Bien, bonjour, bonjour à tous. Docteur Valentina Canesse, directrice de l'Institut. Docteur Alain Saint-Saëns, bienvenue chez vous, parce que finalement, vous avez habité longtemps au Paraguay. Et un plaisir de vous avoir avec nous. Je veux dire, pour le public, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent et qui m'ont manifesté la joie de votre participation dans ce congrès. Mais donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Je dirais seulement que, pardon, ¿me escuchan? Oui, oui, oui. Oui. Bon, d'accord, je dirais seulement que le professeur docteur Alain Saint-Saëns est écrivain, romancier, écrivain, dramaturge, poète, traducteur, et il a écrit il a beaucoup d'œuvres dans sa production. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qui est vraiment, je veux dire, un peu ignoré ou inconnu pour nous, qui est la littérature africaine. Et j'espère que ce sera le début d'autres échanges, parce que nous, dans l'Institut, nous sommes parfois trop centrés sur la littérature occidentale, si on peut dire, n'est-ce pas, ou bien de cet hémisphère ou de la France. Mais il nous faut connaître aussi d'autres littératures francophones. Bien, et sans plus, que notre conférencier est le professeur docteur Alain Saint-Saëns, professeur de géopolitique, qui va à Abidjan, Côte d'Ivoire, en ce moment. Et le sujet qu'il va aborder, c'est l'apport des deux piliers de la littérature francophone de l'Afrique subsaharienne, l'ivoirien Amadou Koné et le gabonais Ludovic Obiang. Professeur, vous avez 45 minutes, 50 minutes, parce qu'après, on va laisser un petit espace pour des questions, n'est-ce pas? Et c'est moi qui vais contrôler le temps. Et à un moment donné, je vais vous dire le temps qui reste. Alors, je vous laisse déjà avec votre public. Et merci beaucoup encore une fois. D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. D'accord. Bien, très bien. Bien, écoutez, je voudrais tout d'abord remercier la directrice, la docteure Valentina Canesse, vous-même, cher professeur licencié Christina Bosselli, la modératrice, et également le ministre des politiques linguistiques du Paraguay, mon ami Javier Viveros. La littérature africaine francophone est un champ d'écriture très riche, encore trop méconnu en dehors de ses lieux de naissance. Il n'est point besoin de rappeler les chantres de la négritude, mouvement littéraire et politique apparu dans les années 1930, dont Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal et membre de l'Académie française, est le plus noble représentant, aux côtés du poète et dramaturge martiniquais Aimé Césaire, qui repose au Panthéon, et du poète français créole et homme politique Léon Gontran Damas. Dans les années 60-70, l'on assiste à l'émergence de l'écriture féminine, magnifiquement illustrée par la romancière sénégalaise Aminata Sow Fall, autrice de La Grève des battus, de L'Appel des arènes et Les douceurs du bercail, entre autres, mais aussi par sa compatriote sénégalaise Fatou Diomé, qui livre ses premiers romans au début des années 2000. Le ventre de l'Atlantique, Celles qui attendent, Les veilleurs de Sangomar, et récemment le roman intime Hommage à son grand-père, Aucune nuit ne sera noire, en 2025, pour ne citer que ces titres-là. Voilà pour que vous compreniez pour que vous compreniez le contexte dans lequel les deux auteurs dont je vais parler s'insèrent.
Ludovic Obiang, le Gabonais, et Amadou Koné, l'Ivoirien, sont deux écrivains contemporains reconnus tant dans leur pays propre que dans le monde de la francophonie et au-delà. Ils sont l'expression de comment il nous faut regarder aujourd'hui la langue française en Afrique. Non plus simplement comme la langue de la France parlée aussi par les représentants de ces anciennes colonies, mais celle riche, vigoureuse et innovante d'auteurs féconds, éminents porte-drapeaux littéraires et culturels de leur patrie. Donc, voyons tout d'abord Ludovic Obiang. Ludovic Obiang est né en 1965 à Libreville, au Gabon. Titulaire d'un DEA en musicologie, il est docteur en littérature de l'Université de Paris-Sorbonne et docteur habilité à diriger des recherches en sciences du langage de l'Université de Limoges en France. Il est directeur de recherche au CNRS de Libreville au Gabon, ce qui est l'équivalent du CNRS français. Critique littéraire, il est aussi dramaturge, poète et conteur. Il a publié 2 recueils de nouvelles, L'Enfant des masques en 99 et Si les crocodiles pleuraient pour de vrai, 3 petits points, en 2006. Une pièce de théâtre, Péronnelle, en 2000, et une autre nouvelle, On a perdu Monsieur Paul, au sein d'un ouvrage collectif, Amour de ville, villes africaines, en 2001. En 2016, il a publié un recueil de nouvelles très important, La Tache bleue, pour lequel j'ai écrit une longue postface, L'Afrique bleue, et que j'ai fait publier comme éditeur aux États-Unis et en France. Enfin, il a écrit une préface éclatante dans laquelle il affirme et revendique son africanité à mon recueil de poèmes, Un coin de France, le lycée français Marcel Pagnol d'Asunción en 2016. Je voudrais m'arrêter et laisser Ludovic Obiang s'exprimer sur ce point lorsqu'il s'adresse à mon fils Zinedine, car cela montre que la sensibilité exacerbée des auteurs africains issus de l'attitude colonialiste d'antan est encore bien vivace. Je cite. En me proposant l'écriture de cette préface, ton père me consacrait comme une autorité de la littérature, indépendamment des sous-entendus que ma susceptibilité exacerbée pouvait reconnaître à son geste. Il y avait dans l'honneur qui m'était fait des enjeux d'une telle importance que je ne pouvais décemment m'y dérober. En effet, cher Zinedine, tu dois savoir qu'à sa naissance, et il met naissance entre guillemets, la littérature africaine écrite s'appuyait sur la littérature occidentale, comme un enfant s'accroche pour ses premiers pas au jupon de sa mère, de sorte que tout pionnier de la littérature africaine, 1920 à 1970 environ, devait se garantir la préface d'une notoriété occidentale s'il voulait se voir ouvrir les portes de la reconnaissance internationale. Tradition, dit-il, qui se maintient de nos jours puisque j'ai moi-même bénéficié de la préface de l'éminent Jacques Chevrier pour introduire mon 2e recueil de nouvelles, sobrement intitulé « Et si les crocodiles pleuraient pour de vrai ?» Fin de citation. Ludovic Obiang m'avait proposé précédemment d'écrire la préface de son recueil de nouvelles La Tache bleue, ce que j'avais refusé. Et il revient sur ce point, je cite, « La Tache bleue, mon dernier recueil de nouvelles, en lequel Alain Saint-Saëns s'est tellement reconnu qu'il lui a consacré une remarquable, 3 petits points, postface. » Et lui alors de continuer son explication historico-littéraire. Je cite, « Non plus une préface comme au premier temps de ce parrainage intellectuel ou idéologique dont je t'ai parlé, cher Zinedine. La nuance, tu vas voir, est ici d'importance. En effet, la tradition des préfaces dans la littérature africaine a perdu en crédit au fur et à mesure des années, au point d'être ouvertement attaquée aujourd'hui. Certes, avec les préfaces les plus controversées ou les plus complaisantes, comme celle de Jean-Richard Bloch à Force Bonté de Bakary Diallo et celle de Jacques David au roman de David Ananou intitulé Le fils du fétiche, il y en a eu de plutôt convaincantes, dit-il,
comme celle de Vincent Monteil, à l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan, et même de particulièrement remarquables et retentissantes, comme celle d'André Breton, Martinique charmeuse de serpents, au cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, ou encore celle de Jean-Paul Sartre, Orphée noir, à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor. Cependant, continue-t-il, le trait commun à toutes ces préfaces, méritoires ou non, était leur positionnement nécessairement paternaliste, attestant de la supériorité, et il le met en guillemets, chimérique du blanc sur le noir. Ainsi ton père, cher Zinedine, incidemment ou non, établit-il un renversement saisissant de l'ordre ancien, un bouleversement équivalent à celui opéré par Michel Tournier lorsque, s'appropriant le Robinson Crusoe de Daniel Defoe, il retournait la perspective en faisant de Vendredi le héros civilisateur qui allait convertir Robinson à ses valeurs et ses savoirs. Et là, Ludovico Bion pose une question. Acte révolutionnaire ou simple respect des convenances? À en croire son choix d'une postface, j'opterais plutôt pour un acte délibéré, et ce, en toute connaissance de cause. En tous les cas, ton père prouve par cette démarche qu'il a dépassé les préjugés tenaces qui affectent de longue date les rapports entre Africains et Occidentaux européens, justifiant par la même occasion son statut d'humaniste cosmopolite du XXIe siècle, conciliant par le biais de la métaphore végétale, par le symbole toujours renouvelé de l'arbre, la fraternité des hommes et leur unité dans la création. Et Ludovico Bianc de citer, pour terminer, un extrait de mon poème D'arbre en arbre, justement dans mon livre Sur un coin de France, qui établit un lien entre l'Afrique et le Paraguay. Je cite, de Madagascar chivato flamboyant, de l'ami Rimanana, la terre, Sangor, Koné, Obiang, la langue cimeterre, de l'Afrique noire au Paraguay, un bel arbre, le lapacho aux fleurs jaunes, candélabre d'un devenir bienheureux et chatoyant. Eh bien, voyez-vous, Madame Christina Bosselli, incidemment, le Paraguay a joué un grand rôle dans la vie et la formation de l'écrivain gabonais Ludovico Biang. Il le révèle de manière touchante dans la préface à Un coin de France. Je cite, « Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans le dévouement et la fidélité d'une femme, d'une mère, d'une nonne, c'est-à-dire une bonne sœur, paraguayenne de la congrégation des sœurs de Castres, morte de s'être éreintée dans la brousse gabonaise quelques années après son retour anonyme au pays natal. J'ai nommé la sœur Théodolina Angelina Morinigo, celle qui me procura mon premier poste de professeur et dont la mémoire pieuse me convoque aujourd'hui en terre paraguayenne. » Fin de citation. D'où l'amour de Ludovico Biang pour cette femme paraguayenne. Ce Paraguay aimé de manière imaginaire. Ludovico Biang le côtoie enfin de manière littéraire en coéditant avec moi en 2016 un livre effrayant et sombre à la fois intitulé Le dîner des ogres, contes et nouvelles sanguinaires, ou la très belle nouvelle africaine du Gabonais intitulée La complainte du Vélé rencontre les textes de 18 autres auteurs de 3 continents, dont ceux de 6 auteurs et autrices paraguayens d'origine ou d'adoption, mon ami Juan Manuel Marcos, qui accueillit la présentation de l'ouvrage à la faculté d'humanité de Uninorte, où je travaillais de longues années, mais aussi les grandes écrivaines René Ferrer, Lourdes Talavera, Lita Pérez Cáceres, la jeune Lucinda Barrientos, toutes amies très chères, et moi-même. J'ai traduit leurs nouvelles magnifiques en français, comme je l'ai fait pour celles de l'Argentin Mampo Giardinelli, ami du Paraguay, et du Brésilien Aleuton Fonseca, ami fidèle et parrain de mon fils Zinedine. Les auteurs africains ne sont pas en reste aux côtés du Gabonais Ludovico Biang, puisque l'on ne retrouve pas moins que le malgache Jean-Luc Raharimanana, le Congolais Ogi Make, le Tchadien Ouaga Balé Danaï
et les Togolais Théo Ananisso et Kangni Alem, auxquels il faut ajouter deux écrivains dont j'ai publié plusieurs livres aux États-Unis, l'auteur marocain-canadien Abderrahmane Begar et l'autrice marocaine Samira Etouil, qui écrivit naguère une très belle préface à mon roman tunisien Aïcha, princesse de Sfax. Il faut lire, étudier et disséquer le Dîner des ogres, je crois, au département de français de l'Institut des langues de l'UNA, car l'analyse de tous ces textes, au demeurant étranges et fascinants, et de leur superbe écriture, montre parfaitement les points de rencontre et de divergence des voix françaises et francophones et l'apport de la traduction de textes anglais, espagnols ou portugais en français. Ludovico Blanc se place délibérément dans la tradition des pères fondateurs d'une littérature francophone tournée vers le monde, comme il l'affirme, je cite, « Moi, Africain, héritier de Senghor et de Césaire, pour qui la littérature se confondait avec les tambours de la célébrité et le prestige de la légation universelle. » Fin de citation. Comme le Paraguayen Rubén Barreiro Saguier, le Polonais devenu américain Isaac Bashevis Singer, ou le Brésilien, mon ami Aleuton Fonseca, le Gabonais Ludovico Biang est un conteur né. Un critique africain a pu dire de lui dans La plume et les mots du Gabon, je cite, « Son combat est de faire de la nouvelle un genre renouvelé et ouvert à une thématique diverse, variée, qui tient compte de la qualité du langage et des structures narratives. » Fin de citation. En un vaste processus d'autobiofiction, Ludovic Obiang saupoudre dans ses nouvelles, au gré de son humeur créatrice, des éléments révélateurs de sa propre existence, autant d'indices qui permettent de dessiner en creux, à travers la trame de ses histoires, les contours chatoyants d'une envoûtante Afrique imaginaire chère à son cœur. Rejetant l'Afrique noire, comme on l'appelait, des colonisateurs et coopérants, l'Afrique verte de l'islam conquérant et l'Afrique rouge du sang des victimes de Boko Haram et des islamistes sanguinaires, Ludovic Obiang défend une Afrique bleue, synthèse heureuse de la tradition orale de ses pères, de l'œuvre caritative et éducative des sœurs des congrégations de Sainte-Marie et de l'Immaculée Conception de Castres de son adolescence, de la musique des Rastas, héritiers de Bob Marley et de Bunny Wailer, et du message religieux de Ndong Ombame Eya et de ses successeurs, Nzé Jean-Rémy d'abord, dont il retient, et c'est important, je cite, « l'éthique, l'humilité, la justice et l'honnêteté dans la vie », et surtout Ekan Ngoua, dont il embrasse l'approche mystique. Gabonais universel, Ludovic Obiang sculpte texte après texte dans l'une de ses essences, Okume ou Kevazingo, qui embaume son grand pays, le portrait édifiant d'un Africain noble et digne, intelligent et sensible, respectueux de la richesse des acquis du passé et ouvert à une modernité maîtrisée et partagée. Je cite, « On m'appelle Ludovic Eman Obiang. Il m'honore d'être ce Ludovic royal. Et si Obiang est mon père, Eman, mon partage indiscutable, héritage d'un chef légendaire, satisfait mon amour-propre. » Fin de citation. Puissent les esprits de la forêt équatoriale du Gabon permettre longtemps encore à Ludovic Obiang de continuer de voler comme l'oiseau, comme il l'écrit dans son recueil de poèmes « L'oiseau et moi ». Je cite, « Les soirs d'intense solitude, quand la nuit instaure partout son ordre sévère, il me suffit d'un regard à ces oiseaux pour qu'aussitôt leurs ailes puissantes m'emportent vers ce pays mien. » Fin de citation. Je voudrais maintenant parler d'Amadou Koné. Amadou Koné est né en 1953 au Burkina Faso, mais il est considéré comme un citoyen ivoirien. Il est romancier, dramaturge et conteur.
Il mène ses études secondaires au Collège moderne de Grand Bassam, au sud d'Abidjan. Puis il étudie la littérature à la Faculté des lettres et sciences humaines d'Abidjan. Il part en France où il rédige son doctorat de troisième cycle à l'université de Tours, puis son doctorat d'État à l'université de Limoges, au même endroit que Ludovic Obiang. Je connais très bien Amadou Koné, que j'ai rencontré et côtoyé à la Nouvelle-Orléans, quand j'étais visiting professeur à Tulane University au département d'histoire. Il s'était présenté pour le poste de professeur en francophone studies, c'est-à-dire en études francophones, dans le département de français où enseignait mon épouse américaine d'alors. Amadou Koné m'expliqua un jour dans sa maison où il nous reçut comment il avait analysé sa situation d'Africain diplômé. Il n'avait pas l'agrégation, ce qui lui aurait barré sans doute ou rendu plus difficile l'accès à un poste de professeur dans une université française. Ensuite, un diplôme de docteur de Limoges, fût-il d'État, ne pouvait rivaliser contre celui de la Sorbonne ou de Toulouse, et la carrière universitaire qu'il souhaitait entreprendre en eût été ralentie. Amadou Koné se défendait bien en anglais, et il comprit que la solution pour lui passerait par les États-Unis. Le poste en francophone studies avait été créé en Amérique surtout pour attirer des professeurs noirs, et j'insiste sur l'adjectif, et forcer ainsi les universités à recruter des professeurs qui ne soient pas uniquement blancs en les obligeant à se plier à la diversité. C'est la loi Affirmative Action Law qui fut établie en 1975 aux États-Unis. Le fait qu'Amadou Koné était aussi un écrivain déjà reconnu en Côte d'Ivoire et au-delà, joua aussi beaucoup en sa faveur. Son titre de docteur d'État plus ses écrits lui permirent de rentrer directement comme professeur associé, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, à Tulane, maître de conférence, ça correspond à ça en France, à Tulane University, la Harvard du Sud. Marié à Mary Lee Martin, une américaine blanche née à Obama au Nebraska, professeur d'anglais un temps à Abidjan, qu'il avait rencontré à Limoges, père de 2 jumeaux, d'une fille et d'un dernier garçon, Amadou Koné embrassa la vie américaine à la Nouvelle-Orléans, encore matinée de culture française, et qui fut pour lui une bonne première étape d'adaptation. En septembre 2013, à Abidjan, pour un colloque sur l'écrivain Amadou Kourouma, Amadou Koné reconnaissait d'ailleurs qu'il avait été utilisé aussi par sa première université américaine. Je cite, « Après un an à Tulane, j'étais la vedette sans avoir besoin de le dire. Pour faire la publicité de l'université, on mettait mes photos sur les brochures, j'étais l'image de cette université. C'était une valeur assurée qu'ils voulaient vendre pour recruter des étudiants. » Fin de citation. Toujours est-il que cette renommée grandissante lui valut d'être élu à Georgetown University, à Washington, D.C., la capitale, où il allait mener toute sa carrière universitaire. Ludovic Obiang classe Amadou Koné au rang de, je cite, pointure de l'intelligentsia africaine en Amérique du Nord, au même titre que mon ami congolais Pius Ngandou Nakashama, professeur d'études francophones à Louisiana State University, donc en Louisiane, dont j'ai publié les 2 volumes de Écriture littéraire, dictionnaire critique des œuvres françaises de langue française, des œuvres africaines, pardon, de langue française. Amadou Koné, de manière très lucide et géopolitique, évalue l'évolution de la place du français et de la francophonie par rapport à l'anglais, dans un sens qui rejoint, je crois, l'approche de ce colloque international Complat 2025. Je cite Amadou Koné. À mon avis, il y avait un obstacle à la coopération, à l'intérêt que les francophones avaient pour les universités anglophones, les États-Unis notamment. Les obstacles, c'était la langue et la culture, puisque, dit-il, nous sommes francophones et nous connaissons la France où les gens ont tendance à aller. Mais le monde est devenu beaucoup plus connecté et les barrières linguistiques n'existent presque plus. Il y a une coopération qui n'est plus dans un seul sens, mais plusieurs. Il est normal qu'on recherche l'efficacité
d'aller vers les lieux où on pense qu'il y a plus d'efficacité. C'est pour cela que j'ai l'impression que les Ivoiriens et beaucoup d'Africains francophones vont de plus en plus vers les États-Unis. Ce n'est pas une chose étonnante, nous dit Amadou Koné. Mais il se refuse pourtant à dévaluer sa langue maternelle. Je cite, « Je ne peux parler d'un recul général de la langue française. Ce qui paraît certain, c'est qu'à certains moments historiques, certaines langues sont, pour une raison ou une autre, pour des raisons économiques, d'avance technologique, etc., de plus en plus pratiquées par le maximum de personnes, parce que celles-ci ont intérêt à pouvoir les utiliser, car c'est la langue dans laquelle les développements économiques se font. Grâce à l'Amérique, l'anglais est devenu cette langue après la Deuxième Guerre mondiale. Et Amadou de dire, quand j'étais au lycée à Bassam, notre professeur de français, une Française très sympathique, disait qu'il y a deux langues qui se combattent, c'est le français et l'anglais, et on va voir qui va gagner. Et il rajoute, moi j'aimais le français, donc je disais que j'espère que ce sera le français. Et il rigole. Mais les choses ne se font pas en ces termes. La compétition se situe à un autre niveau. Il y a une langue dominante, pour l'instant, c'est l'anglais. Fin de citation. Amadou Koné m'a aidé il y a 2 ans à faire recruter une excellente élève du lycée français Clairefontaine à Abidjan que je dirigeais, qui avait eu 20 sur 20 au grand oral du baccalauréat, mademoiselle Divine Becrou, par la Georgetown University. Cela s'explique avant tout par la très grande qualité de l'étudiante, l'attachement de l'écrivain ivoirien envers ses compatriotes, mais aussi, et j'insiste beaucoup là-dessus, par le souvenir très vif qu'Amadou Koné garde de ses études secondaires, pendant lesquelles il a commencé sa carrière d'écrivain. En classe de 4e déjà, donc petit encore, il écrit une pièce de théâtre retraçant la résistance à la conquête coloniale en Afrique, Samori de Bissandougou. Un an plus tard, en 3e, il écrit un roman qui porte sur la traite négrière, Kamele Fata ou les ennemis de la traite, qui sera publié beaucoup plus tard sous le pseudonyme de Gbanfou. Au lycée classique de Cocody, il achève son œuvre, la plus célèbre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Les Frasques des Bintos, et il écrit Jusqu'au seuil de l'irréel. Ces 2 romans les plus importants. Étudiant à l'université d'Abidjan, Amadou Koné écrit Le respect des morts et de la chair au trône, la chair avec un E à la fin. Alors qu'il enseigne à Abidjan, il écrit les 2 volumes du pouvoir des Blacoros. Il terminera son roman Les coupeurs de tête, commencé à Abidjan une fois arrivé aux États-Unis. Ce roman recevra le Grand Prix littéraire de la Côte d'Ivoire en 1999. Sa dernière œuvre théâtrale publiée, Sigilla, écrite aux USA, a été mise en scène par le metteur en scène Roger Bensky à Georgetown University avec les étudiants du département de français. Enfin, il a publié en août 210 un récit allégorique, L'œuf du monde. À l'instar de l'écrivain Javier Viveros, auteur de tant de livres pour enfants comme L'inanérable, La Señora Rurumi, ou ma regrettée amie romancière Maribel Barreto, autrice aussi de L'adorable Lunita, livres qui ont enchanté l'enfance de mes fils paraguayens Zinedine et Jérémy. Amadou Koné et son épouse Marily Martine Koné ont écrit plusieurs livres pour enfants, dont le premier, La force de vouloir, où un jeune garçon aide son père aveugle à reprendre le dessus, et surtout le très beau Terre ivoirienne, histoire qui fait aimer tous les aspects de la culture de la Côte d'Ivoire aux enfants des écoles ivoiriennes en les mettant à leur niveau. Et je cite Amadou Koné, l'enfance, c'était le temps des rêves et de l'espoir. Pour tous les Ivoiriens, parents ou enfants, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul roman d'Amadou Koné qu'ils ont lu, adoré et étudié à l'école, Les Frasques des Bintos. Ce roman du Rimbaud ivoirien. La critique Adèle Kouadio l'analyse parfaitement dans son article Retour sur une leçon de vie, je cite. Et Binto est un jeune homme pris en plein dans les tourments de l'adolescence. Parti de son village natal pour poursuivre des études à Bassam, l'avenir s'ouvre devant lui. D'abord au lycée, vu qu'il est un élève brillant et travailleur. Ensuite, les responsabilités d'un honnête homme qui doit subvenir aux besoins de sa mère et du reste de sa progéniture.
de ses ambitions personnelles légitimes. Seulement voilà, rien n'est simple à l'adolescence, à cette heure difficile où les hommes se forment, où les épreuves pointent le nez. Et bientôt, être sensible, rêveur et idéaliste se trouve confronté à des tourments, à des questions cruciales qui vont le déborder. Quel adolescent échappe aux tortures de l'amour, dit-elle? Pas Ebinto. Il découvre dans son cœur la passion pour Muriel, alors que l'amour et la dévotion s'offrent à lui sous les traits de son amie d'enfance Monique. Celle-ci semble la voie la plus sûre, un soutien, une bonne fille, certainement aimante et fidèle, prête à le suivre. Mais que dire lorsque la passion explose sur un gouffre de difficultés insurmontables? Ebinto est trop entier, laissé trop rêveur, trop investi dans ses sentiments pour ne pas se laisser entraîner par le destin et s'enfoncer malgré lui dans une voie qui n'est pas celle qu'il a choisie. Il habite un monde, celui de l'idéal et de la jeunesse, de la tradition aussi, qui est malmenée, non seulement par la vie, mais aussi par les autres et par la modernité. Ce jeune collégien n'est pas seulement face à des questions sur l'amour ou le destin, le sens de la vie ou des choix et de la responsabilité. Il est devant des questions qui concernent l'Afrique elle-même, son destin et ses choix, ce qu'elle veut être, des questions sur la littérature, le réel et la sensibilité aussi. Cependant, les rêves sont bien fragiles. Ayant commis un écart amoureux, Ebinto doit prendre ses responsabilités lorsque sa compagne d'une nuit lui annonce qu'elle est enceinte. Obligé par le poids familial et les coutumes africaines de l'épouser et d'arrêter ses études qui lui étaient si chères, Ebinto devient un être aigri, détestable, en particulier envers sa femme devenue son souffre-douleur. Le drame d'Ebinto, toujours si banal et courant dans la vie des jeunes Ivoiriens, Amadou Koné le résume en une phrase laconique, je cite, « Je crois qu'il n'y a rien de plus tragique que la vie d'un homme sérieux, déçu dans ses ambitions par une réalité médiocre. » Fin de citation. Jusqu'au seuil de l'irréel chronique est l'autre roman majeur d'Amadou Koné, retraçant une histoire de sorcellerie qui passe pour une fatalité et un handicap culturel. Cette œuvre, venant avant les contes de Ludovic Obiang, est l'une des rares descriptions des croyances traditionnelles africaines que les Occidentaux qualifieraient volontiers de superstition. Le récit montre bien le poids de la sorcellerie sur les Africains et comment leurs comportements sont déterminés par les forces occultes auxquelles ils croient profondément. Ce roman fait aussi une part importante à l'histoire, ce qui explique pourquoi Amadou Koné l'a appelé chronique. Il décrit le contexte colonial avec des thèmes déjà connus comme les travaux forcés et d'autres qui le sont moins, comme l'imposition des cultures d'exportation, l'arachide, au détriment des cultures vivrières, mil et maïs. Il pose également le problème de l'utilisation d'une ethnie africaine pour asservir d'autres ethnies, les conflits ethniques pouvant conduire à des guerres tribales et plus graves encore, des génocides. Le roman rapporte aussi une partie du vécu d'Amadou Koné, relatant l'assassinat du légendaire chef de guerre Fanny Croix, un opposant au pouvoir colonial. Le père de l'écrivain Mamadou Koné, excédé par les abus des colons français et des nouveaux chefs à leur solde, choisit d'immigrer en Basse-Côte d'Ivoire, où il va créer des plantations de café et de cacao avec sa famille. Plus encore qu'avec les frasques d'Ebinto, roman qu'il a écrit selon lui, je cite, Amadou Koné, pour s'amuser sans savoir s'il allait être publié, cette œuvre majeure. Le commentaire d'Amadou Koné en 2014 s'applique parfaitement à Jusqu'au seuil de l'irréel. Je cite, « Ce qui est nécessaire dans l'écriture d'une œuvre, c'est l'honnêteté. » Et je vous rappelle que Ludovic Obiang parlait également d'honnêteté. Écrire avec honnêteté, dire ce que l'on veut dire honnêtement, sans doute que le lecteur sent cette honnêteté et cela fait le succès du roman. Fin de citation. L'on ne peut comprendre Amadou Koné, comme Ludovic Obiang d'ailleurs, sans prendre en compte qu'il est un chercheur universitaire exceptionnel. Il écrit sa maîtrise à l'université de Limoges sur la question de l'authenticité
les littératures et le No sé, profesora Cristina, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Valentina. No sé si el profesor Alan perdió su conexión o qué le pasó. De hecho, no le estoy viendo aquí. Ahí está, ahí está. Eh, Su micrófono está apagado. votre micro, Alain, on ne vous écoute pas. Il faut brancher le micro. Attendez, il faut, comme il ne m'écoute pas non plus. Putain. Ahí está. Attends, Ok, oui, voilà, monsieur. ça va. Vous m'entendez maintenant? Maintenant, oui, ça va. Bon, alors je continue. Je passe un peu. Quelques années plus tard, donc je disais qu'il La est un imagen no chercheur sale. universitaire. Maintenant, il Vous vous faut m'entendez? l'image. Oui, on vous Quelques entend, années mais on plus ne tard, vous donc, voit il pas. soutient sa thèse de doctorat. Oui, on ne vous voit pas, Alain, si c'est possible. Ben, je Faudrait... ne vois pas non plus. D'accord. Et C'est tampoco pas nos moi, ve hein. él. Bon, écoutez, bon, si on vous entend, c'est déjà Ben, pas si vous mal. m'entendez, c'est l'essentiel. Oui, 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 Vous c'est m'entendez? l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. Donc, quelques années plus tard, il soutient sa thèse de doctorat sur le thème du Oui. récit oral au roman, étude sur les avatars de la tradition héroïque dans le roman africain, qui sera publié à Abidjan en 85. Et en 83, il a publié, en collaboration avec deux autres chercheurs, une anthologie de la littérature ivoirienne. Amadou Koné a beaucoup travaillé sur le style du romancier ivoirien Amadou Kourouma. Il explique en 2014 son cheminement. Je cite, ce n'est pas seulement ma formation intellectuelle, mais ma formation culturelle aussi. Intellectuellement, je suis littéraire et un grand lecteur. Et quand j'ai lu Amadou Kourouma, j'ai apprécié l'aspect technique de la création, car l'œuvre littéraire est importante, surtout au niveau de la façon dont elle est créée. Malheureusement, pour un professeur de littérature, dit-il, quand il lit, ce n'est pas juste pour apprécier émotivement l'œuvre, c'est pour apprécier le jeu des structures, la composition de l'œuvre et sa littéralité. Et il rajoute, chez Kourouma, j'ai ressenti cela beaucoup plus que chez d'autres romanciers, à cause de la façon dont il met en scène la culture et à cause du fait que je connaissais cette culture. Il y avait un double processus, celui de la compréhension de l'œuvre de façon intellectuelle et la sympathie avec l'œuvre du point de vue culturel. Et il dit, je crois que j'ai écrit sur l'œuvre de Kourouma beaucoup plus que je n'ai écrit sur d'autres œuvres. Et justement, à titre de comparaison pour des auditeurs paraguayens, chère Christina, je dirais que j'ai ressenti en tant qu'auteur et critique littéraire les mêmes phénomènes d'approche intellectuelle et émotionnelle devant l'écriture que ceux d'Amadou Koné quand j'ai étudié l'œuvre romanesque et poétique de Juan Manuel Marcos, traduit l'hiver de Gunther et partie de sa poésie en français, écrit un gros ouvrage de critique littéraire, Paladin de la liberté, Juan Manuel Marcos, poète, et adapté Gunther en une pièce de théâtre Soledad. Donc, tout cela se retrouve. Amadou Koné a dirigé deux autres ouvrages collectifs aux États-Unis, Lumières africaines, nouveaux propos sur la littérature et le cinéma africain, mélange offert à Barthélemy Cocchi-Nguessan en 97, et en collaboration avec le professeur Jean-Max Quilleux de Georgetown University, Perspectives créoles, Louisiane, Antilles et Haïti en 2007, que j'ai publié à la Nouvelle-Orléans. Au-delà des liens d'amitié qui nous unissaient, Amadou Koné a su faire montre toujours de beaucoup de respect et d'écoute dans la préparation de ces deux manuscrits, deux postures essentielles de la part d'un auteur
au moment de travailler de concert et en bonne entente avec un éditeur. Les titres même des On l'a perdu. On ne vous entend plus, Alain. Valentina. Alors, vous m'entendez? Voilà. Oui, Vous m'entendez? ça revient, Alors, ça c'est revient, bien. oui, oui. Donc, les titres même des deux ouvrages, oui, c'est bien, je continue. Les titres même des deux Continuez. ouvrages montrent non seulement la très large vision créatrice de l'écrivain ivoirien, mais encore son intérêt pour une langue française francophone au-delà de son Afrique natale, dans le sud des États-Unis, donc en Louisiane où il a résidé, et en Amérique centrale comme en Amérique latine. L'on comprend mieux qu'il est annoncé en 2024 une adaptation cinématographique prochaine de son roman fétiche Les Frasques des Bintos par le cinéaste Luc Gnepa sur un scénario d'Armand Gauze sous le titre simple Ebinto. Le tournage, commencé en mars 2025 à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, s'est achevé le 18 mai de cette même année. Et pour conclure, je voudrais m'adresser à mon ami le ministre Javier Viveros, fin connaisseur de l'Afrique, qui est auteur d'un magnifique et magique recueil de nouvelles en 2012, en espagnol Manual de Esgrima para Elefantes, Manuel d'escrime pour éléphants, regard paraguayen sur un autre continent, ouvrage sur lequel le critique espagnol José Vicente Peiro a pu écrire, je cite, Javier Viveros a construit un ensemble d'histoires à partir de son expérience pour nous dire que l'Afrique aussi existe. Fin de citation. Il faut espérer, cher Javier, que cette conférence sur deux grands auteurs africains, le Gabonais Ludovico Biang et l'Ivoirien Amadou Koné, permettent au Paraguay non seulement d'inviter ces deux géants de la littérature francophone de l'Afrique subsaharienne et de leur remettre un doctorat honoris causa d'une prestigieuse université d'Asunción qui sera très certainement hautement valorisée en Afrique, mais aussi permettre au ministre Javier Viveros que tu es de voyager en Côte d'Ivoire et au Gabon afin d'établir des liens diplomatiques, culturels et économiques entre notre cher Paraguay et ces deux États dynamiques d'Afrique. Je vous remercie. Merci, merci, Alain. Je reste vraiment très agréablement surprise de tout ce que vous nous avez exposé, étant donné que moi-même, je m'étais arrêtée à Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, et mes connaissances n'allaient pas plus loin, mais tout ce panorama que vous avez montré est vraiment extraordinaire. Et aussi, je soutiens l'idée, j'appuie l'idée d'établir des relations, puisque vous êtes en Côte d'Ivoire, établir quelques relations, soit universitaires ou peut-être diplomatiques, pour que ces écrivains, et si, parce que la profondeur et la qualité des études et tout, serait vraiment un privilège de les avoir ici au Paraguay. Et maintenant, je voudrais ouvrir la séance à des questions si les personnes présentes veulent poser des questions a Monsieur Sensans. Valentina, el profesor Sensans habla perfectamente español si quieres hacerle preguntas. Alain, je voudrais vous inviter, et si Valentina m'écoute, n'est-ce pas? Il y a une publication de l'Institut supérieur des langues qui est la revue Nyemitu, et pour publier justement les productions de Compla. Et si vous êtes d'accord, je pense que Madame Canesse peut vous écrire, communiquer avec vous pour que vous puissiez publier comme un article, n'est-ce pas,
de votre exposé dans la revue Niamitu. Je pense qu'elle serait d'accord avec moi. Et maintenant, je ne la vois pas sur l'écran, mais pour moi, ce serait vraiment quelque chose de très valable pour, pour cette publication au Paraguay. D'accord, ben vous avez mon accord, simplement Oui, confirmer, super. et puis Oui, laissez-moi peut-être 2 semaines pour bien mettre les petites notes oui, qui oui, iraient oui, avec les oui. conférences. Oui, je pense vous aurez un peu plus de temps, mais super. Si vous êtes d'accord, ce serait déjà bien de pouvoir compter sur cette contribution pour la revue Niamitu. Oui, you have a deal, c'est d'accord. Estamos de Bien, acuerdo. estamos de acuerdo. Muchas gracias, profesor, a todos los que estuvieron escuchando también. Cette contribution est vraiment extraordinaire parce que c'est un monde vraiment inconnu, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a touchée, c'est l'histoire de la religieuse qui avait, enfin, qui avait été, que Monsieur Bien avait connu, ou c'était Monsieur Connet qui avait connu, n'est-ce pas, à l'école primaire, et raison pour laquelle il avait eu une relation avec le Paraguay. Et voilà, et puis aussi, ce qui m'a frappé, c'est la production de Dr. Javier Viveros sur concernant la littérature africaine. Ça, ce sont des choses vraiment étonnantes et qui pourraient et qui devraient, n'est-ce pas, élargir un peu plus notre francophonie. Parce qu'il Oui, faut aussi. je crois, chère Christina Boselli, que vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'ai mentionné l'écrit de Javier Viveros. C'est Mhm. important et il faut ouvrir aussi, non seulement que le Paraguay découvre le monde de la littérature africaine, mais je pense aussi que trop souvent, on ne sait pas ce que les Paraguayens ont pu faire hors du Paraguay. Cette religieuse qui, quand même, a laissé une marque très importante. Et quand j'ai écrit ma postface, L'Afrique bleue, donc là, j'avais travaillé sur les lettres qu'elle avait échangées avec Ludovico Biang. On voit, et puis j'ai vu également des photos des écoles. Il y a beaucoup de sœurs, et elle n'est pas la seule, Oui, certainement. c'est vrai, c'est Elle vrai. n'est pas la seule. Il y a beaucoup de sœurs qui sont parties ou qui sont missionnaires en Afrique. Et de l'autre côté Voilà. ici, de l'autre côté ici, il y a aussi des missionnaires congolais, gabonais, des pays, des missionnaires africains. Donc cela est très silencieux, mais ça existe. Non, et puis, bon, je veux rajouter aussi que c'est pour ça que j'ai mentionné ça dans ma conclusion, la nécessité d'essayer d'établir, comme vous l'avez bien mentionné aussi, Christina, des ponts à la fois culturels et économiques. Je crois que le Paraguay a, non seulement avec Javier Viveros, mais avec David Velasquez, également, David, mon ami, oui, 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 c'est vrai. Oui. a plusieurs personnes qui comprennent non seulement ce qu'est la littérature, mais dans le cas de David Velasquez, l'éducation. Et donc, on peut jeter des ponts aussi pour comparer les systèmes éducatifs. Et donc, le Tout à Paraguay fait, tout à a fait. tout à gagner Oui, à oui, s'ouvrir oui, sur oui, oui. l'Afrique. Et je dirais aussi, l'Afrique, puisque je suis en Côte d'Ivoire, qui est un pays très moderne, très développé, vraiment qui surprend les gens qui viennent s'y installer, eh bien, la Côte d'Ivoire ne demande qu'à établir des liens avec le Paraguay, qui est bien plus important qu'il ne le pense vu de l'extérieur. Je ne manquerai pas de signaler vos paroles à David Velázquez, qui a d'ailleurs été mon élève à une époque lointaine, n'est-ce pas, mon Ah, élève de français. Oui, il a fait quelques études de français. Et
si j'ai l'occasion de le voir ou je chercherai l'occasion pour lui parler de cette conférence dans laquelle tant de choses sont, disons, issues, n'est-ce pas, et tellement intéressantes, tellement intéressantes. Bien, s'il n'y a pas de questions, Alain, il n'y a plus de questions, je crois que je dois vous libérer. Oui. Et Madame Canesse est un peu partout, hein. Alors, elle est salle 1, salle 2, elle va, elle vient. Donc, en ce moment, Si je vous ne me le vois. permettez, si Oui, vous me permettez de conclure, oui, hein, allez-y. je voudrais dire que au-delà de ma modeste conférence, j'ai été vraiment enthousiasmé par la qualité de la structure de votre symposium international, parce que je crois vraiment que, et c'est vrai aussi, vous savez bien qu'au Paraguay, on a des Ménonites qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Russie, qui viennent du Euh, Mexique, on a des Japonais, on a des Coréens, on a beaucoup de cultures qui sont venues, qui ont été reçues chaleureusement, parfois, d'autres fois non, mais qui ont marqué l'histoire du pays Paraguay, qui est aussi le mien. Et donc, je pense que votre Complat 2025 est une marche très importante vers une ouverture plus grande du Paraguay sur le monde extérieur. Euh, et ça passe aussi par, comme l'a très bien compris Javier Viveros, par la linguistique, les linguistiques comparées, les langues. Et il faut, et je crois que c'est la leçon fondamentale que tant Ludovico Bian que Amadou Koné aux États-Unis ou Javier en Afrique ou moi-même avons pu montrer, c'est que il n'y a pas une langue supérieure ou inférieure à l'autre, de même que au Paraguay, nos enfants apprennent le guarani, en sont fiers et quand on écrit des romans ou des récits sur le Paraguay, on doit tenir compte de l'espagnol paraguayen, bien Kepico, sûr. hein, Oui, 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 vous oui. comprenez ce que Tout je veux à dire? fait, tout à fait. Donc, Oui. et c'est sur là-dessus que je voudrais terminer, en vous remerciant encore vraiment de la chaleur de votre accueil, et j'espère qu'il y aura d'autres opportunités. Je vous remercie beaucoup de cette porte que vous êtes en train d'entrouvrir avec la professeure docteur Valentina Canessé, parce que je crois que vous allez dans la bonne direction. Merci encore une fois, Alain. C'est déjà la 6e édition du Compla et qui a commencé, je pense que c'était l'année de la pandémie, n'est-ce pas? La pandémie a donné quand même Oui, c'est ça, des oui. bonnes choses. Et, et c'est la 6e édition et tout on a pensé qu'il y aura une 7e édition. Alors, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir et si vous êtes disponible, donc nous attendrons. Merci encore une fois, Alain. Et on reste en communication. Je vais vous raconter les résultats de mes contacts. Merci. Voilà. Saluez bien tous mes amis paraguayens et Oui, avec plaisir. dites-leur que je suis loin dans la distance, mais que je suis Oui, très proche dans le cœur. sans doute, Alain. Merci. Au revoir, au Merci revoir. et au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je sors de là. Bon, si je veux sortir, je vais à bagage. Voilà. Bon, ça s'est bien passé, non? Ah oui, très bien. J'étais On vous bon. écoute. Tu as été, Elle avait l'air vous très avez été contente. très bon. On écoute tout ici à Asunción, ce que vous dites.
Bueno, muchas gracias nuevamente por el profesor Alan y también a la profesora Cristina Boselli por facilitar esta muy interesante conferencia. Y en pocos minutos vamos a estar pasando al panel de lengua francesa, también organizado y moderado por la profesora Cristina Boselli. Yo quería decirte algo, Valentina. Sí, ten en Eh, cuenta que se está transmitiendo esto por YouTube y Facebook. Sí, un ratito nada más para contarte que invité al profesor Sensans a publicar su conferencia en la revista Ñemito. Y Sí, sí, por como él supuesto, es hay que... muy activo, me dijo que en 2 semanas ya iba a tener. Así que, Muchas gracias, muchas gracias. bueno, Vamos a estar entonces esperando. está muy interesado y él emitió algunas opiniones muy favorables para el Congreso y quería que te participara de eso. Muchas gracias, Ah, muchas gracias. eh, yo todavía no veo, no sé si es normal. Está. No, este es de Madame de Guadalupe. Sí, profe, ahora pongo el A correcto. ver. No, no importa, no te preocupes. Yo creo que se va a entender. Sin problema. Ah, voilà, très bien. Bon, bonjour à tous. C'est- j'ai décidé de dire quelques paroles sur Marcel Proust, qui est un auteur
comment dire, c'est un auteur qui n'est pas très connu en ce moment, mais que à son époque, il a été vraiment un personnage, un écrivain, un écrivain, un critique remarquable. Et le centenaire de sa mort en 2022 a fait remonter dans la mémoire collective la vie et l'œuvre de cet auteur, qui est connu principalement par son roman À la recherche du temps perdu, une sorte de roman fleuve qui avait 7 tomes, n'est-ce pas? Et qui a laissé une marque importante de son époque. Siguiente, por favor. Centenaire de la mort de Marcel Proust, c'est ce que je viens de dire, n'est-ce pas? C'est en 2022 que les Allemands, les amateurs de littérature, ceux qui aiment la littérature, ont pu revivre le souvenir de cet auteur extraordinaire, qui est une figure importante, très importante de la littérature moderne. Siguiente, por favor. Quelques citations rapidement. La lecture est une amitié. On n'aime pas, on n'aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Il semble que le goût des livres croisse avec l'intelligence. Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. Siguiente, por favor. Je vais un peu répéter, romancier, essayiste, critique français, son œuvre principale À la recherche du temps perdu. À propos de ses origines, il est né au sein d'une famille bourgeoise, une famille aisée de Paris. Et ce qui l'a distingué et qui est un peu une marque caractéristique de sa vie, c'est sa santé fragile. La santé fragile et en même temps une grande sensibilité qui a marqué sa vaste production littéraire. Suivant. Siguiente, por favor. De son enfance, on peut dire un peu la même chose. Il souffrait de l'asthme et c'est une maladie qui l'a accompagné toute sa vie et qui l'a obligé pratiquement à vivre enfermé et qui paradoxalement lui a donné l'occasion ou l'espace d'observer, un grand pouvoir d'observation et l'habileté qu'il avait d'écrire. De son influence familiale, il a été très influencé par sa mère. Son père était médecin, sa mère, et il était très, très attaché à sa mère, à tel point qu'il décrit des moments où sa mère venait tous les jours l'accompagner au moment du coucher. Et c'était pour lui un moment remarquable. Bien. Siguiente, por favor. De sa jeunesse, on peut dire que malgré sa mauvaise santé, il a fréquenté les grands salons, les salons de la haute société. Bien, à l'époque, n'est-ce pas? Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des familles ou des grandes dames qui tenaient des salons où elles invitaient des écrivains, des poètes, des personnes de la culture, ce qui se fait actuellement aussi. Mais là, il n'y avait pas d'autres moyens peut-être de se rencontrer ou de communiquer. Donc, ces grands salons étaient les moments où toute cette élite se rencontrait. Et il faut dire que dans ces salons, il a trouvé l'inspiration pour faire ces personnages. Siguiente, por favor. La première œuvre, son premier livre, c'est Les plaisirs et les jours, des poèmes, des récits, qui sont plutôt une anticipation des thèmes qu'il va développer plus tard.
Siguiente, por favor. Et là, nous arrivons à sa production la plus importante, à la recherche du temps perdu. La recherche du temps perdu, écrite entre 1913 et 1927. Il dit ici, on voit que c'est l'épine dorsale de son œuvre, où il explore les souvenirs de son enfance, aussi des relations amoureuses complexes. Et là, il parle il a une relation avec un philosophe français, Henri Bergson, qui était aussi romancier. Et dans cette relation, il a fixé le sujet ou le thème de la mémoire affective. C'est-à-dire, il y a d'un côté la mémoire consciente, mais il y a de l'autre côté la mémoire affective, c'est-à-dire des choses qui viennent à l'esprit à partir des sensations, comme il a très bien décrit dans cet extrait de la Madeleine dans la tasse de thé. Au moment où il trempe la Madeleine dans la tasse de thé, les souvenirs de son enfance commencent à venir, n'est-ce pas? Bien, siguiente, por favor. Bon, la recherche du temps, la recherche du temps perdu contient 7 tomes. Hein. Du côté de chez soi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le côté de Guermantes, qui est paru en 2 volumes, Sodome et Gomorre, et aussi, La prisonnière, Albertine disparue, La fugitive et Le temps retrouvé. Et c'est un moment que beaucoup de gens disent l'avoir lu, mais en réalité, il est très difficile de lire toute cette énorme quantité de tomes, de livres, de tomes, n'est-ce pas? Mais ce sont vraiment, c'est une écriture très recherchée, on peut dire, et très, où on peut distinguer aussi la longueur des phrases. On dit que la phrase la plus longue en littérature française a été écrite par Marcel Proust. C'est une phrase qui contient plus de 800 mots, hein, une seule phrase. Alors, c'est pour voir un peu la qualité, la profondeur de son talent. Siguiente, por favor. On a parlé de la mémoire involontaire, c'est la mémoire affective, où j'ai déjà parlé de la célèbre scène de la Madeleine, la mémoire involontaire, où une sensation fait apparaître des souvenirs oubliés. Et ça, ce phénomène est central dans son œuvre. Eh bien, je parle aussi des phrases labyrinthiques. Son œuvre se caractérise par des phrases complexes et sinueuses qui cherchent à imiter le flux de la pensée et la mémoire. Siguiente, por favor. Flux de conscience, un des pionniers de cette technique, exploration psychologique. Le roman approfondit la psychologie des personnages, analysant la nature illusoire de l'amour. C'est un sujet qui revient. La torture et la fragilité de l'identité. Siguiente, por favor. Perte et douleur. Bon, il a subi la perte de sa mère. Il lui a fait tomber en dépression. Il vivait pratiquement enfermé dans son appartement parisien en se consacrant exclusivement ou entièrement à l'écriture. Sa vie était, et il vivait d'une manière particulière, n'est-ce pas? Parce que il avait une chambre tapissée pour isoler, comme il était asthmatique, donc il devait se protéger de tout ce qui pourrait déclencher ces crises. Donc, il devait être isolé aussi du bruit de l'extérieur pour se plonger dans l'œuvre. Donc, il était pratiquement, il a vécu pratiquement enfermé, n'est-ce pas?
et il a élargi son manuscrit sans cesse. Siguiente, por favor. Le temps, bien sûr, un protagoniste de son œuvre. Méditation profonde sur le temps et la société. C'est ce que je vous ai déjà dit. Et il avait fait de ces réunions dans les salons une sorte de laboratoire, n'est-ce pas, où il cherchait et il trouvait ces personnages. À parler des frivolités, des préjugés et de tout ce qui s'est passé dans ce contexte social aisé dans lequel il participait. Siguiente, por favor. L'amour et la jalousie. L'amour et la jalousie. Donc il explore l'obsession, la souffrance, la nature destructrice de la jalousie. Et il a abordé aussi le thème de la sexualité, de l'homosexualité. Parce que lui, il était homosexuel, n'est-ce pas? Et il a exploré ce thème avec beaucoup de subtilité, peut-être aussi en raison de la situation, du contexte social. Siguiente, por favor. L'œuvre de Proust a eu un impact sur la modernité. Il a révolutionné le genre romanesque. Il a révolutionné le genre romanesque et a influencé la littérature moderniste du XXe siècle. Bien, et plusieurs fois, ce œuvre a été rejeté par les maisons d'édition, mais quand même, également, malgré cela, il a reçu le prix Goncourt en 1919. Et une partie de son œuvre a été publiée à titre posthume par son frère. Pourquoi il est encore reconnu? Il revient de temps en temps à cause de la profonde exploration de la condition humaine. Son œuvre reste pertinente et inspirante pour les lecteurs du monde entier. Siguiente, por favor. Bueno, voilà la bibliographie. Cet exposé n'a pas de prétention d'être une recherche très approfondie, mais une information et une manière aussi de se souvenir, une manière de souvenir pour Marcel Proust, et que je dois avouer, c'était un de mes auteurs préférés, bien sûr, quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Bibliothèque électronique du Québec, Marcel Proust à la quête de l'âme humaine, et Marcel Proust par François Cruciani, collection Léger en 1971. Siguiente, por favor. Et voilà, c'est la tasse de thé, hein? Mais il manque la madeleine. La madeleine, mais alors je vous remercie de votre attention. Et donc j'ai terminé. Et maintenant, c'est le moment de présenter. C'est le moment de présenter madame. C'est le moment de présenter madame Gloria Melgarejo Granada, qui elle est professeure, docteur à l'Institut supérieur des langues, professeur d'analyse littéraire, et qui a fait une carrière très longue à l'Université des États-Unis et qui est rentrée au Paraguay depuis quelques années et qui travaille avec nous à l'Institut supérieur des langues, que vraiment je lui suis très reconnaissante. Et Madame Melgarejo va nous parler de lecture de Maurice Blanchot, la littérature et la prophétie de guerre. Por favor, si pueden pasar el PowerPoint de Madame Melgarejo, de la señora Gloria Melgarejo. No sé si Juan está ahí. A ver.
Ah, voilà, voilà, voilà. Bien, Gloria, tu as le- Bien, un instant. Hmm, Est-ce que mon micro, vous m'entendez? Est-ce que mon micro est Oui, oui, on t'entend très bien. actif? Merci. Et Juan, j'ai envoyé à Guadalupe un deuxième document PowerPoint avec le son. Parce que, Juan ne te comprend pas en français. oh, et je lui, bon, Guadalupe devait lui passer le dernier qui, j'avais enregistré ma conférence parce que je ne savais pas si je pouvais aller en direct ou pas cet après-midi. Mais bon, je vais quand même, comme tout le monde a fait, présenter mon auteur, Maurice Blanchot. Il est né donc le 22 septembre 1907 en France, à Devrousse, quelque chose comme ça, pardon, est mort le 20 février de 2003, donc pas très longtemps, à Paris. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de cet auteur? C'était surtout pour une question de que faire quand on essaye de comprendre maintenant, en 2025, ce qui se passe avec les conflits de guerre notamment. Nous avons plusieurs conflits, les uns un peu plus médiatisés que d'autres, mais de toute façon, toutes ces guerres posent à l'humanité, aux penseurs, aux littérateurs, aux philosophes, posent cette question de relire un peu ce que plusieurs auteurs avaient conçu ou avaient réfléchi sur lors de la Première Guerre mondiale, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, avec la question notamment de la mort dans les camps d'internement qui avaient été donc installés par non seulement bien sûr le gouvernement d'Hitler, mais surtout la mentalité qu'ils avaient de se considérer la meilleure race du monde, etc. On voit donc maintenant en 2025, 21e siècle, on voit que le discours de la haine, du racisme, de l'antisémitisme semblerait toucher surtout dans les grandes communautés mondiales de plus près qu'avant. Qu'est-ce qu'il faut donc espérer des réflexions des gens qui s'intéressent à la littérature, à la critique littéraire, et c'est le cas un peu aussi de Maurice Blanchot. Il était écrivain, essayiste, philosophe, professeur, et il avait écrit des œuvres de fiction. Donc, la fiction transmise dans les romans que j'ai lus et relus, et dont le titre je vous présente ici dans la première diapositive, Le Très-Haut, L'après-coup, L'écriture du désastre, et deux courts récits comme L'Idylle, par exemple, où finalement, à travers ces personnages fictifs, Blanchot avait entamé un peu la discussion de est-ce qu'on peut prophétiser qu'il y aura ou qu'il y aurait d'autres guerres à venir qui seraient aussi horrifiantes, on pourrait dire, que la mort, les camps de la mort, vous le savez bien. Et le titre qui résume un peu ça, c'est aussi dans l'expression de Théodore Adorno. Et est-ce qu'on peut écrire ou faire de la littérature après Auschwitz? Nous savons tous que donc, même s'il y a eu plusieurs camps d'internement d'abord, camps de travail forcé et camps d'extermination aussi, Auschwitz est resté un peu comme le plus symbolique de tous, surtout après la connaissance de tout ce qui s'est passé, parce qu'au début, les gens n'ont pas trop compris ce qui s'est passé là-dedans. Mais de toute façon, à côté de ces camps, il y avait aussi ce qui s'est passé en Russie avec Joseph Staline, par exemple, et les situations de famine, la mort des millions
des citoyens russes à cause de la faim et des politiques en fait. Et je vais vous demander un peu de passer la deuxième diapositive, la segunda, por favor. Diapositiva porque me concentré un poco, je me suis concentrée, pardon, je me suis concentrée un peu sur des récents articles, notamment ici la revue de Deux Mondes, avec ces photos des leaders. C'est le cas du général de Gaulle, de Churchill, puis c'est aussi un écrivain, Pascal Bruckner, qui est contemporain, mais qui a parlé aussi des catastrophes, de la guerre, de l'impossibilité un peu d'écrire ou de penser en termes d'humanisme, je veux dire. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas écrire ou faire de la littérature, c'est avec ces principes universels d'égalité, fraternité, de liberté, etc., résumé un peu avec la Révolution française, mais après reprise dans le discours colonial, et le post-colonial, l'anti-colonial, etc. Donc, on voit que ces thèmes reviennent chez les penseurs, les philosophes. Alors, j'ai mis ces photos pour avoir un petit peu ces visages aussi en tête lorsqu'on parle des politiques mondiales, notamment politiques de faire la guerre. La siguiente, por favor. Alors, quelques photos donc de notre temps. Ce n'est plus 1945, ce n'est plus 1950, 60, 70, 90, quand Blanchot a écrit. Nous avons de nouveaux leaders qui incarnent en quelque sorte des nouveaux valeurs et anti-valeurs et qui se trouvent soit par initiative, soit parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu éviter l'invasion et la guerre qui a suivi. Et notamment, nous nous trouvons en face maintenant des leaders comme Poutine, Zelensky, Trump et d'autres, n'est-ce pas, qui, d'une manière ou d'une autre, se verront aussi en tête des conflits, seulement pas avec la même modalité, bien sûr, qu'au 19e ou 20e, mais de toute façon, le monde a beaucoup changé, surtout après l'Internet, après les réseaux sociaux. Mais le discours de la haine qui avait été si prédominant, si vous voulez, à l'époque de Hitler et de ses, je ne sais pas si j'ose dire camarades, mais en fait, c'est un peu ça. La haine de l'étranger, la haine des immigrés, pardon, et le désir de les faire disparaître, si possible, de leur territoire, soit parce qu'ils sont illégaux, soit parce qu'il y a la crise économique. N'importe quelle raison était bonne pour Hitler aussi à l'époque, et c'est bien aussi maintenant pour initier une guerre à d'abord envahir, par exemple, c'est le cas de l'Ukraine, ou bien directement menacer de jeter une bombe atomique. Et une question qui était bien sûr posée à l'époque de Blanchot, Adorno et d'autres écrivains lors de la politique hitlérienne des camps de concentration et surtout l'extermination des familles entières, des générations entières, des familles juives, non seulement leur mort, mais aussi leur enlever leur possession, tous leurs biens, que ce soit leurs maisons, leurs meubles ou leurs œuvres d'art. Et ils ont été donc expulsés, déportés et annihilés, on pourrait dire. Et à l'époque, bien sûr, tout le monde a été d'accord pour dire que l'Holocauste était l'événement majeur de l'anti-humanisme, on pourrait dire. Quand on ne s'inquiète plus si les victimes civiles, je parle surtout des victimes civiles lors des conflits, ce serait peut-être un discours différent s'il s'agissait de parler des soldats morts en guerre, des combattants dans les différentes armées des pays, mais surtout maintenant, en 2022, 23, 24, 25, nous sommes en face encore
de cette question de dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui se trouvent du jour au lendemain avec leur maison détruite. Et nous avons vu toutes les images, notamment après le conflit d'Israël et le groupe de Hamas qui a fait cet attentat terroriste meurtrier. Et déjà aussi, nous avons eu aussi la question du terrorisme lors de tours jumelles à New York, par exemple. Successivement, donc, ces écrits fictifs, encore on appelle la fiction, ce sont des romans, parce que lui, il a aussi des essais qui sont historiques et de la critique littéraire. Je parle de Blanchot, Adorno, etc. Il y a eu, bien sûr, Jean-Paul Sartre aussi, et Camus et beaucoup d'autres auteurs, mais ici, c'est intéressant de dire que ce que Blanchot se propose de faire avec ces petits romans, c'est non seulement évoquer la mort et le non-sens de la violence et des guerres, mais aussi de ce qui peut se passer au-dedans des êtres humains lorsqu'ils se trouvent privés de leur liberté, confinés dans un camp de travail, traités comme esclaves, traités comme de la peste et finalement éliminés par, que ce soit par des moyens comme les chambres de gaz ou autres. Donc, l'importance de faire ces relectures, surtout lorsque nous faisons un peu, on peut dire, la publicité de nos auteurs préférés quand nous faisions nos études aussi, bien sûr, de littérature, comme Christina a évoqué aussi Marcel Proust. Moi, j'ai voulu aussi évoquer un peu la situation de Maurice Blanchot. Ce n'est pas très long, ce n'est pas à la recherche du train perdu. Il y a des romans qui sont plus courts, mais en tout cas, et ce qui est intéressant, c'est cette question de la mort, bien sûr, du non-sens, de l'absurde, mais aussi du silence, du vide, à travers des personnages qui se trouvent maintenant face à une peur, et la question de la peur. Parce que est-ce qu'il peut y avoir peur d'avoir faim, peur d'avoir soif, peur de ne rien avoir à manger et de mourir de faim, comme c'était le cas justement au XXe siècle lors de ces guerres horribles. Mais aussi, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aurait encore une peur plus horrible que celle de périr, de mourir, tout simplement parce que vous êtes l'autre avec A majuscule, n'est-ce pas? Et vous êtes l'étranger, ou vous êtes l'exilé, ou vous êtes juif, ou vous êtes musulman, ou vous êtes hispanique, on pourrait dire, c'est le cas, j'évoque un peu, ou vous êtes africain-américain, ou africain tout seul. Cet univers est parfaitement recréé dans le portrait de ces personnages dans les romans, le ressassement éternel, l'écriture du désastre et l'après-coup. L'après-coup, j'ai pris comme titre aussi parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas anticiper trop ce qui se passe, mais une fois que les tragédies, les guerres arrivent et détruisent tout, on est forcément après-coup, disons, parce qu'on a survécu. Et si on a survécu à la peur du désastre, à la destruction, et on voit, n'est-ce pas, des images très touchantes en ce moment dans tous les médias de ceux qui se trouvent face aux débris, face au désastre, face à leur village détruit et dans des camps de réfugiés avec des pays qui sont théoriquement de la même culture probablement, mais qui refusent quand même de leur recevoir les bras ouverts. J'évoque ça parce que ça, probablement anticipé par Blanchot dans ses romans, et c'est encore bien plus catastrophique probablement de se trouver sans rien, hein, et en espérant quand même qu'il y aura un peu d'humanité. Bien sûr qu'il y a des organismes
solidaire qui les aide avec de l'essentiel, la nourriture, l'eau, etc. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est humain, n'est-ce pas, d'éliminer des gens civils, des enfants, des mères, des grands-mères, tout simplement parce que un politicien a trouvé le moyen de dire un mot qu'il faut contre-attaquer ou qu'il faut se défendre jusqu'au dernier souffle. C'était un peu les images que je voulais laisser en ce moment. Por favor, la siguiente diapositiva les muestra otros líderes. Je vous montre d'autres leaders. Je vous montre aussi quelques scènes de destruction. La siguiente, por favor. Y simplemente hice una lista. Hay muchas obras de Blanchot. Il y a beaucoup d'ouvrages de Blanchot, de quoi s'entretenir à la lecture, à la littérature, et une bibliographie énorme. La bibliographie dans ma communication originale comptait, je ne sais pas, 100 livres, et en comptant des livres et articles critiques aussi. Bon, je vous remercie donc de votre attention et remercie Cristina et Valentina Canes aussi de m'avoir invité pour vous parler un peu de Maurice Blanchot lors de ces congrès. Merci. Merci, Gloria. Merci, merci. C'est très, très, très intéressant. Et émouvant aussi. Hein? Je laisse... Oui, très émouvant, très émouvant. Bien, et nous avons donc le troisième exposé de la licenciée María Guadalupe Martínez Paiva, qui est diplômée de l'Institut supérieur des langues et qui exerce sa profession d'enseignante et d'autres qui ont une relation avec le français dans la ville de Caazapá. C'est une personne qui a fait aussi des recherches. Sa recherche précédente était sur les Français dans la ville de Yegros, au Paraguay, évidemment, et qui était son sujet de thèse. Et cette fois-ci, elle va présenter une sorte de spin-off de sa thèse qui parle d'une poète de Yegros, qui s'appelle Nathalie Bruel. Donc, le titre de sa conférence, c'est Des étincelles de France à Yegros, Caazapá. La poésie lyrique de Nathalie Bruel Pérez. Bonjour à tous, je suis Guadalupe Martinez de Caazapá, Paraguay. Je vais vous parler ce soir, cet après-midi, sur Nathalie Bruel. Je pense que Juan, il va présenter le PowerPoint. Voilà. D'accord. Ma présentation se titule Des étincelles de France à Yegros, Caazapá. Je vais vous raconter la poésie lyrique de Nathalie Bruel Pérez, qui est Nathalie Bruel, quelles sont ses formations, sa vie. Nathalie Bruel, je commence par exemple entre les parfums des orangers paraguayens et la nostalgie de la poésie française. La voix de Nathalie Bruel Pérez s'élève comme un point de mot entre deux mondes, entre la France et les Caazapá, par exemple, les Yegros, la ville de Yegros. À la croisée de l'ancien monde et de l'Amérique profonde, elle a sous lumière des mots comme on allume des petites flammes dans les nuits. À travers de son cahier intitulé Étincelle, écrit dans le prénom de l'oubli, Bruel révèle une voix lumineuse, douce et tenace, qui transcende le temps et les frontières. Suivante. Siguiente.
OK. Né de racines français, élevé parmi les murmures de Gégros, elle a tissé dans sa poésie un langage intime où se rejoignent la nostalgie européenne et la sensibilité guarani. On peut observer ici dans ces photos, Nathalie, c'est à le côté gauche, la première fille à côté gauche dans le cheval, c'est Nathalie. Dans la dame de le milieu, c'est sa maman, Marcella. Et après, ce sont tous ses frères, ses sœurs et ses cousines dans la villa de Yegros. On peut observer un peu de la France et un peu de la côté paraguayenne aussi. Suivante. Angela Natalia Bruel Pérez est née le 10 novembre 1897 à Asunción, fille de Jean-Louis Bruel et Marcel Pérez, tous deux d'origine française. La famille s'est installée à Yegros Caazapá, une communauté composée principalement de colons français et leurs descendants. Nathalie Bruel est décédée le 28 décembre 1957. On peut observer ici la famille de Nathalie Bruel. On peut observer clairement des racines françaises. Cette photo, c'est très, très vieux. Grâce à la collaboration de la famille Bruel, je peux obtenir beaucoup de photos et témoignages, tout ça pour enrichir ma présentation. Voici Nathalie Bruel, c'est la première fille qui est à côté de la grand-mère. Es la chiquita que está al lado de la abuela. Je peux m'exprimer un peu en espagnol parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne parlent français qui sont des invités de la ville de Yegros, peut-être. Hay gente que invité de la ciudad de Yegros que están viendo la presentación. Entonces, ahí quiero mostrar quién es. Natalia es la que está al lado de su abuela, la que está parada. La familia tuvo 7 hijos, pero aquí solamente hay 4, ¿verdad? Está le monsieur Jean-Louis Bruel, Marcel Perret, la mère de Marcel Perret, et après des autres filles. OK, suivant. La vie et la formation de Nathalie Bruel. Ses premières collaborations littéraires ont été publiées dans la presse paraguayenne et à l'extérieur entre 1928 et 1930. Mais elle n'a jamais édité de livres. Au cours de ces dernières années, elle a rassemblé une cinquantaine de poèmes en français dans un cahier intitulé Étincelle et a projeté un autre volume en espagnol, Dictados del Subconsciente, qui n'a jamais été publié. Grâce à la collaboration de l'écrivain Josefina Pla, ses œuvres ont été traduites en espagnol et réunies dans une édition intitulée Anthologie en 1986, déjà après sa mort. Suivante. Ses œuvres littéraires, parmi ses plus de 50 œuvres, parce qu'elle a publié plus de 50 œuvres dans le français, et un 50 de poèmes en français, après un autre en espagnol, mais malheureusement, ce projet était inachevé. Mais on peut citer quelques-unes. Le paradis perdu, le printemps éternel, soyez patient, souvenir, le jeu de Niti, étincelle, malgré tout, la vie est rêve. On peut observer ici ces photos. Ce sont des collaborations que l'auteur Teresa Mendelfeld a publié dans les années 1995.
dans l'Asunción, Paraguay. Le poème en espagnol est Sinforiano Busso Gómez. Il a publié en 1950 Le Paradis Perdu et Rêvé, dans una compilación de otras obras. Ok, suivant, siguiente. Ok, on peut voir ici Le Paradis Perdu, de quoi s'agit-il? On va lire un petit morceau. Connais-tu par hasard, voyageur solitaire, ces pays mystérieux dont un rêve toujours, vision que vous poursuit et qui à l'heure dernière viendra peut-être encore rappeler tes jours? Quel est dans ces mois cet appel du divin qui pleurait dans nos cœurs, blanche fleur de l'ornière, reflet de notre vie que nous cherchons en vain, d'un regard perdu? Qu'est-ce qu'il y a donc en arrière? Où vont nos rêves fous, nos désirs impossibles, nos regrets de l'Éden d'où nous sommes partis? Quel est ce goût de ciel laissé par l'invisible, de vos pays d'Assur, d'où nos fumées bannies? Tu ne me réponds pas, ô destin immuable, et nos désirs mourront peut-être inaperçus. De l'insensé appel, quel silence implacable, et quels amers regrets d'un paradis perdu. On peut voir que dans ces œuvres, elle se rappelle de la France, elle se rappelle du vieux pays d'Assur. C'est la France. On retrouve beaucoup de sentiments, de regrets, de nostalgie, et beaucoup de sentiments de malgré tout, de réflexion, ese tipo de desarraigo que uno siente cuando pierde su lugar de origen, ¿sí? Ok, suivant. Siguiente. Aquí está en español, que es lo que pude explicarles. ¿Dónde está ese reflejo de otra vida que buscamos en vano, con alocados ojos, que oculta tras ella? Creo que en una parte más abajo, ¿dónde está el país misterioso con el que siempre soñamos? ¿Sí? Dichosos días vendrá quizás a recordarnos. Ok, suivant. Ici, de cet étincelle et des pays de fées, de cet étincelle, étincelle significa chispas, ¿sí? Chispas de lo que fue su vida pasada o la vida de sus antepasados en Francia. Y también Le Pays de Fées, el país de cuentos de hadas. Le Pays de Fées significa el país de los cuentos de hadas, ¿sí? Es una de sus poesías. Siguiente. Ok. Quels sont les mots-clés qu'on peut trouver dans ces œuvres? On peut trouver de la nostalgie, des souvenirs, des cires, les paradis perdus, des rêves, des fleurs, des rêves fleuris. Et tout ça, nostalgia, recuerdos, deseos, sueños. La palabra flores aparece en casi todos sus poemas, tanto en español como en francés. Ok, suivant. Identité littéraire. La vie de Nathalie Brou est relativement discrète et marquée par l'introspection, se reflète pleinement dans son travail. Une poésie mystique tournée vers le subconscient, l'idéal, la souffrance intérieure, una imaginaire nourri par la nature paraguayenne, un sentiment de solitude spirituelle, une influence évidente de la poésie française moderniste et symboliste. Sa double identité culturelle, française-paraguayenne, fait d'elle une figure singulière dans une littérature paraguayenne du XXe siècle. Suivant. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Guadalupe. C'est vraiment, je dois dire que ton travail est de recherche, parce que c'est déjà un travail de recherche une piste que tu es en train de suivre et qui a commencé avec ton travail de thèse sur les Français de Yegros. Et une
représentante littéraire de ce français qui était Nathalie Bruel. C'est l'une des deux poètes françaises, l'autre était René Tcheka, la poète du Guaira. Et ce soir, nous sommes en train de faire la connaissance de Nathalie Bruel, hein, la poète de Yegros, des poètes françaises, toutes les deux, mais qui ont écrit, qui ont passé par leur vie, une partie de leur vie au Paraguay, et qui ont écrit des poèmes saisissants. Guadalupe, yo querría hacerte algunas preguntas en español, porque sé que te están mirando desde Yegros, ¿verdad? Ya te he visto algunos mensajitos ahí. Alguien te está escribiendo. Entonces, querría preguntarte un poco, esta señora Nathalie Bruel, ¿ella vivió alguna vez en Francia? No, Nathalie Bruel fue hija de franceses que inmigraron en 1869, primero por Brasil. Sus padres tenían barcos, tenían embarcaderos, y ellos vinieron a establecerse primero en Alto Paraná y luego fueron bajando hasta Asunción. Ellos tenían un astillero en Alberdi, Garibaldi, casi Estrella. Ahí era la casa y cerca del puerto, ¿verdad? Mira. Sí, sí. Hasta que después vino la revolución, primero fue la guerra del Chaco. Y ahí entonces ellos tuvieron que emigrar a Yegros porque ahí ya existía la comunidad de Yegros. Ellos no fueron los originarios que vinieron a fundar la ciudad de Yegros, ¿verdad? Ellos fueron invitados ya por la comunidad francesa que estaba. Entonces, huyendo de todo eso, lo que fue la revolución del 47, antes de eso, lo que fue la guerra del Chaco, ellos se mudaron a Yegros, toda la familia. Y es más o menos en ese tiempo, periodo de tiempo, de que los padres decidieron de que ella y algunas de sus hermanas vayan a Buenos Aires, primero a Montevideo y luego a Buenos Aires a hacer su formación académica. Allí es que ellas cultivaron el francés. No, O sea, ellas hablaban, sí, claro. Ellas en la Ah. familia hablaban francés. La mamá Ujú. era descendiente francesa también. Sí. El papá también. Y ellas fueron a estudiar, ella fue a estudiar poesía, fue a estudiar escultura y algo más, creo que artes plásticas. Primero a Montevideo ella vivió 5 años y luego se mudó Ujú. 5 años a Buenos Aires. Y luego cuando fallece la madre, ahí recién que ella se radica definitivamente en Yegros. Se radica en Yegros. Qué Sí, pero vida la familia interesante. sí, ¿verdad? Sí. ¿La familia tiene todavía miembros en Yegros o en otra parte, acá en el Paraguay? Sí, Todavía hay familias de apellido Bruel. sí, el doctor Bruel, Eduardo Bruel, el que me facilitó casi todas las fotos, él es miembro de Société La France. Él es miembro de la Mira. Société La France, sí. Qué bueno. Y él reside entre Yegros entre Yegros y Asunción porque él es odontólogo, tiene sus campos él cultiva este tema de ovejas, mutó. Él Ah, tiene su campo de mutó, cría sí, ovejas. Mira qué sí. bueno. Sí. En Cazapá, en Yegros, Cazapá, pero también siempre está por Asunción. Tiene su casa en Asunción y Cazapá. Voilà. Mais c'est très intéressant. Guadalupe, j'espère que tu vas continuer tes recherches parce qu'il y a peut-être d'autres sujets intéressants qui sont encore cachés dans la ville de Yegros, hein. Il y a des Oui. choses qui sont cachées. Une participante dit familia francesa en Yegros con lengua materna francesa, alterna el castellano. Oui, por supuesto. Bueno, ok. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les participants parmi le public? Si vous avez des questions à nous poser, il y a quelque chose qui vous intéresse, donc nous attendons ces questions. Bien, je suis vraiment très, très contente de la participation de la carrière de la licence en langue française
dans cet système complet. Je pense que chaque année, comment dire, nous trouvons des choses intéressantes pour montrer à nos collègues et nos étudiants que les professeurs et les diplômés de l'Institut s'intéressent à participer à ce type de congrès que, comme le docteur Saint-Saëns a dit, sont très importants pour montrer un peu le pouvoir, n'est-ce pas, ou la qualité des enseignants et des étudiants de notre institution. Alors, je remercie. J'ai voulu faire une synthèse de la vie de Marcel Proust, qui, comme je vous ai déjà dit, de temps en temps apparaît encore dans la presse ou dans les publications, mais qui est cette fois-ci au moment du centenaire de sa mort en 2022. Madame Elgarejo nous a fait une intervention très poignante sur les guerres et la vision, n'est-ce pas, de l'auteur Maurice Blanchot sur la guerre il y a déjà un siècle, ou dans le dernier siècle, au XXe siècle. Ça continue, ça ne s'améliore pas et nous avons l'impression que ça va aggraver avec le temps. Et Guadalupe, merci pour ton travail de recherche, parce que c'est un travail de recherche que tu es en train de faire minutieusement dans ton lieu, là où tu habites, n'est-ce pas? Là où tu habites, et vraiment, c'est très, très méritoire, n'est-ce pas, de prendre sa communauté et de voir dans sa communauté les possibilités ou les possibilités de recherche et de faire connaître cette communauté de Caazapá, qui est la ville, communauté de Caazapá, qui est la ville de Yegros. Bien, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, ma chère professeure Gloria Guadalupe, et nous avons encore quelques minutes pour Oui, Gloria. je voulais demander à Guadalupe, je pense qu'elle a mentionné un projet de traduction. Est-ce que la poétesse Bruel, elle a écrit uniquement en français ou aussi en espagnol? La poétesse a écrit plus de 50 poèmes en français et après, à côté de ça, elle a écrit en espagnol, mais non 50, plus minutes, parce que son première langue d'expression, c'est le français. Le français. Parce que, oui, son Non, langage d'expression, c'est le français. Oui. non, je veux dire parce que peut-être si la famille est d'accord, tu pourrais aussi faire la traduction de ces poèmes en français, avoir une édition bilingue, quelque chose comme ça. Gloria, tu Ah. m'excuses, il y a déjà une traduction qui a été faite par Josefina Pla. Je ne sais pas si de tous les poèmes, mais il y a une chose qui est curieuse, c'est que Josefina Pla a traduit aussi des poèmes de René Checa, plus ou moins à la même époque, en 1985. Et elle a traduit, elle a publié une traduction des poèmes de Nathalie Bruel en 1986. Donc, Josefina Pla a déjà traduit. Et le travail intéressant aussi que tu devrais peut-être, Guadalupe, regarder, c'est le travail de Teresa Méndez Faitz. Elle est une grande chercheuse. Elle a fait des anthologies de la littérature paraguayenne. Vraiment, je ne sais pas, ces derniers temps, je n'ai pas entendu parler. Je ne sais pas si elle est venue ces derniers temps, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais je sais qu'elle a fait des anthologies et puis j'ai vu qu'il y a une œuvre qui a été écrite sur anthologie de Nathalie Bruel. Donc, c'est des choses qu'il faut peut-être continuer à explorer. D'accord?
Bon, je crois qu'on arrive à l'heure de terminer notre intervention. Merci Guadalupe, merci Gloria, merci Valentina, qui est déjà là. Gracias Valentina. Te estamos dejando el lugar. Bueno, nada más quería agradecer nuevamente a Cristina, Gloria y Guadalupe por sus trabajos, por compartir con nosotros en este espacio. Recordarles que tienen abierta el espacio de la revista para enviar sus artículos para publicación. El próximo número saldrá con los números o sea, con los artículos que ya están terminando el proceso de revisión, saldrá en diciembre, pero los que se envíen ahora son para el próximo año, así que sería muy bueno también que puedan enviar sus artículos para publicar en nuestra revista. Entonces, muchas gracias, merci beaucoup, y bueno, esperamos que sigan acompañándonos en nuestro sexto Compla. Y en el sexto y en el séptimo. Gracias Valentina por todo. Gracias, Au revoir, profe. au revoir a todo el Au mundo. revoir. Au revoir. Vamos a esperar ahora entonces que se vayan uniendo el siguiente panel que inicia en un par de minutos. Buenas tardes, aquí estoy. Soy María Gloria. Buenas tardes, María Gloria, ¿cómo estás? Justo le estaba por escribir al profesor Carlos a ver si ya está por ahí. Sí, lo que pasa es que me tocó en un lugar diferente al de mi casa porque no terminé mis actividades. Llegué a casa de una amiga y me conecté desde acá y veo que aparezco como user nomás. Voy a ver y le voy a enviar también los accesos, ¿verdad? Esta es...
propio genio. Y hoy hemos convocado para la parte guaraní a María Gloria Pereira, conocida como Mburucuyá, y ella nos va a hablar de otros genios guaranizados, como Manuelita y también Mafalda. Tenemos también otro genio guaraní nativo que es Puisaincí, y también por otro lado tenemos otro que es el de Perurima. Entonces, encontrar un poco a estos genios populares y que han marcado cultura, parte, que han trascendido en el día a día del paraguayo. Entonces, con esa genialidad, con eso vamos a tratar de hacer una convocatoria, de poder de profundizar. No sé si el material que preparé se puede adjuntar para que... Ahí está. Muy bien, así empezamos brevemente. Después a continuación ya Gloria nos va a hablar sobre lo que significa estos otros dos íconos importantes eh, de los genios genios de la lengua, como son Mafalda y Manuelita. En realidad que estos genios de las lenguas no tienen autores propios de un mismo país, ¿verdad? Y ahora vamos a ir demostrando, ¿verdad? En ese aspecto... eh, si por ahí empezamos un poco a darle un poco más de movilidad, si movemos un poquito más, ahí empezamos un poco con Pizancí. Este es el título de poemas totalmente en guaraní. Increíble cómo toma esto ya con Carlos Martínez Gamba, que hizo esta introducción a y buscar a esa persona de que es una mezcla de picardía del pueblo con la profundidad del alma guaraní. Este personaje trata de la narrativa oral paraguaya. Es un rescate importante porque estamos sacando de la oralidad este personaje, dándole vida en los diferentes acontecimientos del paraguayo, del paraguayismo. Aquí no vamos a mirar del punto de vista de una lingüística, sino vamos a mirarle del punto de vista del enfoque comunicativo, de cómo pues en sí a través de Carlos Martínez Gamba recoge a este autor y que le dio un nombre en guaraní, ¿verdad? Y es un personaje entonces interesantísimo que tiene sus orígenes. El nombre es en guaraní, pero sin embargo tiene sus orígenes en otras culturas que vamos a ir viendo un poquito más adelante, que puede ser también como el piquento, el picante que vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Corriendo un poco la diapositiva. Acá entonces ya vemos nosotros con Carlos Martínez Gamba, un Premio Nobel de la Literatura Paraguaya 2004, donde él en su libro que titula, el primer libro titula De Puisaincí, publicado en 1970, y recoge esa tradición oral. Eso es lo que nos demuestra también que la oralidad es la parte más importante de una lengua, es el ubu, que hace de que esto realmente forme parte de esa trascendencia de una lengua dinámica que va rompiendo esquemas de estructura y se va convirtiendo en una lengua más pragmática. Eso hace que Carlos convierte entonces pues, sí, de la oratura en un poema, en una narrativa escrita. Este personaje es un niño rural, pobre, vivaz y pícaro que sobrevive burlando a los poderosos. Generalmente estos genios de la cultura popular lo que hace siempre es burlarse de los religiosos, de los reyes, de los comisarios, de los que tienen cierta autoridad. Y evidentemente tiene un trasfondo social y critica profundamente también las clases, ¿verdad?
Estos fueron reeditados otra vez en 1980, 1991 y se lo puede ver un poco a Ponsonby como la persona con una perspectiva poética política que impacta a una determinada, a un centro de poder. El Ponsonby guaraní que es justamente ese que desafía la sabiduría, desafía el poder, que tiene el genio de poder desafiar y hacer cosas mágicas o cosas que con el don de la palabra puede convertirlo en ciertas realidades. Entonces, corriendo un poco la diapositiva, aquí podemos ver ciertos fragmentos que dice, por ejemplo, Haupeisa mitad pues en sí, ógape o puitaje, que traducido sería más o menos así. Y así el niño pues en sí se quedó en la casa. Porque en principio pues en sí era miembro de una familia muy numerosa y entonces ya la mamá ya no podía darle de comer, alimentar, enviarle a la escuela y entonces busca como siempre busca, como siempre se ha buscado, el de poder encomendarle a alguna familia, amiga que tiene más poder económico o cierta cultura para que el hijo pueda salir adelante, ¿verdad? Entonces eso ocurrió, esta vez se va, entonces pues en sí a una familia un poco más pudiente y él con todas sus características ahí va encontrando también respuestas digamos, de cierta discriminación. Pero él supo sobresalir en forma sarcástica, pero siempre muy con coraje y con simpatía. ¿Verdad? Y dice, "Pujarevete, puisensi o pum'a, o yata, porque él es el que tenía que hacer las cosas de la casa. Él tenía que después irse al mercado. Él tenía que venir a barrer el corapú, la casa, la vereda, y entonces era el mitaí, el mandadero, al quien se le mandaba hacer las cosas. Y él después tenía que ir a estudiar con la ropa que tenía, pero eso no le amilanó a este genio de la cultura popular guaraní y sobrepasa todas esas realidades sociales o de cierta pobreza y se va convirtiendo después en un símbolo. Y la gente decían por él, ay sin yananga, pues sí, y ya y yurura mua y sajo uje. Claro, es una persona que conoce de pasar malos momentos en su familia originalmente, la alimentación no era suficiente, era muy escaso la distribución de los alimentos y entonces él también cuando encuentra y se va a la casa donde lo acogieron, él casi no salía nunca de la cocina porque toda la comida, todos los alimentos que podía encontrar por ahí, él lo consumía, ¿verdad? Y como dice acá en la traducción, come como quien no tiene dientes, ¿verdad? Es decir, sin ninguna atadura, sin pasar ninguna fase del triturar el alimento, después y hacerlo por una porción recomendada, ¿no? Así como venía esa alimentación metía en la boca y luego continuaba sin pausa alguna. Entonces, haciendo correr un poco también la diapositiva, ahí vamos a darnos cuenta de que qué es lo que simboliza pues en sí al pueblo paraguayo. Este personaje representa al niño del campo, al pobre, al pícaro, alegre, consciente de su realidad. Ese mitaí que uno suele ver en los pueblos muy despierto, muy animado, muy contagiante, fuerte, pero también es fuerte, pero también tiene sus propias necesidades que le rodean en la familia.
Y él simboliza la resistencia popular frente a la injusticia. El Puisaincí en la cultura popular, en manera en que lo recomiendan, entonces él hace la resistencia popular. Esa picardía y esa astucia vence las adversidades sin recurrir a la violencia, sino con ingenio. Él es el del pueblo que no se rinde, humilde pero sabio, marginado pero digno, haciendo correr un poco también la... Y dice acá vemos, y que eso es el pues en sí, pero para la lengua guaraní es una identidad y resistencia. La lengua guaraní también ha pasado por situaciones eh, muy, digamos, también de discriminación en cuanto a su estatus, su uso, se lo ha dejado, no ha tomado cuerpo anteriormente en la escritura. Y entonces el guaraní significa también una resistencia. Y esto es, y eso es un detalle muy importante porque es un acto simbólico que hace Carlos Gamba, donde nosotros notamos de la importancia de que le da esa voz una voz popular y una afirmación a la cultura guaraní frente al dominio del castellano urbano. Cada palabra, cada giro reproduce la musicalidad y la ternura de la oralidad campesina, que el autor quiso conservar como herencia viva. Entonces, el idioma guaraní como raíz de pertenencia y memoria colectiva a través de este poema narrativo de Puisaincí por Carlos Martínez Gambas, donde tiene fuerza a partir de 1970 y lo va recogiendo, dándole entonces una picardía y una respuesta a muchas necesidades. Continuando un poquito ya en las partes, esto dice, y el humor como forma de sabiduría. Hemos dicho siempre que a pesar de las situaciones de Puisaincí, él siempre era alegre, siempre era contagiante, siempre tenía la respuesta para cada situación, nada le apretaba. El paraguayo, pues eso, no sabe hacer un trabajo, ya hay cuatro, ya aprendete, no hace retroceder, no niega, reconoce, inclusive sabemos nosotros que el paraguayo tiene problemas, graves problemas, o imponangos, bahía, javeingo, ya ecuajina, la va a poner iñanuije, que están malas cosas, pero lo mejor está por venir, dice. Entonces, es una forma cultural de la sabiduría emocional guaraní. Reír para no llorar, hacer de la burla un arma contra el poder, convertir la vida dura en cuento y canción, el símbolo, el humor como estrategia de supervivencia espiritual. Continuando con la diapositiva, podemos darnos cuenta entonces ya que esta es una adaptación que podemos nosotros decir que vino de la península ibérica ya por los siglos XV, XVI, en forma también popular y que tal vez llegó acá a través de los clérigos, colonos, misioneros al Nuevo Mundo, y en la cual había un criado que era Gerineldo, que seduce a la hija del rey, la infanta Gilda. El rey descubre el hecho, pero termina aceptando la unión. Entonces esto hace un motivo simbólico de la transgresión de clase, el deseo prohibido y la astucia del inferior que vence al poder. En su núcleo temático, el romance no es moralizante, sino que muestra un conflicto jerárquico y la humanización del noble. Siguiendo en la siguiente diapositiva, acá podemos ver nosotros de la importancia de dónde viene ese temor. Si bien el relato nos viene ya de la península ibérica, también hay que tener en cuenta que recoge y se adapta a un término de puinsai, de pie con piques, o un lastimado que le hace cojear. Y el sí, el puinsai, sí,
como sufijo diminutivo afectivo en guaraní moderno, o derivación fonética colonial de che, del mío. Pues en sí puede significar el que anda cojeando, pobre lastimado, pero astuto. Y el piquentito, niño humilde, vulnerable, con pies dañados, pique, pero inteligente y astuto, símbolo de picardía y resistencia frente al poder. El sí no pertenece originalmente a la morfología guaraní pura, sino que es un recurso fonético, afectivo, popular, probablemente influido por un diminutivo castellano ito, ita, o una tendencia guaraní al agregar partículas finales para matizar sentido, como mi, cuera, peteí, etera, etcétera. En la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta de que dice que el sí es de uso popular y es regionalismo dentro del guaraní paraguayo. Y hay en regiones como en Guairá, Paraguarí, Cazapá, donde el sí aparece en expresiones cariñosas, afectivas o de juego, como mitashi, niñito, niñita, caraishi, boejao shi, escuelita, kaushi, kaushi, ya imaginas, el que está apintonado, ¿verdad? Kaenshi. Entonces también se usa en guaraní castellano popular, como se dice mi perrito, mi hijito o vení, formas tiernas o graciosas. Así en la oralidad sí funciona como una innovación híbrida, una adaptación guaraní del diminutivo español usada en tono cariñoso irónico. Indudablemente creo que esta es la última diapositiva. Sí, por ahí sí, efectivamente. Entonces, y volvemos al primero entonces. Entonces, con esto lo que nos indica la importancia de la oralidad para innovar también la parte comunicativa y de la parte popular del rescate para hacer investigaciones lingüísticas, que hace de que vaya teniendo fuerza, que podamos nosotros darle escritura oral, la oralidad y convertir a la lengua guaraní en una lengua dinámica. Entonces, hasta esta parte, para darle continuidad con la investigadora María Gloria Pereira, conocida como Mborocuyá, traductora de varios libros. Y bueno, y últimamente a dos personajes conocidos mundialmente como son Mafalda y Manuelita. Entonces vamos a escucharle un poco también a ella en su análisis con respecto a estos dos personajes de Latinoamérica y especialmente de Argentina. Batecopa y Catucuamapa, Reiken Bojara. Ainema, Aguye Tembo de Jara. Un saludo cordial a los organizadores de esta edición de, de este encuentro sobre la lingüística aplicada. Y bueno, aquí va aquí va un poco la reflexión sobre lo que es la traducción sobre lo que representa la traducción de Mafalda, Manuelita, Príncipe y en nuestro contexto. Cuando nosotros hablamos de estas traducciones, hay mucha gente que se pregunta, ¿será que son útiles estas traducciones? Cuando que el tema de la lectura como que no atraviesa todos los estratos sociales. Bueno, yo estoy convencida de que sí, son aportes importantes. Uno, porque hay un proceso de normalización del guaraní en nuevas esferas y nosotros aportamos para la consolidación de esa dignificación y visibilidad de la lengua guaraní en nuestro contexto sociolingüístico. La presencia de Manuelita, Mafalda, Príncipe y en guaraní inserta la lengua en géneros donde históricamente estuvo ausente, es decir, historietas, literatura infantil ilustrada, productos culturales masivos de alcance internacional que estuvieron siempre presentes en castellano, en inglés, en otras lenguas, pero ahora es un espacio ocupado también por la lengua guaraní. Y esto demuestra que el guaraní no solo es una lengua doméstica o una lengua rural, sino un idioma plenamente capaz de vehiculizar humor,
ironía, pensamiento crítico, sensibilidad poética y discursos urbanos contemporáneos. Porque si bien tanto Manuelita como Mafalda y Príncipe Y son obras antiguas de varias décadas atrás, tenemos justamente el valor universal de esas obras por las temáticas que están presentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, siguen siendo contemporáneos desde ese punto de vista. Estas traducciones ayudan a que el prestigio lingüístico del guaraní sea más elevado. O sea, elevamos el prestigio lingüístico del guaraní con estas traducciones de obras icónicas porque enviamos un mensaje muy, muy potente. Y el mensaje es, el guaraní es una lengua con la misma dignidad y potencial expresivo que el castellano o que cualquier otra lengua, capaz de transmitir pensamiento complejo y humor inteligente. Contribuye al cambio de actitudes lingüísticas en un país como el nuestro, donde todavía, a pesar de todo, persisten prejuicios sobre la supuesta simpleza o el límite funcional del guaraní, incluso algunos que todavía creen que hablar el guaraní entorpece la adquisición del castellano o de otras lenguas. Aunque hemos superado bastante estas barreras, todavía persisten prejuicios en distintos contextos y estas traducciones hacen que ese cambio de actitudes con respecto a estas mencionadas se puedan redireccionar. Estamos hablando también del enriquecimiento del repertorio urbano bilingüe, que no es un tema menor. Mafalda especialmente introduce debates modernos, política, geopolítica, educación, tecnología, medio ambiente, diferencias intergeneracionales, etc., en registros coloquiales del guaraní, fortaleciendo la variedad del guaraní más urbano, más cercano a la población, sin dejar de lado la proyección hacia el guaraní más literario. Entonces es como generar un puente entre nuevas generaciones y la lengua guaraní actual. Por otro lado, hablamos del aporte educativo, que es importantísimo mencionar: lectura, bilingüismo, formación crítica, que son temas claves para tener en cuenta. ¿Por qué hablamos del fomento de la lectura en lengua materna? Porque si no ponemos materiales de carácter universal traducidos al guaraní, nos quedamos con un repertorio limitado a lo coloquial, a lo folclórico, que hay muchos que son interesantes y que son buenos, pero que hay que abrir el repertorio de la lectura de los estudiantes hacia lo más universal. Por lo tanto, estas traducciones de obras de carácter universal que se generaron en otra cosmovisión, en una lengua diferente, hace que los niños se puedan encontrar con textos atractivos en su propia lengua. Conecten afectivamente con el guaraní a través de estos temas, que muchos de ellos son muy valorados. Sabemos muy bien que Mafalda es un personaje muy querido, Manuelita también, el Principito del mismo modo. También aportamos para que desarrollen la lectura comprensiva en un idioma que muchas veces es relegado del aula. Se deja de lado porque no tenemos la metodología apropiada para la educación bilingüe. Entonces, en muchas aulas hay inseguridad de los maestros, entonces prefieren hacerlo como sentirse con lo que hacer con aquello en lo que se sienten seguros. Entonces, en ese sentido, toman al guaraní como segunda lengua, aunque los niños tengan lengua materna guaraní, y ahí quedamos así como que desnivelados. Entonces, esto ayuda a elevar el nivel, les ofrece herramientas a los maestros y facilita ese proceso. Bueno, después hablamos de materiales auténticos para la educación bilingüe, es decir, cuando hacemos traducciones de carácter universal. Yo menciono estos tres porque son fruto de mi esfuerzo, pero hay muchos autores paraguayos que han hecho otras traducciones relevantes e importantes. Por lo tanto, cuando hablo de estos tres, también me refiero a todo el esfuerzo que han hecho los otros escritores para traducir otras obras universales. Para la educación bilingüe, estos materiales son importantes porque son ideales para una lectura extensiva, para hacer análisis de registros y variedades de la lengua, actividades de comprensión y producción bilingüe, trabajos de contraste semántico y pragmático, educación en valores y ciudadanía, etc.
el uso que le pueda dar el maestro, dependiendo del nivel en el que trabaja, es vasto. Mafalda en particular ofrece un insumo extraordinario para estimular la reflexión social y el pensamiento crítico desde una perspectiva bilingüe, por los temas que ya hemos mencionado que se tratan en Mafalda. Hay un desarrollo de competencias interculturales que es innegable y no podemos dejar de considerar. Cuando hay traducción de obras universales, esto permite que los estudiantes puedan comparar expresiones culturales de las otras lenguas y la suya con su lengua materna guaraní, incluso con el castellano paraguayo. Pueden comparar el humor, los modos de hablar y las referencias socioculturales, notar las diferencias generacionales, el lenguaje entre jóvenes y adultos, la forma en que se reacciona en contextos de conflicto o de dolor, de miseria humana, etc. También se pueden comparar decisiones de traducción para los especialistas, porque un trabajo de traducción, quieras o no, se constituye en un modelo para otros, ya sea para mejorar lo hecho o para tratar de elevar su traducción hasta lograr el nivel que ya se alcanzó. Entonces, en las decisiones de traducción se pueden analizar, por ejemplo, qué se mantiene en la traducción, qué se adapta, qué se recrea, de qué modo reacciona la lengua, es decir, los hablantes, de qué modo reaccionan a un elemento cultural que es totalmente ajeno a la lengua, a la lengua meta a la que se quiere traducir. Y entonces eso es muy importante porque ahí se toman las decisiones que después ya permanecen. En el caso de estas tres traducciones, el acuerdo genérico fue mantener un guaraní que sea un guaraní comprensible, que sea un guaraní que comunique, que tienda a ser un guaraní literario o académico, que trate de recuperar los términos del guaraní que están cayendo en desuso, pero que todavía se comprenden, que están vivos en algún lado, pero no en la mayoría de los hablantes, y evitar en lo posible crear neologismos solamente por creación del autor. Algunos neologismos que ya están instalados, sí. Y también la decisión fue, en los casos necesarios, incorporar los préstamos con la grafía de la lengua que presta, porque no hay acuerdos todavía entre los especialistas sobre la forma de escribir los préstamos. Entonces, allí esas son decisiones que yo creo que van analizando quienes van haciendo la traducción y cómo se procedió con la traducción de tal y cual obra, etcétera, y vamos haciendo camino juntos. Hay un aporte lingüístico importante que no hay que desconocer. En toda traducción hay creatividad y se procede también a colaborar un poco con la estandarización de la lengua. Nosotros hoy no podemos decir que yo por lo menos soy crítica a las expresiones que hablan de un guaraní estandarizado, porque nos faltan muchos procesos para la estandarización. Estamos tendiendo a la estandarización y creo que estos aportes de traducción colaboran mucho con ese proceso. Cuando hacemos traducción también innovamos en cuanto a la traducción del humor y la ironía. Ustedes saben, y creo que lo habló muy bien el profesor Carlos, que me precedió en el uso de la palabra, de que el guaraní paraguayo, la cultura presente en la lengua guaraní, tiene una forma de representar el humor de sus hablantes. Entonces los hablantes utilizan la lengua de un modo particular para reírse, para burlarse, bueno, sea cualquier tipo de humor. Entonces, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de traducir estas otras formas de humor de otras lenguas, traducirlo inteligentemente al guaraní exige soluciones creativas. De alguna manera buscamos equivalencias culturales, hacemos un intento de ubicar juegos lingüísticos y esto favorece mucho la expansión del léxico, la renovación de estructuras sintácticas, el fortalecimiento del guaraní académico y el guaraní literario. Entonces, de esa forma, constantemente estamos viendo que el esfuerzo de traducción
No es solamente poner a disposición un material para los hablantes, es mucho más que eso. Y si analizamos el aporte, realmente es bastante. Si hablamos de neologismos y en la traducción necesitamos utilizar algún neologismo que ya está instalado o estamos proponiendo algún que otro neologismo en algún caso, al adaptar los conceptos del mundo moderno, estamos contribuyendo a fijar un vocabulario en distintos ámbitos como ciudadanía, tecnología, relaciones internacionales, vida urbana. Y también consolidamos los procesos de préstamo cuando decimos, bueno, queremos que se comprenda en un primer intento de lectura este material, entonces evitemos las creaciones neológicas complicadas, usemos los préstamos cuando hacen falta, pero acudamos al guaraní en sus fuentes más ricas para recuperar aquellos términos que sí son del fondo guaraní y que han quedado olvidados, como lo he dicho ya anteriormente. Esto es un aporte clave para el desarrollo de un guaraní funcional, moderno y completo. Había mencionado también que el esfuerzo de traducción implica, aunque el autor no lo quiera, instalar un modelo de traducción. El sello del que traduce está en las obras, aunque no lo quiera asumir, porque cada uno traduce también, no solamente con el conocimiento de la lengua como hablante nativo de esa lengua, sino porque él también tiene un modo particular de ver el mundo y las cosas. Y eso, quierase o no, se refleja en su obra. Por eso es que hay algunos que leen y dicen, yo lo hubiera dicho de este modo. Eso no significa que esté mal el trabajo del traductor, significa simplemente que hay distintas formas de expresar, de decir aquello que está en la otra lengua, pero el autor tomó una decisión y esa decisión tiene que ver no solo con su formación académica, con su condición de hablante nativo, sino por esta particular experiencia de vida que él tiene y que el otro no posee. Entonces, ese es su sello particular al hacer la traducción. Generalmente trata de apegarse a las normas de la traducción, que son universales, se traduce la idea, no palabra por palabra, etcétera, etcétera, pero innegablemente se sienta allí un precedente sobre cómo traducir una obra que el que sigue el trabajo tiene que analizar. Entonces, estas traducciones se convierten en referencia para otros, para docentes y para estudiantes que trabajan con géneros narrativos, con textos humorísticos, con literatura juvenil, con historieta, etcétera, dependiendo del género que se esté tratando. Hay un aporte cultural y simbólico que tiene que ver con el orgullo y la identidad en este proceso también. Hablamos de la afirmación del guaraní como lengua materna, como lengua del contexto familiar, que está con el lugar plenamente ganado en esos contextos, en el ámbito coloquial, de las emociones, etc. Y sin embargo, que íconos tan queridos como Manuelita, Mafalda y Príncipe y hablen en guaraní tienen un efecto afectivo muy fuerte. Los niños, los jóvenes ven su lengua en personajes que admiran. Los adultos toman el texto y se admiran de que el guaraní pueda estar en boca de estos personajes con los que crecieron, que admiran, que valoran. Y esto contribuye muchísimo a que haya un orgullo hacia el idioma guaraní que se va instalando, aunque nadie haga propaganda a favor, o sea, eso se instala de por sí. La traducción al guaraní de estas obras muestra también que Paraguay participa activamente en el circuito cultural del Cono Sur, porque formamos una comunidad más allá de Paraguay. Hay una red, la lengua guaraní no es solo de Paraguay, es de Argentina, es de Brasil, es de Bolivia. Entonces hay una red que está allí pendiente y que se ve favorecida por cualquier traducción de alguna obra en guaraní, porque el circuito va más allá de Paraguay. Se aporta diversidad lingüística, se consolida la presencia del guaraní en el mapa cultural de América Latina. Estas obras traducidas pasan a formar parte del patrimonio bibliográfico bilingüe del Paraguay, pero también de los otros países porque enriquecemos el trabajo de los otros colegas. Tienen un valor cultural, educativo y simbólico a largo plazo. Estamos sembrando obras que
se quedan, que sirven de referencia, se reediten o no se reediten, ya están presentes y ya están cumpliendo una misión. Cuando nosotros hablamos de traducir al guaraní como obras como Manuelita, como Mafalda, como Príncipe, y estamos hablando de algo que supera el mero ejercicio lingüístico. Es un acto cultural, político y pedagógico de enorme relevancia. El prestigio que aporta la lengua, todo lo que significa el aporte para fomentar la lectura, el bilingüismo que se ve favorecido con materiales en castellano y en guaraní, la relación intercultural que se ve fortalecida, porque aquí estamos hablando de tender puentes entre culturas, con la enorme riqueza que tenemos los paraguayos de que nuestra mente bilingüe está trabajando permanentemente dos lenguas, pasando de un código a otro, y ya no nos percatamos a veces cuál es el código que estamos utilizando, los que hablamos permanentemente las dos lenguas, pasamos de un código a otro sin darnos cuenta casi de ese proceso, sobre todo si estamos en contextos de confianza. Y yo tengo también aquí una hipótesis. En realidad nosotros hacemos este puente intercultural tomando como base una de las lenguas y la cultura que subyace a esa lengua. Si bien en Paraguay la mayoría de la población es bilingüe castellano-guaraní, hay una población que conoce el guaraní, aunque no hable tan bien, entiende, comprende la lengua. Cualquier aporte en este idioma se asume desde una de las bases culturales que aporta la lengua. En mi caso, como crecí en un contexto de bilingüe de cuna, donde hablábamos las dos lenguas sin distinción, desde chiquitos hasta que comencé la escuela, que marcó la diferencia hacia el castellano, asumo directamente que hay muchas cuestiones que leo e interpreto desde la cultura guaraní, que es más fuerte que la hispana que se fue instalando al mismo tiempo que el castellano, pero que sin embargo hay una relación afectiva menor, digamos, con ese caudal de todo lo que representa la cultura castellana. Finalmente, ese ejercicio de las culturas que se comunican, porque si se hacen traducciones de otras lenguas como el inglés o el portugués, de igual modo, hay culturas que está la cultura en esa lengua que se transmite y que se adecua a este contexto nuestro, sociolingüístico tan particular. Fortalece la educación bilingüe sin ninguna duda, contribuye a una sociedad donde el guaraní es vivido, es valorado y es disfrutado. Pongo estas ideas a consideración para que podamos discutir sobre el gran valor y la gran relevancia de lo que implica la traducción de obras universales a la lengua guaraní. Voy a dejar a Calón, voy a dejar a Canese, aquí estoy y sigo escuchando. Debe que tú dejar acá tu purú y que tus abuelos un niño debe pende je por calle baja a mí eres ya pues abuelo misma tu hiciste a Eva Mafalda Príncipe y Javi Manuelita Guaraní. Cuán ango y quieta Mauro Lugo Mojara Valentina Canese. Mauro Lugo cuán aiteja es presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, docente, locutor, poeta, escritor, investigador popular. Mauro Catucuama Upeixaramo Eike. Opa, Ereñejendu. bom minuto vai agora com que estão já com o PRP. Tenemos Bom 10 minuto vai minutos. 10 10. minutos. Bueno, hoy imponamos Maite y Cuñacara de Iguazú, hoy se han visitado con ISL, de Cuñacara y Carnese, doctora Carnese, veamos Maite y María Gloria, Caló, más una vez temo y no vivir con Iguazú, este año te deja Imeres Benendive, voy a dejar a Valentina Carnese, Tobeu Peixeramo, Toto Camicia, Cuaco, temas a Evagina Perurimares, Ewa, Añe es agua ese Bukumi, Aveico, Ñane Congreso de Pupe, Ayepa, Cato Upen Volve, se aguaromandu acente ahí na, un millón de personaje popular de Aguarecoba, Paraguay, un iba a Putepe, un imagina pues ahí sí, aguaromandu a Coimbo, a Calofe,
Oí Bopipuku, petí personaje oye cuaite mío a veí, oí a veí Chirico Almada, petí personaje popular a veí, Lorenzo Ponchito, era Ambueva, oí a veí Juan 14, a veí oí Bruja de Huacaso, ayepa oye cuaite mío, Yamacatuí, Yacarevalija, Saco Coñiño Nainora Muguaré, Manuel Irala Fernández, Yacaré Valija, Baja Huerecuas, esta hazaña ahí, con mucha astucia, hoy tu guerra jape, a Upeyo Isla Pombero entre la leyenda, el caso y el mito, de tanto que oye, bueno, día su peoña convertirme en un personaje popular a veí, a esta itemia veí y caso. Hoy, a esa veí mala visión como un personaje popular, ha upechante veí pora. La pora lleva oye cuaite mía veí ha está y caso. Ha cato a venir del año de figura emblemática es una perurima. Ha indica tu de Saraibo y pejengo escuelas a era hoy son sorimaja burorima. Apenas el petit personaje lleva o Coba o Yecuaba o países en Daru Pico América, inclusive Europa, oiga, tú iba inclusive dentro del Don Quijote de la Mancha, la figura, el estilo, la personalidad de Perurima. Aupeiga todavía en con el bachiller Sansón Carrasco, por ejemplo, lleva con mucha astucia altua Sansón Carrasco, a está llegó farreado en Bojorí, Don Quijote, a Upeixa ahí, Urorima, y Catoño en ya Sancho Panza, Sancho Panza, Cointe, o Mojesa Cáceres de Don Quijote, da ahí, o esa jaisa, Upear Franz Kafka y la desgracia de Don Quijote no fue su locura, sino Sancho Panza. Porque Sancho Panza hizo fue reyabingo Don Quijote, da engo pecha, peango te molino de viento, peango te obesante, obesa atente, da ahí de ejército. Aupecha y no de ellas esa yo ayupa la característica de los personajes populares a nivel mundial. Apea de Perurima, lenguaje y de Yaguarecoba, ya esa cuañina o circula o se dirija lomita a Puterupi. Y el lomita es sinónimo de pueblo, de popular. Ya éramos lomita en un lenguaje más popular todavía, ya en Ina los perros. Pero cuando con término, oño pone con los términos educativos, didácticos, científicos, ya eso es de laboratorio más elaborado, porque hoy vemos con términos, con conceptos, con estilo, y era moñina de lo popular y de lo científico o de lo más elaborado que es el literario, pero diga tú iba a volque la añete guava, pero si iba la lomita puterupi, la gente yurupe, diga tú jamás esa acá oñe entende. Porque con caso perurimata es igual con Paraguay, o ser ñanderu cuera, ñande se cuera, ñandera muy cuera, ñande abuelo fuera o mía yurubi, cuera ñande yicua, no le cuai, araca bebé, no le cuai, va cue, upecha una ceja, upecha cacuaja, upecha mano. Sin embargo, es tan hoy cuai, homo ser y cuai ñe erupibe, con acaso perurimares igual univa. Upecha erupi, hoy por ubete iñe, iba cuoye por agua y tere iba, iba cujase tere iba, indo yerei, ombo yeje, antes ombo yo para jamás. A ver, la idea es una toña entender, toporombo a, toporombo puca, toporomongue huye, toporo jesape a, tena, toporomo ñamindu u. Esa es la misión y la finalidad del lenguaje, llegar al interlocutor, al receptor y que de esa manera comunique la idea y la intención comunicativa se desarrolle y tenga un impacto. Haumio mimba en de esa cuarta y en caso pero ni más caso mírate pero en de esa mañana oye jaibo upe hoja iba no me tiene especialistas no me tiene boejara no me tiene jaijara o poco para el tema la jaibo y la término oriente sino que había de la estructura en sí cuando se han que te leí en caso de perurima ya esa cual
Pe ojaía kue oyaga raja ontende haisa havaisa supe y ponave tajaisa y que todos eso un bocuatía o escribivo al convertir en un texto escrito lo oral transforma y pierde también al mismo tiempo su naturalidad, su simpatía, su picardía y eso es difícil. Es difícil radiografiar la oralidad en la escritura y que permanezca en su esencia y en su dulzura al mismo tiempo. Nei. Umio mimba ikatu jaguaro ñamindu kuako caso perurima caso rupivea lleva apeaja peti desafío guasu avei peti tendía pona guasu upe oja hija mono o ape bueno. Añanda lleguareco la principal representante de Perurima, hombre activo con Paraguay, va Perurimar envía esa la historia de Perurima, Perurima por las huellas de Perurima, a Miguel Ángel Mesa. Hombre activo mi caso, o bueno, con el libro, a Upesa veí Alcibiades González del Valle, o teatralizado, en versión teatral, algunos de los casos, o ya puede la Perurima, Ñohanga, Perurimá Huiguá, obras teatrales sobre Perurimá, Alcibiades González del Valle, Rupibe. Aumía el año de fuente ocultada como fuente escrita, del texto escrito, y que actúan en Saguá, el año de Mitangüe, el año de Mitangusucuera, pero cuando Pamaba veí, o Henduse Guasube, con Ares igual, jamás para ver y tiempo ve, o Guapugo, o Ñomunguetaco, Ábare, o Casea, o Pucá, Oñamindu, o Oñimomandu, Maguarere. Ñande ko angara mo wana ya pura pa ñande pu anangue ñeño monge tambo en ba ere ñeño monge tera mo yepe pete iba y celular pe o chatea o ina mo yepe getepe iñaka o ambo endabe o mi ba e ñende mo ñemindu tiene una función social también cualquier relato cualquier caso de esta playa y que va perdiendo su significado, su intención dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de los grupos humanos, específicamente paraguayos. Upeli que tú hayas de ya boroña mindu mija mi beti caso a cuestión más de cuál se ya ve tipo na voy a Valentina y que toda moisa voy a hacer peba pete caso peajina Perurima y Tecoveva. A ver, Tecovella era diligente y pícaro, o farrea se a pisare, a catuete y once, por angeli, oye, yo puedo ir Hawi, a ufeisabe, paco caso lo viven en días hasta Perurima, o farrea la muare, bojapu pa ir. A ingo pepe da lleco bojapu pa ir, peteñita kepe, o apuji kwai onye cosinajina, o jesujina y kwai so, o carujanwa. Hamumburi o jesa, o ura mojina, perube, y virupi. Ha upeika tu he kwai, ñande un bojapunte ñime, bojapunte ñande soquete, ha ya farreanina ñi invitawa u Perurima me tocaron ñenendive. Ahí pona, ha eku y yurujeva, ha oye, ese, y te cobeja, catuete y onceja, oye, yo puedo ahí ya ve, a pisado y o puca, oye, en bojorija, a pisar, a pena con arapejo, a mí tenían de que guape, allá farreatas enseñan de jama. A peaja, pa y la cum, pa y leu, pa y tibu, vos a pa y. Pero ya esa ma la personaje popular a mavido y que, oye, bueno, y que catuete y pa y, caray comí, caray jugué, umibape, o umiare catuete y oye, en bojorija, mita Perurima. Apenas oye pollado Perurima y su pepe te iba Perú mate cópico yubu ñañamindu umi yo ya caror en nivel a oye ya Perú ha o po pujimbo ha pubeba pe o a pujen nivel fuera o esa cuaja en boja pu soquete en teoría ajá fuera ahí irunde a peorito putaba me sagube e ima voy pu a pube ha saco oñamindu ua o pensama voy ba esa pa o ya pota ha ba e pa boicota Handei he ipa i leu se Yahova Samina ha coña en envi un mija ya yo puso ella caro
Apa y leu, iba en el nombre del Padre, Hauapu, Haipoyai la so Akintane, Hayayo Puma Boy Super. Moscoin soquetes de Majembu, ambos aputa pisagüe de hoy. Y pa itibu, en el nombre del Hijo, que ahí ha Oapu y Poyai la tembi ureje, la soquetereje, Hayo Puma Boy Super. Pete y soquete en hoy, Moscoin tapisa o caruera. Opeipa y leu, jamás y oyembo y ita llave del Espíritu Santo y pues ya hay más ese perurima tapuntean ese Espíritu Santo porque pean a era de vez iramos se jewi sea pues también sawi ha ahora la y ambueva y pues ya hay más perurima ese ha o farrea más ese ha hay sagua caso muy que mi va a tener poco beba a tira de jewi o ñembo cuatiama va de ahi en tema o se dirige lo mitad piterupi y que todos más super cueva veían de ñañe pona ve ñañe qua ve ñañe siriri ve hato ve tañamono ope cuevo ñañe está apuesto un guape muy iba que es la memoria colectiva y al mismo tiempo que representa un elemento literario, folclórico, histórico, y principalmente que habla del campo en este sentido, pero que bien se puede adaptar a la vida de la ciudad, a upeisape a la adaptación que siempre es importante, a desafíos a más vetebar en vía pona a y que a todos ñamo ingove con los personajes que son personajes populares del Paraguay. Así en la PPB también, a mi aguatay a Zapaupe Ara, a pese invitar apenas guaraní de papaverera a niñando cabe y cuaco tembia poguaso estende ponaba y saco iba cada año ñanene tame a estaño de la pizza y por a pesape o majeva hay me agüeres dependiente todo este ñanene sain ñaño monge talle y PBC y muera. Nei, romba uyebete Mauro Lugo y Catojaguera ire mombe u nemba equa ñembo guapureva y por interior pamba ere mombe uva. Y esto es también para los que nos están escuchando por los diferentes medios, despertar un poco esa conciencia de volver a lo nuestro, rescatar nuestra cultura popular, la oralidad. Y en ese de rescatar la oralidad, volver también nosotros a rescatar lo que es nuestro y convertirlo al guaraní como una resistencia ante muchas globalizaciones que estamos teniendo. Agradecerle a la profesora Gloria Mburucuyá y Javier Etamba Eponave y Mafalda, Javi Principito, Javi Manuelita, Reje, Ayepa. A Peisame Huecatupe ya y Pusobeta Yajao Amba Erejehuaba. Los genios de la lengua guaraní. Peisa Opa, Jaun Oputaman de Powipen Bojara Gatupuri Valentina Canesa. Abuye Bojara, Abuye, presidente Mauro y Gloria Mburucuyá, muchas gracias. Les invito a presentar sus artículos para nuestra revista Ñimiturá. Creo que sería algo muy interesante poder tener al menos un artículo de este panel tan interesante que nos presentaron hoy. Abuye, y nos estaremos viendo a lo largo de lo que continúa del Congreso. Vamos a dar ya lugar a la siguiente conferencia magistral, donde Paul Chandler y Esta Rufinelli Ortiz nos estarán compartiendo una conferencia en inglés y estará moderando la profesora Carolina Ortiz Rufinelli. Welcome Paul, welcome Carol, welcome Estael. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer una pregunta, no sé si siguen todavía. ¿El profesor Ferreira se ha ido? ¿O? Ay, parece que ya salió. Oh, Si haces tu pregunta, yo le bueno, lo puse en el chat, pero no sé si alguien va a saber. Muy interesante las presentaciones.
También estaba pensando en la profesora que es súper difícil traducir el humor en muchos contextos. Y luego también estaba pensando en el profesor Ferreira al principio. Quisiera saber si la gente también agrega esta partícula chi cuando hablan en castellano. No sé, ¿se hace o no se hace? ¿Alguien sabe? Que sí, la verdad que voy a pasarle tu pregunta y te envío la respuesta. Yo no Quizás, recuerdo que se utilice de esa manera. quizás Incluso Mauro sepa. sí, Mauro Lugo está por ahí, sí, todavía. No sé, Mauro, tenemos un tiempito, así que tenemos una hora entera para esta conferencia. La pregunta del profesor Chandler es si el chi de Puishanxi se utiliza con otros, en otras palabras y si se transfiere también al español. Eh, yo nunca escuché que se le haya agregado a palabra alguna la terminación chi, pero equivale a mi también, del guaraní. Eh, Cuando uno dice mitami es el pequeño, es el diminutivo, y el shi es el diminutivo de puisai en ese caso, el pequeño puisai sería en ese caso, pero que se combine con ciertas o con muchas palabras de la lengua castellana, yo no soy testigo y no me viene a la mente. No, el mi es el que se utiliza más frecuentemente, ¿verdad? Que Exacto. eh, vení, yumi, ¿verdad? El Mm. mi es el más común que utilizamos, incluso muchas veces la gente en el yo para utiliza también. Así mismo, doctora Valentina. Sí, Muchas gracias. muy bien. Ahora sí ya, y perdón, profesor Paul, no vimos la pregunta antes de que se vaya el profesor Carlos. Por lo menos estaba ya el profe Mauro, gracias. Bueno, a Está mí bien. me gustaría, muchas gracias, profesor Lugo. Bueno, le quería agradecer una vez más por la invitación al sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Mi nombre es Carolina Ortiz y me gustaría presentar al señor Paul Chandler y a la señora Estel Ruffinelli. Entonces voy a estar leyendo brevemente. Parece que vamos a hacer en bilingüe la presentación. Entonces, bueno, Paul Chandler is Professor Emeritus of Spanish at the University of Hawaii. He was a Fulbright Scholar in Paraguay for 6 months in 2003 and has returned often, many times. His research includes reading in Spanish as a foreign language, in second language vocabulary learning, along with the cultural presence of the Portuguese in Hawaii. Y la señora Estel Ruffinelli es directora general y dueña del Instituto Estel Ruffinelli Ortiz English. Ella fue licenciada de la Universidad Nacional también y tiene un masterado en educación por la Universidad de Alabama. Así que ambos con amplio conocimiento vamos a estar compartiendo justamente una presentación que voy a estar compartiendo en este instante para poder dar inicio a la charla. Si me pueden confirmar que se puede ver los slides y vamos a proceder. Sí se ve. Veo bien, bien. Perfecto. Ok. Entonces, bueno, entonces puse el título en inglés para que vean el juego de palabras, ¿no? Recruiting Learners for the Future, Their Future, porque es el futuro, pero también es el futuro de ellos, ¿no? Their future. Entonces, hoy vamos a hablar de oportunidades académicas en casa, tanto en Hawái como en Paraguay, y tanto como en el extranjero, ¿no? Entonces, esto ha surgido de mi hobby. Ahora que estoy jubilado, solo doy una clase y mi nuevo hobby es visitar escuelas. Hablo con estudiantes de lenguas, especialmente de español, como doy español y portugués aquí en Hawái. Y ya he hablado con 1000 estudiantes. Está bien, ¿no? Es un buen comienzo. Entonces, cuando los chicos vienen a la universidad, me reconocen, vienen a verme, me saludan en la cafetería o por los pasillos. Oh, viniste a mi escuela. Oh, recuerdo que estabas en la clase de la profesora Rosa y no sé qué. Entonces, hemos doblado
el número de estudiantes que quieren sacar su título en español, su licenciatura en español, y nosotros tenemos como un certificado, un minor, que es una segunda especialización. Toman como 5 clases típicamente, y de 25 hemos llegado como a 80. Entonces, funcionan estas cosas, ¿no? El toque personal es muy importante y como van a ver, voy a compartir mucho de mi información. Yo les cuento chistes, comparto alguna canción, hacemos un juego con adivinanzas, adivinanzas para niños, entonces muchas veces pueden, ¿cómo se dice? Pueden descubrir, ¿no? El significado de las adivinanzas, chistes estúpidas, ¿no? Estúpidos, lo mío, como dad jokes, ¿no? Chistes estúpidos que comprenden más o menos, dicen, ¿no? Y luego trabalenguas, muchas cosas culturales, un cuentito. Entonces yo voy mezclando toda la información con muchos datos, mucha información sobre los programas, sobre las becas, donde pueden ir a estudiar al extranjero y tal. Y luego al final hacemos un Kahoot, un juego Kahoot en su teléfono o en sus portátiles para ver cuánto recuerdan de la presentación. Y luego, si a final de la hora nos queda tiempo, hacemos un juego, 2 juegos, cosas con la lengua, ¿no? Entonces todo es muy divertido, pasamos muy bien. Entonces, Carolina, vamos a seguir con el siguiente. Sí, cómo no. Sí. Entonces, ahí tienen nuestros nombres, están al final también, pueden estar en contacto. Como Carolina es la moderadora, ella va a compartir el Google Document con todo el mundo. Si todos quieren la información, van a tener toda la información, todos los enlaces. Entonces, nos pueden dar su correo electrónico o algo. No sé, Valentina, ¿se graban o no se graban, verdad? Estos. Tengo entendido que sí se está grabando porque está pasando por YouTube también. Perfecto. Entonces, la gente va a tener... Esto queda todo en el canal de YouTube del ISL. Ahí vamos a ser súper famosos. Sí. Es un Bueno, céntimo, cada vez que alguien ve un céntimo, los royalties que nos van a pagar, no sé cómo funciona. Eso es ricachones. No está monetized nuestro canal, así que lastimosamente no vamos a recibir nada. Bueno, vamos a proceder. Entonces, lo primero que les pregunto en las escuelas es qué lenguas saben, qué lenguas hablan en casa, qué lenguas estudian, porque Hawái es un lugar bastante multilingüe, igual como Paraguay, mucho bilingüismo, trilingüismo, etc. Entonces les explico que, mira, las lenguas nos abren muchas puertas en la vida. Entonces, yo les explico, les doy ejemplos. Mi vecino, donde vivo aquí, su hijo estudiaba ingeniería. En la facultad de ingeniería no tienen que tomar ninguna lengua. Tienen tantas clases de matemáticas y fórmulas y no sé cuánto, que no hay tiempo en su currículum para hacer ninguna lengua. Pero ellos quieren y ellos pueden, muchas veces estudian en el verano, toman clases de lengua o van al extranjero con nuestros programas al extranjero. Entonces, este chico fue a Japón por un año. En Japón tenemos un programa entero, un año entero en Kobe, la ciudad de Kobe, en la universidad. Fue allá, mejoró mucho su japonés. Como hizo ingeniería, fue muy fácil conseguir un trabajo excelente con un sueldo fantástico. Luego conoció a una chica, ya se casaron, ahora viene el primer hijo. Entonces les explico que, mira, las lenguas sí abren puertas. El japonés le abrió una vida totalmente diferente a este chico, mi vecino. Es muy buena gente. Entonces, siguiente, Carolina, vemos perdón, que también buscamos maneras de conseguir ayuda. En Hawái es un lugar muy caro, como ya saben, supongo. Entonces, para estudiar necesitan pagar. Cuesta más aquí que allá, pero todo es relativo. Yo sé que también cuesta la educación en Paraguay. Pero tenemos becas, Hawaii Promise Scholarships. Hay un anuncio comercial que es animado, el primero, y ahora tienen uno nuevo que han lanzado, que ponen durante el noticiero, por ejemplo, para que los padres se enteren. Mira, pueden estudiar gratis 2 años y les cubre todo, libros, la matrícula, etcétera. Entonces yo quiero que sepan que esto está en función y la mayoría, la gran mayoría de las familias en Hawaii califican. Entonces, en el siguiente también tenemos otro programa.
Sí, en Hawái. Entonces, Good Jobs Hawaii es una organización, entonces participan todos los terciarios, las universidades, las community colleges. Entonces también hay anuncio, entonces les pongo el commercial, el anuncio. Y también tenemos ahora una oficina nueva, una compañera mía de Latin American Studies está encargada de Workforce Development. Entonces ya también tienen un sitio nuevo con mucha información y están tratando de promover todos los programas para ayudar a los estudiantes a conseguir trabajos cuando terminen los estudios. Entonces, en el siguiente, les recuerdo que, mira, ¿qué van a hacer con su vida? Entonces, demuestro un poco de la información sobre áreas de crecimiento, cuáles son las proyecciones. Entonces, a la derecha he puesto de Hawái, Estados Unidos en general, y pueden ver que en algunos campos esperamos mucho crecimiento. Interpretación y traducción, el 20%. Trabajo social, social work, el 17%. Y la salud y enfermería, nursing, 32%. Entonces, somos un país cada vez más viejo. Dejen de mirarme. Y necesitamos mucha gente en la salud, clínicas, hospitales, etcétera, enfermería. Y puse también, tenemos un poco de información en Paraguay, no sé si Carolina o alguien quiere comentar, ¿dónde está el crecimiento para el próximo año en Paraguay? Se ve claramente, ¿no? Así ¿Quieren decir mismo, algo? así como dice Paul, y bueno, por supuesto, cualquier persona que esté también presente, si quiere agregar un poco de información, pero tenemos una proyección de crecimiento bastante importante a nivel de construcción. Todos sabemos el tema de la inversión que está habiendo en la construcción de edificios, departamentos, barrios cerrados. Y bueno, también tenemos mucho crecimiento en el área de servicios generales, en agricultura. También, obviamente, no se menciona aquí, pero yo asumo de que hay mucho crecimiento también en lo que sería hospitality, ¿verdad? Turismo, hotel y manufacturing, que sería todo el tema de maquila. No sé, la señora Stael también puede comentar, agregar en el caso que de repente tenga algunas propuestas para agregar. Valentina, también desde tu perspectiva de directora de la universidad, por supuesto, Bueno, yo bienvenida. en realidad no tengo los números, pero sí confío en que los datos que tienen aquí sean los correctos. Sí. Y lo importante es hacer un tema de enfoque en las áreas que tienen más proyección de crecimiento para poder eventualmente también elegir la carrera que tenga más salida laboral, ¿verdad? Siempre y cuando esté dentro del área de gustos y de preferencias de la persona. Pero lo que estamos defendiendo en esta presentación justamente es el tema de del beneficio que tiene la persona que sí accede a más idiomas, que sería el propio. Bueno, Sí. Paul, te mando otra vez el Entonces, micrófono. en el siguiente también sigue con el hilo, trabajos en el futuro. En Hawái se van a crear 41,000 trabajos para el 2032. Uno puede decir, bueno, son muchos, son pocos. Es que Hawái es un lugar pequeño. Apenas tenemos como 1 millón de habitantes en las islas. Entonces, para nosotros sí son muchos trabajos. Y las zonas las áreas de transmisión, de expansión, también son importantes. La gente puede ver, oh, social work, la salud, el health, restaurantes, hotelería, son muy importantes porque nosotros vivimos del turismo, dependemos totalmente del turismo. El segundo sería las bases militares, que tenemos como 20 bases militares. Entonces, el gobierno es el segundo empleador. Y pueden ver en Paraguay también, ¿no? El crecimiento el próximo año va a ser 4,2% probablemente, ¿no? Depende del área un poco. Estimamos, sí. Así. Ya. De acuerdo a los datos que estamos manejando, ¿verdad? Bueno, y aquí hablamos también de algo muy interesante, Paul, con el tema de double major, que es lo que hablábamos de las universidades de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos es que las personas que estudian 2 especialidades, 2 especializaciones y saben otra lengua, son los que consiguen los trabajos mejores en Estados Unidos. Y entonces resulta que esto existe poco en Latinoamérica, pero a veces una persona puede dedicarse a
business, el comercio, y luego hacer como un certificado en international marketing, el marketing internacional, por ejemplo. Entonces, pues quizás haya maneras de hacer un doble enfoque en algo o hacer un certificado o un diploma después para combinar dos áreas, ¿no? Entonces, hay que considerar esto para el futuro del país, cuando están replanificando el futuro, porque funciona bastante bien tener dos certificados o dos diplomas o doble diploma para conseguir un trabajo excelente. De hecho, algunas universidades, perdón. No, diles. Parece que alguien quería hablar. No, también tenemos el ejemplo de, bueno, está el Instituto Superior de Lenguas que ofrece, por ejemplo, una licenciatura en lengua inglesa, en donde, bueno, licenciatura en lengua, en donde puedes llegar a recibir la acreditación para poder ser traductor y también profesor de idiomas, ¿verdad? Y muchas universidades privadas en Paraguay también proponen convenios con universidades internacionales. Entonces, también estamos manejando este concepto en Paraguay. Eso es positivo, ¿verdad? Como que nos estamos abriendo a una posibilidad de dar doble titulación, ¿verdad? Pero cada universidad tiene sus propios convenios, sus propios arreglos y, bueno, disertaciones, ¿verdad? Y no sé si quieres mencionar Loyola o no. No sé. Sí, también, bueno, están universidades como, por ejemplo, el San Ignacio de Loyola o la UAP, que tienen, por ejemplo, también la Universidad Autónoma del Paraguay, tienen convenios con Chile, la Universidad Nacional de Asunción, esta licenciatura. Nosotros desde el Instituto Superior de Lenguas tenemos un convenio también con el Comité Paraguay-Kansas, que más adelante también voy a estar compartiendo con un poco más de detalle. Pero sí, hay como universidades que están manejando justamente la doble titulación, ¿verdad? Sería interesante que se pueda implementar también en Paraguay lo que el doctor Chandler estuvo haciendo de visitar los colegios. Entonces, al término de los colegios, ellos deciden hacer la licenciatura en español, que sería acá la inversa, hacer la licenciatura en inglés, que tenemos también el francés, el alemán y el portugués y el guaraní, ¿verdad? Sería un buen ejemplo de poder recorrer. De hecho, las universidades visitan todos los colegios. Todo el tiempo estamos con visitas de las universidades que quieren atraer a los alumnos, pero esto de lengua, la verdad que yo no estoy al tanto, no sé si Valentina podría recalcar un poquito esa parte, si se hace o no se hace, porque sería muy interesante. Sí, sí se hace. Nosotros recibimos invitaciones de los colegios para las ferias de carrera y nos vamos. Se van representantes del ISL de todas las carreras y se va, claro que sí. Ya, súper bueno. Muy bien, ya pueden ir haciendo mi lista de visitas para febrero o marzo. Voy a ir unas semanas. Es muy divertido, es muy interesante. Bueno, entonces, cada rato meto un dato como aquí tenemos, Money makes the world go round, recuerdan la canción antigua, ¿no? De la película. Entonces, es un caso muy especial. En Reino Unido se estimó una pérdida de 65 mil millones de dólares en un año por la falta de empleados bilingües o multilingües. Es enorme, ¿no? Entonces, les demuestro cada rato que, mira, qué bueno seguir con tu español o seguir con tu francés o seguir con tu chino, lo que sea, ¿no? Porque muchos son multilingües. En el siguiente, Carolina. Sí. Les digo, who wants to be a millionaire? ¿Quién quiere ser millonario? Todos levantan la mano, ¿no? Y les explico, mira, que en Hawái, si estudian en la Universidad de Hawái, sacan su licenciatura, su bachelor's, en su vida, el promedio es que van a ganar casi 3 millones de dólares en su vida. No está mal, ¿eh? Está mal. $1 millón no es lo que era, pero está muy bien, ¿no? En 30 años ganar ese dinero. Y lo importante es ver que el 27% es 20% más de lo que ganan los pobres que no estudian en la universidad, ¿no? Pero les comento las excepciones, porque yo quiero que vean la realidad. Pueden ser electricistas, mecánicos, plomeros, carpinteros,
En los terciarios, especialmente Honolulu Community College, este terciario está en el centro de Honolulu y te pagan mientras aprendes, on the job training, ¿no? Trabajan y ganan dinero en su segundo año de los estudios, mientras estudian y les pagan muy bien y cuando terminan ya tienen un trabajo y les doblan el sueldo. Entonces ganan tanto dinero como casi como un profesor o más que un profesor. Y no está mal. Y si les gusta el servicio, les gusta trabajar con las manos, fantástico. Entonces yo les cuento todas las opciones que pueda. No sé si existen pasantías, apprenticeships, pueden ser internos. En Paraguay no sé si existen estas posibilidades, quizás en los negocios, en business colleges, no sé si, o en si hay bufetes de abogado, no sé si existen algún tipo de service learning que pueden estar en un trabajo, ganar experiencia, con dinero o sin dinero, pagado o no pagado, pueden tener un poco de experiencia mientras vayan aprendiendo y estudiando. No sé, ¿alguien conoce? Sí, acá en Paraguay se hacen esas pasantías, de hecho, desde el nivel de colegios, pero no son pagados cuando están en los colegios, pero la mayoría de Se corta. esos alumnos que están en el high school y están haciendo esas pasantías, después los emplean cuando terminan el colegio, que es muy interesante. Ahora, a nivel de college, lo que están haciendo el college, yo no estoy al tanto si pueden hacer sus pasantías pagadas. A lo mejor Valentina puede decirnos más sobre eso. Tenemos Bueno, service learning. No sé si Valentina va a decir service learning. Entonces ellos existen, ganan ciertos existen, créditos haciendo un trabajito, un proyecto con una sociedad de caridades o en un empleo. Valentina. no, el tema de las pasantías, en realidad la mayoría son no remuneradas, pero hay algunas pasantías remuneradas ofrecidas por, en algunos casos por embajadas, otros casos por el gobierno mismo, ¿verdad? Esas son las oportunidades que existen. Bueno, gracias. Entonces podemos tomarlo en cuenta. Aquí tampoco se pagan la mayoría. Entonces seguimos. Entonces les digo, who wants a raise? ¿Quién quiere un aumento? ¿No? Entonces les demuestro aquí que en Hawái, por ejemplo, tenemos los datos que se llama social mobility, la movilidad en la sociedad, como suben la escalera en cuanto a los salarios, los sueldos. Entonces la persona que tiene su licenciatura, sus 4 años de estudio, tiene su título, en 9 años, el promedio es que su salario sube $18,000 por año, ¿no? O digo, en 9 años, ¿no? Y yo creo que es mejor, esa cifra es mejor que lo que llamamos la inflación, ¿no? Ganan más que para sobrepasar o sobrevivir. Espero. Siguiente. Entonces ya, solo para mencionar, si están pensando en su lengua, sus habilidades, cómo pueden usar su lengua, pueden pensar si es una destreza primaria o secundaria y trato de demostrarles algunas áreas donde pueden usar y luego unos trabajos más específicos donde pueden utilizar sus lenguas. Así van pensando y van a pensar en otros. Pueden agregar siempre a las listas otras cosas, ¿no? No todos tienen la biología marina, como tenemos aquí las ballenas, ¿no? Pero Sí. van a pensar en otras cosas, ¿no? Siguiente. Sí. La economía Entonces, latina. boom, les doy un choque cultural aquí, ¿no? La economía latina es un mercado enorme aquí en los Estados Unidos. Si pudiéramos separar la economía de los hispanos en Estados Unidos, sería la 5ª economía del mundo, más grande que la economía de la India. Entonces pueden ver, $1.6 trillion. Entonces, no deben estar deportando tanta economía, ¿no? Están un poco locos los de Washington, ¿no? Porque es una economía enorme y no queremos perder esa economía. Entonces, es un choque pensar en eso, ¿no? Y luego, quiero darles a veces algo más personalizado. Will Irriton es un chico de Hawái, ¿no?
Entonces, estudió en Mid-Pacific Institute, es una secundaria que está pegado a la universidad, son nuestros vecinos. Entonces, es el intérprete de superestrella de béisbol, Shohei Ohtani. Entonces, acaban de ganar otra vez la Serie Mundial de Béisbol. Les explico que, mira, béisbol es el deporte de los latinos. Están reclutando por toda Latinoamérica chicos de 12 años, 13, 14, 15, 16 años. Si tienen talento en el béisbol, los están entonces les leo una lista de jugadores en las ligas altas. Aquí tienen Guerrero, aquí tienen Molina, aquí tienen un Rufinelli, qué sé yo. Entonces, hay muchos jugadores que necesitan intérpretes. Entonces, Will Ayrton se gana la vida hablando español, inglés, todo el día con Shohei Ohtani, que es digo, él habla japonés e inglés todo el día. Pero estos chicos de farm leagues, minor leagues, las ligas grandes de major, necesitan sus intérpretes para hablar todo el día, que pagan hablar castellano e inglés todo el día. Es fantástico, muy buena oportunidad. Y algunos conocen a este chico Will. Lo vi en la tele el otro día, cuando ganaron la Serie Mundial, estaba traduciendo para Shohei Ohtani. Entonces pueden pensar en ejemplos locales que han tenido mucho éxito, ¿no? Poner algún ejemplo de Paraguay o de la zona, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? En Hawái vivimos en unas islas, estamos muy aislados aquí, algunos nunca han salido de su isla, es muy interesante. Seguramente hay gente que nunca han salido de Asunción, por ejemplo, todos vivimos en una isla si no viajamos. Entonces, hago una comparación. Busco las matrículas actuales de San Diego State, Oregon State, Universidad de Nevada en Las Vegas, etcétera. Todos cobran doble o más lo que van a pagar en Hawái para hacer su licenciatura en la universidad. Entonces, trato de convencerles que consideren plan B o plan C o plan D la Universidad de Hawái. Entonces, pueden solicitar entrar en esas universidades si quieren ir a Stanford o Harvard, pero siempre deben solicitar a Hawái también porque es mucho más barato. Y les mandaremos a estudiar en otro país. Les mandaremos a estudiar con National Student Exchange. Es un programa de centenares de universidades que participan. Yo tuve una chica el año pasado, mi último año, antes de jubilarme, que vino de St. Paul, Minnesota. Encantada, le encantó Hawái, estudia aquí un semestre, transfieren los créditos a su universidad y ella sigue feliz por la vida. Nosotros podemos mandar gente a Canadá, Puerto Rico y a 1000 universidades por todo el continente de Estados Unidos por un semestre o por un año. Entonces tienen la libertad, la independencia, aprenden a lavar su propia ropa, cuidarse, comer, cocinar su propia comida porque no está su mamá ni su papá, ¿no? Entonces pueden tener esa experiencia sin estar 4 años pagando una fortuna enorme para ir a Northwestern o Yale o Harvard o lo que sea, ¿no? Entonces, en el siguiente... Qué positiva esta oportunidad que tienen para poder tener esa movilidad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces le digo, get off the island. Quédense aquí a estudiar, pero les mandaremos a otros lados. Tenemos international exchanges, están preparando uno nuevo en México, porque hay una nueva presidenta en México. National Student Exchange, pueden ir a Kansas, Massachusetts, donde sea. Son excelentes oportunidades. Si están muy liados con la familia, con algún deporte, si son atletas, o con la familia, o si hacen double major, les mandamos en el verano, por un mes o 2 meses en el verano, igual pueden estudiar otra lengua, otra cultura, y así buscan también su independencia un poco. En la siguiente, ya pasamos a hablar de oportunidades en Paraguay, ¿no? Carolina, ¿querías comentar? Y sí, lo que, de acuerdo a las estadísticas, lo que se maneja es que hay un crecimiento bastante importante con respecto a educación superior, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, hasta el año 2022, ¿verdad? Pero sí es importante mencionar de que en Paraguay solamente un 19% de jóvenes accede a la universidad. Hay un apoyo del 25% de cobertura en educación superior y realmente 4% de estudiantes acceden a estudios de posgrado.
le hace maestrías, doctorados. Esto es dentro de lo que sería plan universidades privadas y públicas, ¿verdad? Entonces, esto es un dato muy importante que tenemos que manejar como país y ver qué otras posibilidades también tenemos para poder alentar a a nuestra gente joven, ¿verdad? Esa franja etaria de aproximadamente 19 hasta los incluso 30 años para que accedan a la universidad, pero se encuentran con ciertas situaciones a nivel de cobertura, de gastos. Entonces, bueno, hay este tipo de información. Obviamente con la señora Valentina Canese, que está presente también en el caso que de repente quiera agregar algunas cosas, o la señora Estel Rufinelli, para poder ir, de repente si tienen algún dato que querrían agregar a estas informaciones. También vamos a estar compartiendo un link que da información sobre Registro Nacional de Carreras y Registro de Títulos. Esto es un listado oficial de títulos emitidos por las universidades paraguayas y registrados ante el MEC. Entonces, en el caso, por ejemplo, que anexemos o que ingresemos al link que yo con mucho gusto voy a estar pasando al chat, que ustedes pueden acceder en el caso de aquellos que estén asistiendo a este link de sesión, ¿verdad? Podemos acceder a esta página web ofrecida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, y allí vamos a poder tener acceso a todo tipo de lista de becarios, estadísticas del portal de navegador. Y si entramos a la primera, por ejemplo, vamos a poder acceder a lista de becarios, diccionario de datos y sitio web de la becal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, allí vamos a poder ingresar a más datos que tienen que ver con justamente información sobre si fue adjudicada la beca, si hay información sobre postulantes, becarios, gente que también ha retornado al país, y también podemos seguir incrementando la información, ¿verdad? Pero es importante dar este tipo de datos porque consideramos importante que las personas tengan acceso a saber, bueno, cuáles son los títulos que están registrados, cuáles son las carreras que están registradas ante el MEC, ¿verdad? Desde el punto de vista de aprendizaje del idioma, justamente, ¿por qué? Porque al tener el idioma, uno accede a más posibilidades académicas, tiene la posibilidad de poder aplicar a una beca al exterior, no está con la dificultad de tener que hacer primero la lengua y llegar a un nivel B2 para poder acceder a una beca o a cursos de estudio superior, ¿verdad? Y bueno, entonces aprovechamos la oportunidad para poder comentar que desde el Instituto Estel Rufinelli de Ortiz English promovemos el aprendizaje del idioma y ofrecemos cursos avanzados. Obviamente primero tomamos un test de ubicación y ofrecemos a aquellos alumnos que están con la intención de aplicar alguna beca o aplicar algún estudio en el exterior. Ellos se pueden seguir preparando con estudios de redacción creativa, redacción académica, y bueno, también los preparamos para exámenes como el Trinity College London, también IELTS, TOEFL, hoy día también el Duolingo está muy conocido. Entonces estamos también investigando sobre cómo acompañar a estos alumnos para poder llegar a sus objetivos, ¿verdad? Promovemos absolutamente todo tipo de grupos de estudios de maestría y de posgrado, también representando al Centro Paraguayo de Estudios Canadienses desde el instituto, ¿verdad? Entonces, desde el Instituto de Inglés, nosotros ofrecemos exámenes internacionales, ofrecemos preparación para poder ayudar a los alumnos a dar presentaciones orales, trabajar con oratoria, academic writing, como decía, la redacción académica. También orientamos con tesis, debates y, por supuesto, somos representantes oficiales de Trinity College London
en donde nosotros ofrecemos exámenes de proficiencia y también ofrecemos un curso de certificación internacional que ayuda a esta persona a poder viajar a través del mundo con este certificado y poder a su vez trabajar como profesor de inglés. Entonces, este es un curso que dura un año entero, pero al final accede a un nivel 5 de OFQUAL, en donde sería una certificación internacional para poder enseñar el idioma inglés. Entonces, también me gustaría hablar sobre el convenio que tenemos con el Comité Paraguay-Kansas como paraguayos. Muchos de los presentes han de saber, pero gente que está observando también esta charla desde el canal de YouTube, es importante que sepan que nosotros somos sister state con Kansas. Entonces significa que nosotros los paraguayos, en el caso que accedamos o que decidamos ir a estudiar, estaríamos pagando como un americano, no como alumno extranjero. Y también el Comité Paraguay-Kansas, bueno, es una organización, así como dice el slide, dedicada a promover la cooperación educativa entre Paraguay y Estados Unidos, manteniendo convenios con más de 14 universidades. O sea, no es solamente en Kansas, sino también estamos abriendo oportunidades con Missouri, Michigan, California, entre otras oportunidades, con intercambios y desarrollo profesional. Entonces, el dominio del idioma inglés, así como también dice, abre las puertas, y la Universidad Nacional, por ejemplo, el Instituto Superior de Lenguas, tiene convenios con respecto a beca de movilidad de grado. O sea, muchos de nuestros alumnos fueron a Kansas a poder acceder a este curso de beca de movilidad, y hay programas de posgrado en universidades. Entonces, hay becas que oscilan entre $10,000 a $40,000. Así que el Comité Paraguay-Kansas, y por supuesto voy a estar compartiendo también el link, que sería www.cpk.org.py, para poder acceder a más información sobre convenios, ¿verdad? También los docentes tienen una posibilidad de participar de entrenamientos, de programas de actualización, y generalmente son cursos más cortos, de que duran un mes. Entonces hacen una invitación especial para los que están enfocados a metodología de la enseñanza, tecnología educativa, manejo de aula, investigación aplicada. Pero como les digo, de repente suelen durar un mes y están invitados coordinadores y también profesores con observaciones en colegios, y bastante completo el programa para docentes. Entonces ellos tienen siempre un boletín informativo. Hay muchos alumnos paraguayos en Kansas tomando cursos, haciendo sus licenciaturas, su carrera, algunos ya están haciendo el masterado. Entonces es importante manejar eso, ¿verdad? Y también tenemos un portal muy interesante en donde, bueno, voy a estar abriendo uno de ellos, en donde ustedes pueden incluso elegir el país aquí en la búsqueda, y van a tener acceso a todas las universidades. No sé si pueden ver que estoy compartiendo la pantalla donde dice Study Portals Masters. Sí, se ve bien. Ya, entonces pueden acceder a el tipo, la universidad y cuánto saldría aproximadamente el curso, el masterado que uno está interesado. Obviamente, si uno ingresa al portal de esa universidad, puede acceder en el caso que haya alguna beca o alguna posibilidad de estudio, y también tienen el tiempo que tomaría cursar esa maestría, por ejemplo, ¿verdad? Y lo bueno de eso es que en cada país tienen, por ejemplo, para Inglaterra también pueden ingresar. Vamos a estar compartiendo el Google Slide, como dijo el profesor Chandler, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en United Kingdom, en Inglaterra, ustedes pueden ver toda la posibilidad de maestrías también en diferentes tipos de universidades, y cuánto tiempo y la inversión que estarían haciendo. Y en Australia, en Canadá también, así como decía, perdón, si nos vamos a Canadá, también nosotros desde el Instituto Estatal Ruffinelli facilitamos el contacto con universidades canadienses, ya que representamos el Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, donde
fortalecemos y promovemos los estudios del paraguayo en Canadá o también del canadiense en Paraguay. Entonces quizás hay algún estudio de grado que de repente se quiere hacer algún tipo de investigación de campo y promovemos la conexión con universidades. No sé si la señora Stael quiere comentar algo, pero bueno, estamos compartiendo aquí, por ejemplo, diferentes universidades con la inversión y el tiempo también de Bueno, maestría. nosotros, sí, perdón, nosotros tenemos el convenio con la Becal, que son con Caldo, que es la agencia que reúne, son 9 universidades y ahora se agregó la McGill, que es muy importante, que están las universidades como Queen's, está la Ontario, está la de Ottawa, Waterloo, la McGill que está en Montreal, que es una de las mejores universidades, la Universidad de Alberta, la McMaster, la UMP, ¿verdad? Que esas son, que se tiene convenio con la Becal, que pues si está dentro de estas 9, es como, se tiene como un in-state tuition, así como Kansas, como nosotros somos país hermano de Kansas, con esto de Caldo también se accede al in-state tuition ahí para Canadá. Es una de las cosas que se debería saber. Eso es muy positivo porque realmente eso ayuda mucho porque las becas muchas veces no cubren todo lo que implica el cubrir los gastos del curso, la estadía, ¿verdad? La alimentación, seguro internacional, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para poder tener en cuenta. Y también Australia está promovido por la International Education, es una organización que promueve estudios en Australia y están justamente con un contacto muy cercano con la Becal también, promoviendo estudios de maestría en Australia y también promueven en Nueva Zelanda. Pero lo que comentaron en las últimas reuniones, justamente ellos estuvieron en la feria de Becal últimamente, en donde ellos comentan de que la inversión y el monto de las becas que reciben los estudiantes para hacer la maestría realmente tiene mucho alcance en Australia, porque el costo de vida es menor que en Inglaterra. Entonces ayuda mucho el poder costear el estudio, el costo de vida, ¿verdad? La estadía, alimentación, seguros, y bueno, tienen muy buenas referencias también de estudiantes que estuvieron compartiendo y la sería el primer punto de contacto sería, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a estar compartiendo con ustedes información, este slide que vamos a estar compartiendo con los interesados, porque siempre es importante tener acceso a diferentes universidades, oportunidades, ¿verdad? Y bueno, estos somos nosotros contentos de poder participar una vez más de este simposio. Muchas gracias, Yo, señora. Carolina, antes de terminar, me gustaría acotar algo. Para tener acceso a las universidades, a la Universidad Nacional, eso implica a que uno haya tenido una buena educación escolar. Lamentablemente, por eso nuestra tasa del acceso a las universidades son muy bajas, ¿verdad? La gente que accede va más a las que tienen poder adquisitivo, van a las privadas. Poder acceder a una universidad nacional requiere tener un alto nivel y una alta preparación escolar y que tiene que tomar después un examen que es bien severo. El ejemplo está en la Facultad de Medicina, que es bien severo el, el, el ingreso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas por el cual también nosotros siempre estamos con una tasa muy baja acá en Paraguay con respecto al acceso a las universidades. Valentina, no sé si vos tenés un dato más sobre eso. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cuestiones aquí que tener en cuenta, la parte de acceso a la educación superior, ¿verdad? Hoy en día es mucho mayor de lo que alguna vez fue, ¿verdad? Sí. Em, la cuestión económica es una cuestión no menor, ya que mucha gente muchas veces incluso ingresa a universidades incluso privadas o públicas
pero después por cuestiones económicas, laborales, no pueden continuar, ¿verdad? Entonces, la cuestión más importante que tiene que ver acá para tener una equidad en la educación es justamente, en primer lugar, bueno, la educación escolar básica, media, eh, se tiene que fortalecer, ¿verdad? Pero eso también tiene que ir acompañado de un crecimiento económico para toda la población. O sea, y hay todavía mucha gente que al terminar el colegio necesita trabajar. O sea, no puede dejar, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad Nacional, tenemos muchas carreras, o sea, varias carreras que no permiten que las personas trabajen, ¿verdad? Tenemos medicina, ingeniería, odontología, o sea, hay varias carreras que hacen que sea muy difícil, digamos que continuar si uno tiene que tener también un trabajo. Incluso en nuestra carrera, en la licenciatura en lengua, que tiene un horario más flexible eh, la, para los estudiantes, porque es un horario nocturno, una vez que los estudiantes empiezan a trabajar, eso, digamos que muchas veces dificulta su continuidad en el estudio y sobre todo la culminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan a comprometerse mucho en el trabajo y el estudio pasa a un segundo lugar, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas personas que terminan los 4 años y no tienen sus títulos porque no defienden sus trabajos finales de grado. ¿Y por qué eso? Porque muchas instituciones no le exigen el diploma de licenciado para ejercer la profesión. Entonces, digamos que la gente prioriza la cuestión laboral a la cuestión académica. Entonces, es un problema muy complejo que no es así, que es una cosa que se puede nomás decir, ah, sí, tenemos que aumentar la tasa de estudiantes universitarios, porque así como también mencionó Carolina, por ejemplo, tenemos los casos de los abogados y los enfermeros, que el mercado está bastante saturado de esas profesiones, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay carreras técnicas y carreras de servicios generales como plomería, electricidad, etcétera, que si vos querés un plomero o un electricista en su casa no vas a conseguir, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, ahí es donde las entidades gubernamentales del Poder Ejecutivo, como los ministerios, tanto de Educación como el Ministerio del Trabajo, de la Juventud, etcétera, tienen que trabajar con las universidades, con los institutos superiores para poder ofrecer realmente carreras, ofertas que les sean útiles a los estudiantes. Y bueno, en el caso de la carrera de lengua, nosotros tenemos un problema opuesto, ¿verdad? Existe una alta demanda de profesores de lengua en todas las lenguas, o sea, inglés, francés, alemán, portugués, guaraní, todas, o sea, en todos los casos hay más demanda de docentes que cantidad de docentes que existen. Y eso hace que nuestra carrera pueda ser muy atractiva, pero como les digo, muchas veces eh, es un arma de doble filo esto, porque nuestros estudiantes en el segundo curso ya se ocupan enseñando, dando clases, dando particular. Hay maneras de enseñar, por ejemplo, de trabajar que no requieren realmente una certificación como lo es el título universitario. Entonces ahí en el segundo o tercer curso ya se ocupan y eso hace que la tasa de graduación caiga, ¿verdad? Porque no es una exigencia para ser, por ejemplo, tutor, profesor particular, estar recibido, ¿verdad? Entonces, es una cosa bastante compleja, es una cosa que no, que no tiene una respuesta sencilla, pero sí hay que saber acá que si uno tiene un diploma de lenguas, tiene unas puertas abiertas a la educación avanzada. Por ejemplo, programa, o sea, si uno quiere continuar el estudio, ya sea con especializaciones, maestría o doctorado, sí necesita un diploma de licenciado y sí existen hoy en día muchas oportunidades de becas, así como estuvieron presentando ustedes. Nosotros
En la Universidad Nacional de Asunción tenemos una Dirección General de Relaciones Internacionales donde se gestionan muchos programas, donde se realizan webinarios, talleres, tanto Caldo como la gente de Australia, como la gente de Estados Unidos, de Taiwán, etcétera, siempre están promocionando sus programas de becas y eso para aquellos que están interesados realmente es mucho más de lo que había cuando nosotros egresamos hace 30 años atrás, ¿verdad? Entonces, hoy en día nuestros egresados pueden irse a Inglaterra, a las mejores universidades a través de Chevening, Becal, etcétera. Pueden irse a Estados Unidos con diferentes becas como Fulbright y otras. Pueden ir a Canadá con el programa de Becal Caldo que sí les ayuda con eso. Y así sucesivamente hay Nueva Zelanda tiene un 90% de descuento para los programas de doctorado a través de Becal. O sea, hay muchísimo. O sea, tener la licenciatura en inglés te abre muchísimas oportunidades, así como también la licenciatura en portugués, francés, alemán. eh, incluso guaraní, ¿verdad? O sea, nuestros egresados tienen una gama de posibilidades de continuar sus estudios si es que ellos así lo quieren, ¿verdad? Y también nuestros estudiantes egresados tienen muchísimas ofertas de trabajo. Muchas veces tenemos mucho más pedidos de personas que nos hagan tal o cual trabajo de lo que tenemos gente que podemos recomendar. Entonces, eso es algo que también tiene que saber. Nuestra carrera de inglés, por ejemplo, sí es competitivo el ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más postulantes de lo que tenemos plazas para estudiantes y nosotros solicitamos un nivel C1, que es un nivel avanzado de inglés y mucha gente se queja de esto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenemos un número muy grande de postulantes, entonces para nosotros es mucho mejor poder ya asegurar que la parte idiomática ellos ya la tienen y tienen que hacer la parte de la carrera. Existen hoy en día ya otros programas de licenciatura en lengua inglesa que están tratando de también atender a esa demanda que es profesionales de lengua inglesa que tienen el INAES, está la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Nacional de Concepción, también ahora recientemente la Universidad Iberoamericana, están ya con programas de licenciatura. La FALEVI, que desde hace muchos años tiene el programa de inglés, ¿verdad? Y en esos casos, como son universidades quizás que no tienen una demanda tan grande de postulantes, muchas veces pueden ingresar con un nivel B1, que es un nivel intermedio, y que sí en 4 años les permite llegar, digamos, a un nivel avanzado para poder ejercer la docencia. Entonces, esas son algunas de las cosas. Me disculpan, les tomé por asalto el espacio. No, súper bien. Al contrario, queríamos que Súper bien. Sí, y tenemos en cualquier momento ya tenemos 4 minutos todavía para cerrar, Sí. Carol. Yo quiero ya anticiparme, agradecerle a Paul el haber estado con nosotros contando su experiencia. Si quieres venir a hacer un estudio similar aquí en Paraguay, esto siempre bienvenido. Sabes que tenés acá un segundo hogar y podemos ver hacer un proyecto con nuestros estudiantes de las carreras de lengua. Incluso podemos ver para hacer algo con otras instituciones. Así que eh, muchas gracias. Thank you Es very para el much. futuro de ellos y es para el futuro de Paraguay también, ¿no? Para el Sí. mundo. Exactamente. Quiero pilotear otro programa también. Una amiga está trabajando con una escuela, tenemos un club rotario. Este es un libro ABC. Este ejemplo es de Colombia. Tengo de Puerto Rico, México, tengo varios. No hay de Paraguay, alguien puede escribir, pero resulta que son muy divertidos. Estos libros no son para 4 años, son para gente sobre su cultura. Entonces tienen, la G es García Márquez, este es de Colombia, ¿no?
La H es onda, hay peces en el agua. Y es la isla de San Andrés. Entonces, son muy culturales, son libros muy, muy culturales. Y los chicos en esta escuela donde ayudamos tienen 10, 11, 12 años. Es una escuela media y hablan lenguas del Pacífico, no hablan inglés como su primera lengua. Y han publicado ya 6 libros llenos de sus vidas, como este tipo de ABC Book. Y quiero pilotearlo en una escuela en Paraguay, porque ellos pueden escribir en guaraní, ilustrarlo con Canva. Canva es excelente, no cuesta mucho, o pueden escribir en español, pueden escribir en inglés. En la escuela de los alemanes, en el Goethe Institute, pueden escribir en alemán, sus propios cuentos, o pueden ser bilingüe. Es un programa muy interesante y lo quiero llevar a Paraguay en febrero o marzo para hacer en alguna escuela. Hay muchos escritores emergentes, Paul, te van a sorprender. Hay mucha gente joven que está lanzando sus libros y hay gente muy interesante, así que vamos a seguir apoyando para que La sigan. C para Chipa. Sí, Ya tenemos la C. Bueno, sí, muchas tenemos. gracias, señora Estel Rufinelli. Muchas Muchas gracias. gracias, Paul Chandler, por haber acompañado. Y bueno, gracias, Valentina Canese, por la invitación nuevamente. Y les dejamos con el siguiente speaker. Por suerte, Muchas gracias. en enero o febrero Paul nos visita, así que vamos a hacer una visita guiada con la señora Valentina también. Para algún Bueno, congreso. Gracias. muchas gracias. gracias nuevamente. Ahí entonces estamos ya en el siguiente espacio. Está la profesora Amanda López Freitas. No sé si está Amanda por ahí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Benely, yo voy a ser la moderadora en la primera, en el primer panel 18 y 19, creo. La profe en breve ya se conecta. Voy a compartir mientras mi pantalla para Bueno, permiso. entonces en un minuto empezamos, así que bueno, nada más quería darles la bienvenida y bueno, quedamos expectantes. Yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara y para que ustedes puedan luego entonces ya avanzar con el panel.
Bom, gente, acho que a gente já pode começar, né? Peço desculpas pelo meu atraso, houve uma questão técnica aqui. Imagino que vocês estejam começando agora, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença das nossas convidadas, né? Para o nosso painel, a nossa mesa, né? Cujo título é Políticas Linguísticas em Contextos Migratórios, Desafios e Práticas. Vou fazer aqui um breve resumo da nossa exposição, mas primeiramente quero agradecer a presença dessas mulheres incríveis que são nossas colegas, algumas leitoras também, professoras, amigas. Acho que vai ser um espaço de muito aprendizado, tenho certeza disso. E também agradeço a presença de todos e todas que nos assistem agora, tanto aqui, né, na nossa reunião virtual, como também nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube do Instituto Superior de Línguas. Em relação à nossa mesa, vou fazer aqui um breve resumo, né, por conta do tempo. A mesa Políticas Linguísticas em Contextos Migratórios, Desafios e Práticas propõe uma reflexão sobre as ações e instrumentos que promovem o ensino e a difusão da língua portuguesa em contextos de mobilidade humana e diversidade cultural. As comunicações reunidas abordam experiências que articulam ensino, acolhimento e formação docente como dimensões centrais das políticas linguísticas contemporâneas. O estudo sobre o ensino de português como língua de acolhimento no projeto Pró-Imigrantes da UFMG evidencia o papel da língua como meio de inserção social e empoderamento de pessoas em situação de migração de crise. Já a análise do portal do professor de português, língua estrangeira ou língua não materna, discute o impacto da plataforma na formação de professores e na promoção do português como língua pluricêntrica e intercultural. Além disso, instrumentos como o CELP-Brás, né, já bastante conhecido aí da gente, reforçam o português como ferramenta oficial de certificação em política linguística, ampliando oportunidades acadêmicas e profissionais para falantes não nativos. Em conjunto, as apresentações iluminam práticas que desafiam fronteiras linguísticas e culturais, ressaltando o potencial transformador da língua na construção de comunidades mais inclusivas e dialogais. Bom, então é isso, que nós tenhamos aí um ótimo painel, uma ótima mesa. Mais uma vez, obrigada, né, por aceitarem, professora Natália, professora Marcela, professora Camila, o nosso convite. E agora, então, eu passo a palavra para nossa aluna Veneli, que será a moderadora da nossa atividade, do nosso painel. Obrigada, tarde pra- Veneli. Claro. Boa tarde para todos. Obrigada por assistir nesta conferência. Nós vamos apresentar a professora e doutora Marcela de Sotti Cândido. O título da conferência de hoje é O Portal do Professor de Português Língua Estrangeira, Língua Não Materna e seu impacto na formação de professores. Somente para falar um pouco da biodata da professora, ela é doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual em Campinas, Unicamp. Em 2019, ela também foi professora substituta na UFMG. Em 2021, 2022, cientista convidada no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, atuando junto ao portal do professor de português, língua estrangeira e língua não materna. Atuou de 2023 até este ano, 2025, como professora leitora Guimarães Rosa na Universidade da República, em Montevideo, no Uruguai. É professora de português como língua adicional desde 2010, tendo atuado em contextos diversos, com destaque ao cenário universitário, ao Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados de Belo Horizonte, ao Programa Mais Médicos para o Brasil de Cuba. Então, vem desenvolvendo pesquisas na área de avaliação de formação de professores de PLA. Então, essa apresentação, agora a professora, a doutora Marcela, vai falar para nós. Diante. Obrigada, Amanda, Veneli, pela apresentação. Né? Boa tarde a todas e a todos. Também gostaria de começar agradecendo, né, a professora Amanda
uma colega e amiga, né, que pelo convite em participar desse evento, né, um prazer muito grande participar, né, do Compla, né, esse evento da UNA, e fico ainda mais feliz também de partilhar, né, dividir esse momento com as colegas Camila e Natália. Bom, como a Venele já falou, né, ela já apresentou o nome do meu trabalho, que se intitula O Portal do Professor de Português Língua Estrangeira, Língua Não Materna, né, mais conhecido como PPPLE, e seu impacto na formação de professores. Venele, você pode passando para mim, por favor? Bom, primeiramente, para contextualizar, né, esse trabalho ele foi fruto de um trabalho que eu fiz junto ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, como a Venele, né, apresentou aí na minha biodata. Foi uma bolsa que durou um ano, né, entre março de 2021 e fevereiro de 2022, e eu atuei junto desse projeto do portal, né, do PPPLE. E fui orientada, trabalhei junto com a equipe assessora central do portal, né, junto com as professoras Edileise Mendes e Viviane Frutuoso. Pode passar, por favor. Então, sobre a minha comunicação, então, no primeiro momento eu vou apresentar o PPPLE. Não sei se todos conhecem, se já tem familiaridade com esse portal, né, com essa plataforma de materiais, né, de ensino de português como língua estrangeira. Então, vou falar um pouquinho sobre ele. Vou falar, né, dar um panorama geral sobre essa pesquisa que eu realizei e também os desdobramentos, né, dos resultados da pesquisa. Pode passar. Então, né, contextualizando o que é o PPPLE. Né? Então, ele é uma plataforma online, aí vocês veem, né, a página aí de entrada, de boas-vindas dessa plataforma, né, que pode ser acessada por meio desse site, ppple.org. Então, ela é uma plataforma online que ela está no ar desde outubro de 2013. Então, já faz aí mais de 10 anos que ela compartilha materiais, recursos didáticos para o ensino de PLE, PLMM, né? E são materiais elaborados, sobretudo, por especialistas de diferentes países, né? Especialistas na área de ensino de português como língua estrangeira. Então, o que o portal ele vem, né? O objetivo principal, né? Ele vem para preencher uma lacuna, porque apesar da língua portuguesa ela ser uma das línguas mais faladas no mundo, ainda há poucos materiais que são disponíveis, né, para o ensino. A gente vem com uma crescida aí nos últimos tempos, mas ainda são poucos, e os poucos que a gente tem, eles ainda ficam restritos nas variedades brasileira e portuguesa. Então, a gente não tem acesso a materiais de outros países, né, do mundo lusófono. Então, o portal ele vem para tentar e preencher essa lacuna. Ele é um material que ele foi planejado, desenvolvido e ele é mantido pelo IUP, né, pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e é um instrumento de política linguística, né, para promoção, difusão e projeção do português por meio de uma abordagem intercultural e pluricêntrica, né, com uma visão de língua em uso, né? Ele visa diferentes contextos linguísticos, culturais, e visa representar, então, os países, né, dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP. Então, aí, aqui também, para quem não conhece, não está familiarizado, quando você entra, né, na página destinada a esses materiais da plataforma, vocês têm acesso, é preciso de um cadastro, mas é simples, é gratuito. E após esse cadastro, vocês podem ter acesso a essa página aqui, né, que vocês estão vendo, com todos os materiais disponibilizados. Então, a princípio,
unidades didáticas foram feitas, né, desenvolvidas por especialistas de diferentes países. E depois, ao longo desses anos, outros materiais foram incluídos nessa plataforma, que são as propostas didáticas. As propostas são os próprios utilizadores do portal que podem, né, alimentar aí essa plataforma. Então, eles têm um caráter mais livre aí para a entrada desse material. Os roteiros didáticos também mais recentes, que são percursos elaborados, né? São organizações de unidades didáticas organizadas por algum eixo temático em comum. E depois unidades também para grupos específicos, né? Então, tem como língua de português como língua de herança, para falantes de chinês, espanhol, como língua de acolhimento, e um outro também que foi elaborado na Hungria. E ainda mais recente, essa última parte, né, de referências bibliográficas que foi feita, né, ali em 2022, mais ou menos, com a descrição de todos os trabalhos que foram realizados até então, né, sobre o portal. Então, as pesquisas realizadas nesse âmbito. Então, bom, depois dessa primeira introdução, eu vou para a pesquisa mesmo, né? Que é falar sobre o impacto do portal na formação dos seus utilizadores. Pode passar. Então, primeiramente, as perguntas da pesquisa, né? Então, qual que foi o objetivo aqui desse estudo? Era entender de que modo as experiências de uso do portal impactam a formação dos seus utilizadores. Então, muitos estudos foram feitos, estão sendo feitos sobre o portal, mas ainda existia uma lacuna, que era saber ouvir, né, visibilizar a voz dos utilizadores. Então, quem são esses utilizadores, né? De que forma eles usam esses materiais? Eles têm alguma dificuldade nesse uso? Então, foi esse levantamento que foi feito nessa pesquisa, né? Então, as perguntas foram respondidas 4 perguntas. Quais os perfis dos utilizadores cadastrados no PPPLE? De que formas eles usam os materiais didáticos, né, disponibilizados na plataforma? Como eles avaliam o site, os materiais e recursos didáticos disponibilizados e quais as contribuições, né, que o uso do portal trouxe para a prática dos seus utilizadores. Então, aqui eu vou tentar trazer, assim, rapidamente, né, fiz, é claro, um recorte para poder responder um pouquinho de cada uma dessas perguntas. Então, como eu disse, né, a pesquisa vem para tentar visibilizar a voz dos utilizadores que ainda não tinham sido, né, mais ouvidos, né, nas pesquisas na área. Pode passar. Então, por que esse tema? Porque são registros, né, que ainda não tinham sido levantados. E também ele vai contribuir aí na identificação dos perfis dos utilizadores, né, para possibilitar a construção de aprimoramentos também na plataforma. Pode passar. O referencial teórico, vou passar bem rapidinho, né? Trabalhei, me filio na Linguística Aplicada em Disciplinar, de Moita Lopes. Trabalhei com os conceitos de impacto e efeito retorativo como sendo sinônimos. E também estudos de formação de professores, né? Sobretudo, Linguística Ampliada de Cavalcante, 2013. Pode passar. O referencial metodológico, né, foi uma pesquisa qualitativa, a princípio seria uma pesquisa mista, mas aí devido a algumas dificuldades em conseguir acessar, né, os utilizadores, porque existe uma grande quantidade de utilizadores que são cadastrados na plataforma, uma quantidade bem grande, então foi difícil ter acesso a esses utilizadores, e também tem outras. Até certo. Obrigada, Vene. Enfim, então foi por dificuldades aí em conseguir esses registros,
acabei me focando numa pesquisa estritamente qualitativa, né? Com relação às etapas metodológicas, né? Primeiro o mapeamento do contexto de pesquisa, depois foi feito um levantamento bibliográfico, justamente para entender quais foram os estudos, né, já feitos sobre o portal até aquele momento, né, 2021. Depois trabalhei com questionários, né, do Google Forms, primeiro um piloto, e depois o definitivo com perguntas mistas, né, abertas, fechadas, do tipo, subtipo escala, e depois um aprofundamento do questionário com alguns dos participantes, né? Trabalhei com a categorização de registros de Bardan, né, a análise de conteúdo. Então, agora acho que a parte que mais, né, interessa, que é a análise dos registros. Então, foi dividida em 4 partes, para que a gente pudesse ter um panorama daquelas 4 perguntas iniciais. E aqui eu vou trazer rapidamente, né, uma parte sobre cada uma dessas análises. Pode passar, Vani, por favor. Então, a primeira diz respeito ao perfil dos utilizadores, né? Então, que informações que foram coletadas nesse primeiro momento. Então, quem eram esses utilizadores, né? Esse recorte que eu tive acesso. Então, quais o país de origem, o país de residência, né? No momento da pesquisa, a faixa etária, o nível de instrução, as fontes de acesso ao PPLE, as formas como eles conheceram o PPLE e a função exercida por eles. Pode passar. Então, aqui, a título de exemplo, né, eu trago um resultado aqui da função exercida pelos utilizadores, para que a gente possa entender quem são essas pessoas que estão utilizando o portal. Em primeiro momento, né, a gente espera que quem utiliza são professores de português como língua adicional, língua estrangeira, né, porque esse é o objetivo primeiro, né, tá até no nome do portal, né. Só que a gente vê que outras pessoas também vêm utilizando, né, também podem, né, enfim, exercer aí. Pode voltar um pouquinho, Beni, por favor. Ainda vou falar um pouquinho. Isso, obrigada. Então, a gente pode ver que outras pessoas também estão acessando esse material, né? Então, além, claro que a maioria, a gente vê no gráfico ali em amarelo, a maioria são professores de PLE, mas também existem, né, estudantes também da área, pesquisadores, há uma fatia grande de pessoas que pesquisam a área de PLE, professores de português, né, como língua materna também, acessam o portal, uma quantidade aí, 15 pessoas dentre, né, dessa quantidade de participantes analisadas, e professores também de outras línguas estrangeiras. Então, a gente tem um panorama aí um pouco mais diverso, né, do que se espera em um primeiro momento. Pode, Vânia, agora sim. Professora Marcela, fazendo o meu papel de vilã dessa vez, eu acho que você tem por volta de 7 minutos, ok? Ok, vou tentar passar rapidinho, então. Depois a experiência dos utilizadores, né, na área de PLE. Então, as informações coletadas foram o tempo de experiência na área de PLE, a função exercida, o contexto de trabalho e o público-alvo. Pode passar, Vênia, rapidinho. Então, o tempo de experiência, né? Então, aqui a gente buscava saber se as pessoas que usavam, né, o material já tinham experiência na área, ou se estavam iniciando e estavam buscando aí materiais para poder entrar em sala de aula, né? Então, a gente tem uma... Opa, pode voltar, que ainda vou falar um pouquinho. Isso. Então, a gente vê também aí uma quantidade grande,
quase a maior parte ali das pessoas com mais experiência, com mais de 10 anos de experiência, que acessam esses materiais, né? Então, uma quantidade menor ali de pessoas que não, né, que estão iniciando ali a carreira, né, menos de 1 ano. Então, aí, né, chama atenção também o fato das pessoas que já têm mais experiência também estarem acessando, né, utilizando esses materiais. Pode ver. Depois, com relação às experiências, né, com o uso do portal, foram coletadas e analisadas informações sobre as formas como os utilizadores conheceram o portal, os recursos didáticos mais utilizados, a frequência de uso dos materiais, né, o uso dos roteiros didáticos, a participação dos utilizadores nesses materiais que são compartilhados no portal, as modificações que eles fazem nos materiais, né? A contribuição desses materiais para o planejamento e, né, execução das aulas e as possíveis dificuldades de usar o portal. Então, aí um panorama geral para entender, né, como que são esses usos, essas experiências de uso desses materiais. E aqui eu vou falar, né, só um pouquinho, uma parte, pode ver, por favor. Então, com que frequência, né, eles utilizam? Então, a gente vê aqui uma parte, né, em vermelho, frequentemente, né, usam o portal, né? Uma parte maior ali, às vezes, mas também a gente vê uma fatia grande ali, né, de pessoas que raramente ou nunca usam o portal. Então, por quê, né? A gente buscou também entender, né, por que as pessoas usam e por que elas se cadastram e não usam. Então, a gente buscou também essas respostas. Pode mudar, Beni, por favor. Então, aqui algumas das respostas, né? Selecionei algumas para que a gente pudesse discutir rapidamente. Bom, primeiro, muitas pessoas não se lembram, não têm o costume, né? Então, dizem não conhecer muito o portal, então acabam não se lembrando dessa possibilidade. Pessoas que fizeram cadastro, mas também não, né, por falta de hábito ali, não acessam. Né? Então, muitos relatos vieram aí nessa linha. Uma participante disse ter dificuldade com o uso da plataforma, né? Disse que não sabia utilizar, que a plataforma era confusa. Depois tivemos também pessoas que disseram que não encontraram o que procuravam, né? Então, aí passaram a procurar outros materiais. E uma pessoa disse que usou, né, a plataforma para repassar para os alunos bolsistas. Então, uma professora formadora que usou apenas, né, para indicar para os seus alunos. Pode passar. E as experiências com o uso do PPLE com relação à perspectiva pluricêntrica do portal, porque essa também é uma novidade, né? Essa perspectiva aí de trazer, né, de visibilizar aí materiais de diferentes países da CPLP. Então, como que os professores que utilizam os materiais veem isso, né? Pode passar, né? Então, também trouxe alguns relatos só para comentar rapidamente. A grande maioria diz utilizar apenas uma variedade da língua portuguesa. Então, tivemos aí uma grande parte de pessoas, né, do Brasil que responderam ao questionário, então elas acabam se valendo apenas dos materiais do Brasil. Então, não tem esse hábito, né, esse costume de utilizar os materiais que foram elaborados, né, com a perspectiva, né, de outros países, né, enfim, a gente tem materiais de Cabo Verde,
de Portugal, do Timor-Leste, né, de Moçambique, Angola, mas né, nem sempre os professores eles utilizam, né, esses outros materiais. Alguns apenas ali falam que utilizam essa variedade ou que seleciona, né, como o último relato ali, para trabalhar a diversidade lexical. Pode passar. E, finalmente, o último, vou tentar aqui rapidamente falar para a gente poder fechar, que meu tempo está acabando, é com relação ao portal e a formação de professores. Pode passar. Então, eles foram questionados se se o contato com esses materiais, com essa diversidade aí, né, com essa perspectiva pluricêntrica que ele apresenta, se isso trouxe alguma reflexão, alguma diferença, né, na forma desse professor trabalhar em sala de aula. E, né, uma grande quantidade aqui, né, um quarto ali diz que não teve mudança, né, não se aplica, né, na verdade não estava dentro desse contexto. Outra parte disse que não teve nenhuma alteração. E a gente tem metade que diz que sim, e parcialmente viu aí alguma mudança na forma de trabalhar, né, a docência. Pode passar, né? Aí eu trouxe também dois exemplos de relato para, né, exemplificar aí o que eles disseram. Então, o primeiro diz que acredito que os professores que não têm um contato com pedagogia de projetos, conceito de sequência didática, gênero, como sendo ponto central para organizar a aprendizagem da língua, se beneficiam das atividades. Porém, ainda acho relevante ter cursos de formação para ajudar os professores, né, que não têm muito contato com esse tipo de material. Então, né, trazendo aí a diferenciação desse material, mas, né, ainda sem ter uma formação, né, alguém que possa aí trazer uma reflexão, né, ainda falta, né, falta essa formação para que eles possam usufruir mais desses materiais, dessa riqueza, dessa diversidade que é oferecida, né? Pode passar, porque meu tempo está acabando. Então, assim, sobre essa perspectiva, né, pluricêntrica, só para fechar, que eu acho que eu passei meio rápido. Então, existem dúvidas, né, pela análise dos registros, existem dúvidas ainda de como trabalhar com esse pluricentrismo em sala de aula. Então, os materiais, eles estão ali, mas, né, eles estão ali, são disponíveis, mas como usá-los? Então, ainda a gente vê uma dificuldade nesse sentido, né, para entender de que forma que isso pode ser mobilizado na prática, né, de sala de aula. Então, a gente vê a necessidade de mais reflexões, né, sobre esse assunto, para possíveis encaminhamentos, né, sem o fornecimento de receitas, porque não existe, né, uma receita, tem que ser assim, mas sim a gente, né, ainda precisa de mais reflexão sobre como trabalhar com esses materiais, né, da melhor forma possível. E aí, para fechar, as sugestões finais dos participantes, né, que participaram aí da pesquisa, é que o portal ele precisa ser mais divulgado, né, para ter mais visibilidade aí desses materiais. A oferta de cursos também foi mencionada. Sobre isso, eu gostaria de falar, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, do curso Português Pluricêntrico, que é um curso feito pelo Observatório de Português como Língua Estrangeira, né, em parceria com o IUP, né, tem apoio também do IGR, né, do MRE. E então é um curso que ele então já vem aí a tentar preencher essa lacuna que foi identificada na pesquisa, né? E esse curso ele começou em 2022 e ele vem sendo
vem sendo ofertado, né? Uma vez por ano, se eu não me engano, ele já foi ofertado 3 vezes. É um curso gratuito com vagas limitadas, né? Então tem uma procura muito grande. É um curso bem completo, né? Um curso de 3 módulos, com 6 mini cursos cada um, né? Com professores, pesquisadores, especialistas de diferentes países e que visa aí valorizar a diversidade linguística entre os países de língua portuguesa. Então já é né, um desdobrar aí. A inserção de novos conteúdos também, né? Atualizar os conteúdos, porque a gente sabe que o conteúdo ele vai desatualizando muito rápido, né, nos materiais didáticos. Adaptação às novas tecnologias e também alguns elogios ao portal. Pode passar. Professora Marcela, infelizmente a gente tem que encerrar, mas depois a gente vai ter um espaço de perguntas, aí você pode desenvolver algum tópico também, né? Mas era só isso mesmo, era só as Desculpa. considerações finais. As considerações finais era mais para fechar mesmo o resultado, né, de cada uma das partes ali que eu falei, pincelei rapidamente, mas eu já finalizei, depois o próximo já vem as minhas referências bibliográficas e o meu muito obrigada. Obrigada, professora Amanda, obrigada a todos que estão participando da exposição. Obrigada. Professora Marcela, nós que agradecemos e depois a gente volta a conversar sobre o seu trabalho incrível. E agora passamos a palavra para a professora Camila. A Venely vai apresentá-la. Muito obrigada. Sim. Então, muito obrigada, professora. Agora vamos apresentar a outra conferencista. Ela é professora mestre Camila de Souza Santos. O título desta conferência é O Ensino do Português em Contexto de Imigração de Cresce, Acolhimento e Empoderamento Conjunto em Sala de Aula. E para falar um pouquinho de professora Camila, ela possui um mestrado em Estudos Linguísticos, pós-LIN, pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. É pesquisadora no grupo de estudos Condição, Educação, Migração e Refúgio, onde coordena o Pro-Migrantes, um projeto de extensão universitária que apoia imigrantes, pessoas refugiadas, solicitantes de asilo, titulares de vistos humanitários e apátridas na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio e o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Além disso, ela também oferece apoio em português em cursos não formais e em escolas de ensino fundamental e meio, em Belo Horizonte, bem como em cursos de graduação na UFMG, na Argentina. Também ela trabalha com o programa Leitorados Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E atualmente está lotada no professorado em português do Spangenberg Linguitas. Então, agora vou apresentar um momento, por favor. Venely, obrigada pela Pega a apresentação. Posso tentar projetar para ver se dá certinho projetar aqui, não precisar ficar pedindo você para passar? Ah, tá. Se você não se importar, que eu acho mais prático ir passando rapidinho, pode ser? Fica à vontade, professora Camila. Bom, vocês conseguem ver? Eu vou colocar no modo apresentação para facilitar também a vida de todo mundo e a minha também. Sim, podemos ler. Ah, que bom, então. Bom, primeiramente eu queria dizer que é uma honra estar aqui ao lado da Marcela, ao lado da Amanda, minhas colegas, de conhecer a professora Natália Tossati, quem eu já leio bastante, mas nunca tinha conhecido pessoalmente ainda, pelo menos virtualmente, né? E dizer que é um prazer estar aqui no Complacho, um evento super interessante, acompanho sempre a programação e já indiquei para outras pessoas se inscreverem. Então, espero que vocês tenham uma programação riquíssima aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o ensino de português no cursinho Pro Imigrantes, que é um projeto que a gente tem na Universidade Federal de Minas Gerais, que tem crescido cada vez mais. E eu vou primeiro apresentar para vocês tudo que o cursinho faz, assim, brevemente, depois vou fazer o recorte para a oferta de português, o que a gente faz para planejar os cursos,
para migrantes, refugiados, apátridas, solicitantes de refúgio, asilados políticos também. Bom, então aqui eu queria começar mostrando para vocês uma reportagem desse ano, né, que fala sobre o aumento, né, dos estudantes migrantes no Brasil, né? Esse ano, a cada ano que passa, a gente tem um número maior e esse tem sido o tom do trabalho do Pró-Imigrantes. É isso que tem afinado mais o nosso trabalho, porque com novos imigrantes também vão surgindo novas experiências, novas demandas, e a gente vai aprimorando as nossas propostas aí no cursinho. Deixei aqui disponível para vocês, acho que é super interessante que possam ver. E aqui eu trago um pouquinho do histórico de todo o projeto, né? Ele começa em 2015, quando 2 estudantes da Faculdade de Letras da UFMG tiveram a ideia de oferecer um cursinho de redação para os estudantes haitianos que estavam na região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais, então ali em Contagem, né, até então havia uma comunidade migrante haitiana bastante grande, e 2 estudantes da Faculdade de Letras quiseram prepará-los, né, para o principal exame de seleção à universidade pública no Brasil, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A migração haitiana no Brasil, ela começa, né, ela se intensifica bastante em 2010, mas tem um pico bem significativo em Belo Horizonte em 2015, né, razão que motiva a criação do cursinho. Então, a princípio, as aulas aconteciam no colégio técnico da universidade, ali no campus Pampulha mesmo, os estudantes iam para lá ter aulas de redação, recebiam apoio nas passagens diariamente e iam para essas aulas. Outros estudantes, né, das licenciaturas se engajaram nesse projeto e, além da redação, os estudantes começaram a ter aulas de linguagens, inglês, geografia, história, e o cursinho foi crescendo. E até 2020 era uma iniciativa apenas dos estudantes da Faculdade de Letras, ainda não estava no sistema vinculado, né, à Pró-Reitoria de Extensão, como uma atividade comunitária da universidade. Isso acontece em 2020, né, em função da pandemia, onde todas as atividades tinham que ser suspensas e era preciso registrar uma razão para que o cursinho também entrasse nessa regra. Então, em 2020, o cursinho ele se institucionaliza na UFMG. E quando eu entrei em 2022, até então, era esse apoio para esse principal exame, o Enem. Em 2024, surgiu a demanda de que o cursinho passasse também a atender estudantes que não tinham concluído o ensino básico nos seus países de origem. Porque o Enem, ele possibilita que você ingresse no ensino superior, mas até então a regra de que você pudesse ter a comprovação do seu ensino básico pelo Enem, em 2020 não era válida, já não era válida. Então, a gente foi recebendo um volume muito grande de estrangeiros que não tinham concluído o ensino básico. Aí a gente entendeu, olha, para prepará-los para o Enem, a gente tem que passar pela preparação do ensino básico também. Então, a gente começou a ofertar esse curso para o ENSEJA, que é o Exame Nacional de Competências de Jovens e Adultos, que é uma avaliação prévia ao Enem. Então, prestando o ENSEJA, eles conseguem se submeter à prova do Enem. Então, eles precisavam de uma etapa para outra. Em 2025, a gente consolida a oferta de português, porque também recebíamos muitos imigrantes que chegavam procurando o ensino de português e se matriculavam no cursinho para esse fim, quando se davam conta que não era, evadiam bastante também. E aí a gente percebeu que precisava abrir essa oferta, né, que o cursinho precisava abrir essa oferta. Em 2025 também a gente começou a receber demandas, né, de letramento acadêmico, ou seja, dos refugiados que estavam chegando à universidade, já ingressando por editais específicos para eles e que precisavam ter um apoio linguístico para a redação dos textos acadêmicos. Então, em 2025, o Pró-Imigrantes passou a oferecer esse curso de letramento acadêmico também. E agora, em 2025, provavelmente com uma oferta mais ampla em 2026, a gente vai começar a entrar nas salas de aula da educação básica, né, oferecendo apoio e suporte linguístico para crianças. Então, as atividades aqui em 2025, de 2024 para frente, se expandiram bastante. A gente está chamando essa iniciativa de PL Aquinho, né, que vai começar agora em 2026. Mas as tratativas já estão em andamento. Bom, eu vou fazer um recorte para vocês aqui dos cursos de português, mas ao longo das perguntas, se vocês quiserem saber outros detalhes sobre as outras ofertas, a gente pode conversar também. Bom, então a gente conta com uma equipe, eu considero bastante grande, né? São 22 professores que atuam com a gente no cursinho. Isso em todas essas áreas, tá? 3 bolsistas e, na verdade, 3 bolsistas no português e 4 nesse edital do Formex. E, além disso, a gente oferece no curso de português, eu vou detalhar para vocês também,
a gente oferece 2 aulas especiais, 2 disciplinas especiais no curso de português, que são Migração, Refúgio e Acolhimento nas Políticas Públicas Brasileiras e as Sextas-feiras Culturais, além das aulas de língua, né? Bom, passando aqui um pouquinho, o Enseja foi ofertado no primeiro semestre de 2025 e o Enem agora no segundo semestre. Por que a gente faz a separação dos cursos? Para que não fique puxado para os estudantes, né? O Enseja ele acontece em agosto, então no primeiro semestre tem a preparação para ele, e o Enem no segundo semestre, então a gente começa também, quando termina a preparação para o Enseja, já começa automaticamente a do Enem, né? A gente percebeu que separar essas demandas era necessário pela carga horária também, né, dos estudantes. Então, basicamente por isso a gente separou. Bom, e aqui eu estou colocando para vocês algumas questões, né, fazendo um recorte sobre o ensino do português, que a gente leva em conta, né, os professores, e nas reuniões pedagógicas a gente sempre leva em conta quando vai pensar os cursos de português. A primeira questão que a gente pensa é considerar que as identidades dos sujeitos elas são socialmente construídas e que nessas identidades eles também têm identidades linguísticas que podem incluir práticas translíngues e transculturais. O que isso significa? Nós não tentamos normatizar, né, a fala dos estudantes no curso de português, como língua de acolhimento, porque a gente entende. Nós não colocamos o português como uma imposição, né? Todos os professores, a gente inclusive faz a seleção dos professores pensando nas línguas que eles falam, para que possam também acolher os estudantes nas línguas deles, em algum momento, e fazer essa interação entre o ensino do português e a presença da língua desses estudantes ali também. Porque uma língua de acolhimento, né, no contexto em que ela é ensinada, muitas vezes é ensinada numa situação em que o estudante não espera aprender aquele idioma, ele está em uma situação emergencial, então a recusa também pode ser muito grande. Como que a gente consegue presentificar como que a gente consegue trabalhar essa recusa para um acolhimento? A gente também começa a acolher essa língua e colocá-la em diálogo com o português. Então, por exemplo, a gente tem 2 turmas de elementar para falantes de espanhol. Os professores que ditam aulas nessas disciplinas falam espanhol também. A turma de elementar para falantes de outras línguas, a gente procurou professores que tenham domínio do inglês, né? E também o nosso professor atualmente ele fala também inglês e crioulo haitiano, porque precisa nesses contextos, né? E no básico, a gente tem um professor que ele fala a língua inglesa, mas ele também transita razoavelmente bem ali pelo espanhol, porque se for necessário fazer esse diálogo entre os idiomas, ele está lá, né? Bom, a gente pensa também em valorizar, principalmente nas disciplinas extras, né, os repertórios prévios que as identidades dos estudantes trazem. Então, são aulas muito dialogadas também, as aulas de culturas brasileiras e de migração de crise, sempre buscando dos estudantes essa questão. Antes também do planejamento do curso de português, a gente não entra para a sala, a gente não começa um curso já com uma proposta de cronograma. Primeiro, os professores fazem um mapeamento de necessidades com os estudantes e depois é que sai o planejamento do curso. Então, pode acontecer de o curso começar em uma semana e só no final da outra, ou 10 dias depois, o planejamento sair, porque é uma conversa muito grande, é uma interação inicial assim mais intensa para que o professor, a professora possam sentir, né, quais são as demandas dos alunos, suas inseguranças, o que pode também afetá-los, né, o que pode ser tocado, o que não pode ser tocado, né, o que deve ser evitado. Às vezes a gente pensa, inclusive, fale da sua cultura, né, em um curso de português como língua de acolhimento, isso é um pouco delicado, porque às vezes falar da própria cultura é falar de repulsas, é falar de rejeições, é falar de dores, é falar de um deslocamento forçado muito forte. Então, a gente também sempre procura, né, visualizar com os nossos estudantes o que é possível conversar com eles para criar o repertório para as aulas. Isso tanto para as aulas de português, quanto para a disciplina de migração e refúgio, quanto a de culturas brasileiras, né? Entender, de um modo geral, que a nossa língua portuguesa que entra em jogo nesse processo de acolhimento, ela tem que ser uma língua que sirva para acolher e não para silenciar outras línguas, então que ela possa estar em diálogo. A nossa meta é que quando esse estudante tenha uma proficiência um pouquinho maior em português, tenha condições de se comunicar, que ele também possa interagir com a comunidade acadêmica da UFMG. Por enquanto, nós ainda não temos condições disso, mas estamos tentando construir essa abertura com os nossos estudantes do cursinho. Bom,
Então, dando essa prévia, eu vou falar um pouquinho sobre como que surgiu esse cursinho, né? Eu comentei com vocês que muitas pessoas, né, se inscreviam, né? Muitos migrantes se inscreviam no cursinho do Enem e do Enseja procurando português. Então, a gente resolveu fazer um teste, né, ali em janeiro de 2025, esse ano mesmo, num curso de verão, para ver, olha, vamos ver quantas pessoas vão se inscrever e se elas vão ficar até o final. Então, entre janeiro e fevereiro, a gente promoveu o intensivo. Fizemos um levantamento de interesse e sentimos que sim, que aqueles grupos iriam ficar com a gente. Então, a gente começou a formalizar essa oferta em março desse ano, né? Sabendo que a gente já tinha um público garantido que foi ampliado depois, inclusive. E a gente começou inicialmente com uma turma de elementar, que era para quem não tinha estudado português, e a turma de básico para quem tinha estudado pelo menos 2 meses, 3 meses em algum curso. Qualquer curso que fosse, poderia ser de uma ONG, de uma universidade, mas que já tivesse tido algum contato. Aí a gente colocava essa pessoa no nível básico, né? Se o professor do nível básico observasse que esse estudante tinha maior dificuldade, pelo menos nas 2 primeiras semanas de aula, a gente transferia para o elementar. E as aulas acontecem de forma virtual, porque a gente passou a atender pessoas não só de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil. O Pró-Imigrantes é o único cursinho popular da rede de cursinhos populares da UFMG que atende imigrantes. E a gente começou a atender imigrantes de todo o Brasil e continuou com essa demanda. Então, por não querermos excluir também esse público, a gente passou a manter as aulas, todas as ofertas na modalidade virtual. Então, as aulas acontecem na segunda e quarta, e na terça e quinta, e na sexta também. No primeiro semestre, segundas e quartas eram aulas do básico e do elementar, e às sextas-feiras eram as disciplinas especiais. No segundo semestre, aí a gente já precisou dividir as turmas, porque aumentou a quantidade de inscritos e as demandas eram muito específicas também. Então, a gente teve que abrir duas turmas para falante espanhol, porque surgiram muitos falantes de espanhol de todo o Brasil. Uma turma de básico para falantes de outras línguas e manter a turma de básico. Por que que a gente mistura todo mundo no básico? Porque eles fazem o curso durante um ano. O curso começa em março e ele só termina agora em dezembro. Eles não mudam de nível no meio do semestre. Se ele for estudar elementar, ele vai estudar elementar o ano inteiro, né? E básico igualmente. Porque no outro ano a gente quer ter condições de juntá-los ou fazer turmas mais avançadas. Então a gente extensifica, né, o ensino. Então, a gente tem agora, nas segundas e quartas, a gente tem os elementares para falantes de espanhol em 2 turmas, e a gente tem uma turma de nível elementar também para falantes de outras línguas. Então, são 3 turmas que têm aulas às segundas e quartas, das 19 às 20. Uma turma de nível básico com aulas às terças e quintas, e nas sextas-feiras a gente junta todos, né? Nas aulas de migração e refúgio e nas aulas das sextas-feiras culturais. Lembrando que quando chega em agosto e setembro, a gente tem o português e a preparação do Enem ao mesmo tempo. São equipes diferentes. E essas aulas aqui da migração e refúgio são só para os aprendizes de português e as sextas-feiras culturais também. A gente não tem tempo no calendário para poder ofertar esse mesmo curso para o Enem, porque lá a gente tem História do Brasil separado, então a gente tem uma carga horária maior também de História do Brasil, uma carga horária maior de redação também. Bom, quais são os materiais, os livros que a gente utiliza, né? Nós não temos um livro específico, mas a gente consulta vários para poder pensar o programa, tendo como base essas opções, né? O Vamos Juntos, o Portas Abertas, o Pode Entrar, o Nossa Casa e o Passarela. O Passarela, principalmente agora para a turma de básico, porque as estudantes, a maioria agora são mulheres, são 5 estudantes que ficaram até o final, elas gostam de escrever muitos textos, então a gente explora muito a escrita com elas. Então, às vezes, utiliza um pouquinho mais o Passarela, mas também os outros, né? Porque o professor tem feito um trabalho muito interessante sobre a escrita de si nesse curso. Então, o curso é todo baseado nelas escrevendo sobre suas experiências e compartilhando com ele. E tem rendido bons frutos esse curso. Bom, e aqui nas políticas de acolhimento, por que que a gente entendeu que era importante promover essa politização junto com o português? A gente tem que ensinar a língua, acolher com a língua, mas também acolher com os direitos. Então, justamente por isso, a gente pensou esse ano em acompanhar o curso de língua portuguesa com a disciplina de política de acolhimento aqui no Brasil. E a gente trata todos os temas. E um dos primeiros temas aqui no Brasil são os direitos e deveres deles, o acesso ao SUS, ao CAD único,
o que é o Enseja, ainda que os estudantes que estão no português não precisem entender o Enseja, a gente acredita que muitos deles vão se interessar futuramente, porque estão aprendendo português para chegarem lá, né? Tem interesse em fazer o Enem, mas ainda não tem condições, e não tem o ensino básico formado. Então, a gente também explica para eles o que é o Enem, o que é o Enseja, o que é o ProUni, para que futuramente possam ter acesso a esses direitos também, para que possam se informar e informar os seus filhos sobre esses direitos. Aqui, gente, não entrou uma questão que já entrou também, porque a gente é mães migrantes, então a educação infantil também entrou. Aqui é porque, vocês me desculpem, eu esqueci de colocar, mas a educação infantil, da creche à educação infantil a gente colocou, porque existiam mães ali no cursinho, então para nós é relevante que saibam. A gente quis falar um pouquinho também sobre liberdade religiosa, os direitos das pessoas LGBTQIAP+, por entender também que o público é bastante heterogêneo, os públicos das pessoas PCDs, que não é o caso deles, mas eles podem ter familiares, né? Muitos deles exercem a função também de cuidadores, então a gente quis trabalhar essas questões com eles para que pudessem se preparar para cuidar também dos seus. Muitos também convivem com comunidades negras, né? Principalmente de várias nacionalidades, né? Então a gente também quis comentar sobre isso, né? E a luta dos povos indígenas também, porque ainda não recebemos, né, migrantes venezuelanos que são araus, mas a gente sempre tem, junto com as comunidades migrantes ali dos venezuelanos em Belo Horizonte, os araus. Então, a gente achou importante politizar quem está no entorno para que possam ajudar também os seus companheiros, e isso também é uma troca em sala de aula com as professoras. Por isso também colocamos esse tema. E uma questão que a gente colocou aqui no segundo semestre também, que pudesse interessar bastante eles, né, são os direitos trabalhistas, porque muitas vezes também são vítimas de trabalhos precarizados, então para evitar, ou pelo menos para conscientizá-los, né, dos limites de determinadas situações, porque muitas vezes a introdução no país pode, infelizmente, incluir situações de precarização injustificáveis, mas a sobrevivência às vezes requer um silêncio, eles precisam saber que talvez esse silêncio tenha limite, né? O CELPE-BRAS também, que aparece. Gente, eu não sei por que saiu assim esse item. Que a professora Natália vai falar bem pra gente, né? Bom, e a gente também falou um pouquinho, eu já até coloquei, e no curso do Enem, tem uma questão bastante interessante. Essa aula do Enem, a gente faz ela primeiro com o pessoal, com quem está aprendendo português, para que possam conversar com seus filhos. Só que como no segundo semestre o preparatório para o Enem acontece ao mesmo tempo, a gente desloca as professoras de políticas públicas também para o curso de Enem, para que elas possam falar de todas as políticas educativas que o Brasil tem. Inclusive, agora na próxima sexta-feira, vai ter uma aula especial no cursinho só para explicar, né, os editais de entrada humanitária, que a UFMG acabou de lançar o desse ano, como utilizar a nota do Enem. Para quem prestou o Enem, a gente teve estudantes que prestaram o Enem, no preparatório para o Enem, para poder explicar sobre a nota. E vários estudantes do curso de português indicam para que seus filhos que prestaram o Enem possam participar também. Então, são ofertas diferentes, mas o público conecta muitos temas, porque as demandas são comuns ao contexto deles, né? Às vezes ele tá estudando, uma mãe está estudando português, mas o filho está fazendo o Enem. Ou a mãe está estudando cursinho de português e o filho está no preparatório para o Enem. Isso aconteceu esse ano, por exemplo, né? Porque já sabia do cursinho. As sextas-feiras culturais a gente quis fazer porque talvez as pessoas perguntem, Camila, mas ensinar língua já não é ensinar cultura? Claro, é ensinar cultura também. A língua não vem separada da cultura, mas a gente pensou ainda em um espaço maior para essas feiras culturais, primeiro para dar abertura, para que os estudantes as turmas possam interagir, porque cada uma aprende no seu tempo, né, separadamente. Então aqui a gente tem a ideia de integrá-las e que elas possam também, à medida que se sentem cômodas, discutir sobre a sua cultura conjuntamente. Então, por isso a gente abriu essas sextas-feiras culturais. E trazer também ampliações que, às vezes, na aula de 1h30 não dá tempo de eles fazerem. Então, foi por isso que a gente quis trazer. Aqui a gente trabalha um pouquinho com eles, com o cinema, com as artes plásticas, com as músicas, com crônicas, né? Quando a gente fala aqui estereótipos, preferências, questões sensíveis, essa primeira parte é toda com crônicas, com poesias, com repentes. No ano que vem a gente vai começar a trabalhar com o slam, então eles vão ter uma modalidade toda separada só sobre literatura oral,
no Brasil, além das outras questões que a gente já coloca. E o que a gente quer com tudo isso, né? Ofertando esse curso de português muito dialogado com os estudantes, né? O que a gente pretende, né? Até o momento ainda não alcançamos isso, mas pretendemos chegar lá, né? A gente quer promover espaços de integração, acolhimento e trocas interculturais diversas entre os nossos aprendizes e a comunidade acadêmica da UFMG, por meio de aulas especiais ou projetos de tandem, em que nossos estudantes possam interagir com a comunidade acadêmica da universidade, onde o acolhimento seja mútuo e o aprendizado potencializado e enriquecido de forma cooperativa, seguindo o que nos diz o grande educador brasileiro Paulo Freire, quando destaca que os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, a gente oferta esse curso intensivo, muito grande, né, em português, que vai de março a novembro, justamente porque no ano que vem a ideia é a gente fechar uma parceria com a Diretoria de Relações Internacionais da universidade, para que os estudantes que estão em Belo Horizonte possam também participar das semanas de acolhimento da Diretoria de Relações Internacionais, possam participar de apadrinhamentos com os estudantes brasileiros e terem momentos de interação também, terem momentos culturais pela cidade. Então, nós já estamos planejando, pensando em um pequeno calendário, para que os estudantes que estão em BH e na Grande BH também possam fazer passeios a museus, a gente fechar parceria com cinemas e verem algumas sessões, ou terem sessões, ou participarem de sessões dentro da UFMG também, na Faculdade de Letras, que é onde se encontra o cursinho, e possam, assim, participar, trocar ideias com a comunidade acadêmica, inclusive com filmes, né? Que eles mesmos indiquem sobre suas culturas, sobre temas que lhes são próximos, e possam falar sobre isso em português, né? A gente trabalha um ano para isso. Esse é o resultado que a gente espera. E aqui eu vou deixar para vocês as indicações bibliográficas e os agradecimentos. Quem puder, por favor, siga a página do cursinho, a gente tenta fazer o melhor ali para eles. Quem tiver também alguma dúvida ou quiser indicar para alguma pessoa o projeto aqui, eu deixo o e-mail do curso de português, de forma específica, que é plaque.imigrantes@gmail.com. E o proimigrantes@gmail.com, ele é para todas as ações do Proimigrantes, né? Para quem quiser saber um pouquinho sobre o PL Aquim, o Enem, Seja, fica tudo ali. Bom, é basicamente essa minha apresentação, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente conversa ao finalzinho e estendemos um pouquinho mais. Obrigada, Amanda. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Camila. Fiquei encantada com a sua apresentação. Trabalho no Cio da Terra também, então depois a gente tem aí algumas perguntas mais específicas. E agora passamos a palavra para a professora Natália, né, que já é nossa companheira de atividades aqui no Instituto Superior de Línguas, né, esteve conosco na Semana de Língua Portuguesa. Vênia, ele vai apresentá-la. Muito obrigada, professora Natália, também pela presença mais uma vez. Então, agora vamos apresentar a última conferencista deste painel, é a professora doutora Natália Moreira Tussati. O título da conferência de hoje é o CELPE-BRAS, Política Linguística e Formação de Práticas Pedagógicas no Ensino de Português para Estrangeiros. Para falar um pouquinho sobre ela, a professora Natália Moreira é graduada em Letras, licenciatura em Língua Portuguesa, mestre e doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora pesquisadora no Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde atua no ensino médio técnico da língua portuguesa e redação e estudos linguísticos. No bacharelado em Letras, Tecnologias de Edição e no programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens, POSLING. É coordenadora do Programa de Extensão de Português como Língua Estrangeira, do CFTMG. Atualmente é membro da Comissão Técnico-Científica do exame CELPE-BRAS, participando da elaboração e correção do exame, realizando credenciamentos de postos aplicadores e capacitação de aplicadores e avaliadores. Também ela atuou como consultora do PNUD, junto ao INEP, realizando estudos de avaliação diagnóstica sobre o perfil do avaliador de parte oral do exame CELPE-BRAS. No período de 2012 a 2015, fez pela primeira vez parte de comissão técnico-científica do exame CELPE-BRAS.
onde desenvolve pesquisa na área de linguística aplicada sobre políticas linguísticas, internacionalização, materiais didáticos, avaliação de proficiência em língua portuguesa, formação de professores de PLE, e, finalmente, ele também ocupou a função de secretária adjunta de Relações Internacionais do CFT-MG, no período de 2015 ao 2019. Então, doutora Natália, não sei se você quer começar, eu posso também apresentar para você. Joia. Muito obrigada pela apresentação, Venely. Boa noite a todas, boa noite a todos. Amanda, obrigada pelo convite, pela confiança mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, com o seu grupo de trabalho, de estudantes, de colegas. E é uma alegria, Marcela Revela, um prazer conhecer você, Camila, que coisa, é gostoso a gente ouvir quem trabalha com aquilo que gosta e principalmente que acredita. E eu acho que quando o tema está relacionado à língua portuguesa, ao português para estrangeiro, português como língua adicional, português como língua de acolhimento, é isso, né? A gente tem uma rede de pessoas que acreditam em causas maiores. Então, realmente é um prazer estar aqui dividindo essa mesa, já aprendi um monte com vocês e também com essa alegria de demonstrar isso. E a gente, né, tem o nosso percurso de formação e também o nosso percurso profissional, que foi se encontrando em momentos diversos, né, Amanda? Conheci a Amanda lá em Viçosa, depois a gente se reencontrou no Cefet, agora a gente fala... né, já conversamos muito sobre questões do leitorado, admiro muito seu trabalho, Marcela também, na época de pós-graduação, Camila, que eu tenho notícias, ouço falar desse programa para imigrantes, que é tão bacana. Então, um prazer mesmo estar aqui conosco. Venely, eu vou tentar também colocar a minha apresentação. Se não funcionar, eu te peço ajuda, pode ser? Sim, claro que sim. Vamos lá. Aparece aí para vocês? Aparece. então Agora sim, ótimo. Camila. Então, vamos lá. Bom, então, a gente fala aqui desse CELPE-BRAS, um exame que ele já é conhecido por quem trabalha nessa área, e como todo exame, como toda avaliação, ele tem os seus pontos de discussão. Que bom que tem, porque qualquer instrumento que não tem esse lugar da reflexão, da sua prática, ele não cresce, ele não se desenvolve. Então, eu sempre falo do CELPE-BRAS, desse olhar de quem trabalha com ele há muito tempo, tanto no lugar de quem aplica, tanto um pouco de quem já atuou e atua na elaboração, na correção, e também fazendo, né, críticas e autocríticas em relação a esse instrumento, que é colocado aí, né, CELPE-BRAS, Política Linguística e Formação de Práticas Pedagógicas no Ensino de Português para Estrangeiros. Começo, então, aqui a minha fala, né, convidando a Catherine Walsh com essa frase, né, toda política linguística é, antes de tudo, política de sujeitos. Não tem como a gente falar de língua, de linguagens, de cultura, de ensino, sem pensar na questão do para quem, em que contexto, no como, e a linguagem, ela atravessa, né, essas pessoas o tempo todo. A Camila trouxe aí agora na fala dela, né, isso de que quando você está ensinando língua para um determinado público, aquilo que às vezes numa aula, também para falantes de outras línguas de outros países, pode ser algo muito tranquilo de ser retratado, quando a gente fala para um grupo de pessoas que estão nesse status de deslocados forçados, uma simples aula, né, que nunca é simples, na verdade, sobre o passado, em que você peça a pessoa para contar algo sobre a infância, pode despertar memórias e pode despertar memórias que não são boas. Então, esses cuidados e esses atravessamentos, eles sempre precisam ser considerados.
E aí, por isso eu gosto muito de começar com essa frase, para a gente pensar que ela nos desloca, né? Ela nos obriga a ir além da perspectiva técnica, além da certificação, além dos procedimentos. Ela faz com que a gente pense nas pessoas. E que relação a gente pode estabelecer entre essa reflexão e o exame CELPE-BRAS, né? Ao nos convidar, então, para olhar para a língua e para os instrumentos que a regulam, não apenas como esse instrumento de avaliação, mas também como forças que mudam trajetórias, possibilidades e ideias de pertencimento, a gente vai conectar essa ideia, essa discussão ao exame, que é sim um instrumento de política linguística. E um exame, ele pode servir para medir, testar, aferir. Ele pode servir para criar rankings, né? Quando a gente pensa nesses exames nacionais, como a gente tem aqui no Brasil, o Enem, as escolas fazem seus rankings daquelas que têm os estudantes mais aprovados nesses exames. Um exame ele serve para selecionar, e ao selecionar, discriminar, diferenciar, e ele também pode servir para excluir. Ele pode ser uma catraca para muitas pessoas acessarem direitos. Então, se esse exame, né, se a gente está falando aqui de um exame que é um instrumento linguístico, que uso está sendo feito dele? Porque a gente não quer pensar nesse lugar e no exame de proficiência ocupando aí nenhum deles. Porque eu entendo, acredito e defendo que um exame ele deve contribuir para orientar novas práticas, apontar fragilidades relacionadas ao próprio exame, a formas de ensino, a limitações em relação ao repertório e conteúdo que são ali colocados. O exame ele deve contribuir para estimular o conhecimento, para aumentar o repertório de quem elabora, de quem ensina para esse exame, de quem faz esse exame. Enfim, eu acho que um exame ele deve contribuir para ensinar. E pensando nisso, né, a avaliação ela precisa ser vista como um procedimento e não como um produto. E se ela é vista como um procedimento e não como um produto, a gente vai pensar em etapas que vão se relacionar, vão ser construídas para que um estudante chegue àquele exame para dar conta dele e para que esse exame também consiga medir ou aferir aquilo que ele se propõe a medir ou aferir. Então, imagino aí que no nosso público a gente tenha pessoas que estejam fazendo um curso de professorado e que estão estudando a língua portuguesa para ensinar português para quem né, eu penso aí nesse contexto de Assunción, por exemplo, pessoas que são falantes de língua espanhola, que estão estudando português para ensinar o português para quem tem a mesma língua materna. Então, a gente tem movimentos relacionados a isso, e que quando a gente vai pensar na avaliação, isso precisa ser considerado. E lembrar sempre que o ato de avaliar, ele envolve estudos criteriosos e que ele envolve resultados. Às vezes a gente esquece de olhar para os resultados dos exames. E o resultado, não só a nota ou a um nível que essa pessoa que se submeteu ao exame atinge. A gente precisa entender o que está por trás aí de um nível, de uma nota, porque eles vão nos conduzir a conclusões, a inferências, que vão orientar também as nossas práticas e as nossas tomadas de decisão em relação a como abordar a língua ou a linguagem para um público determinado que está ali comigo, né, numa sala de aula. Então, nesse sentido, eu entendo que, sendo o CELPE-BRAS um instrumento de política linguística, políticas linguísticas elas também podem moldar oportunidades. E oportunidades que podem orientar novas práticas para o ensino de PLE, oportunidades de apresentar o Brasil na sua diversidade,
oportunidades de propor uma concepção de proficiência fundamentada no uso da língua, de difundir a língua portuguesa e a cultura brasileira, de ensinar a quem aprende e a quem ensina. E aí fico pensando, né, nessa oportunidade sobre difundir a língua portuguesa e a cultura brasileira, quando a Marcela apresentou na fala o portal do professor de português como língua estrangeira, eu mesma fiquei pensando, faz tempo que eu não visito esse lugar, que é também um instrumento de política linguística interessante, importante, e que ele nos faz acessar as línguas portuguesas nos seus tantos lugares, e fiquei pensando também no resultado, né? Falei, quem pensa que o fato de você acessar não altera, não muda muito a sua prática, será que não falta, então, um letramento para esse olhar para a língua como a língua portuguesa de uma forma mais pluricêntrica? Porque eu sempre acho, né, minimamente aprendendo como é que funciona uma determinada palavra num outro lugar, ou uma comemoração, ou uma questão de identidade que também atravessa a língua em um país que tem o português também como língua oficial. Então, fiquei curiosa e com vontade de voltar a frequentar um pouquinho mais lá do portal e pensar, né, que também é nosso papel difundir esses outros lugares e essas outras línguas portuguesas. Então, uma vez que esse exame ele não se limita a certificar níveis de proficiência, ele regula práticas, ele produz representações sobre o que significa usar português e intervém diretamente na circulação social da língua. E ao definir um modelo de desempenho comunicativo, que vai ser baseado em tarefas, no caso do CELP, né, no uso real da língua, o exame ele vai orientar currículos, metodologias de ensino e também a organização, seja ela a elaboração ou a seleção de materiais didáticos, influenciando o que é ensinado, como é ensinado e com qual finalidade. Além disso, por estar articulado às políticas educacionais de modalidade acadêmica do Estado brasileiro, especialmente programas como o PEC-G, o PEC-PLE, o PEC-PG e iniciativas de internacionalização, o CELP-Bras ele atua como um instrumento estratégico de projeção linguística e cultural, ampliando a presença do português no cenário internacional. Dessa forma, o exame ele é um operador de políticas linguísticas e, na medida em que ele molda oportunidades, ele regula acessos e contribui para construir sentidos sociais e institucionais da língua portuguesa. Já que a gente está falando tanto aí das possibilidades desse exame, e eu quero olhar para ele também, o convite aqui é olhar para o CELP também como uma possibilidade de aprendizado, como uma prática pedagógica que seja situada e trabalhe tarefas integradas, que tenha foco na linguagem como ação social e uma avaliação que demanda interpretação, agência e autoria, convido a gente, então, agora a trabalhar, dar uma olhada um pouco nesse exame, né, para a gente pensar como é que ele pode também nos ajudar, como é que ele pode pautar a nossa prática em sala de aula, seja no momento em que eu sou o estudante de língua portuguesa, ou quando eu sou o professor de língua portuguesa, ou quando eu sou o formador de formadores para o ensino de língua portuguesa. Então, aqui a gente pode pensar, selecionei aqui alguns exemplos para a gente tentar entender como é que a gente, né, que repertórios, que ideias, que insights, que possibilidades, ou mesmo que críticas a gente pode levantar e olhar, já que a gente tem esse instrumento que pode sim, né, também ser levado de aula como material didático. Então, eu gosto muito de pensar a ideia, primeiro, dessa questão do uso da língua. E até mesmo, né, em contextos relacionados ao ensino de língua materna, por exemplo, a gente consegue articular e pensar um pouco nessas questões do uso da língua como uma prática social. E que Brasil ou Brasis a gente pode mostrar, a partir de um exame,
como é que a gente pode pensar na ideia do que é um projeto, do que é uma ideia de algo que seja aí empreendedorismo e que críticas eu posso levar para pensar em relação a isso. O que é que esse material que vai servir aí como subsídio para uma tarefa pode me ajudar a aprender sobre um determinado registro da língua portuguesa? Quem são essas pessoas que estão nesses vídeos? Porque aí a tarefa 1 ela é necessariamente pautada em um vídeo. Onde é que esse vídeo está? Que sotaque que eu estou escutando? Que história é essa que estão me contando? Quais são as minhas dificuldades de acesso para compreender melhor isso que está sendo apresentado? E é muito interessante quando a gente percebe que, às vezes, algumas incompreensões elas não estão pautadas necessariamente no não entender a língua, mas às vezes as pessoas não entendem o contexto, elas não entendem, por exemplo, que seria um armário coletivo, que algo como isso poderia estar fazendo na rua. Isso, né, em alguns lugares pode não fazer sentido algum. Então, quando a gente usa esse tipo de material para levantar discussões em sala de aula, a gente já ganha, a gente aumenta o nosso repertório, a gente pensa em possibilidades e as interpretações, aquilo que a gente tem dos nossos alunos, também nos ajuda a construir, às vezes, unidades ou aulas que sejam interessantes a partir das dificuldades que são ali apresentadas. Além de falar na questão dos letramentos dessas práticas, em que quem é essa persona que está aí, né? O CELPE-BRAS, a cada tarefa, a gente é convidado a atuar, a agir no papel de uma outra pessoa. E ao fazer isso, que ginástica linguística eu preciso fazer para dar conta de me enquadrar dentro desse lugar que me é colocado, que me é sugerido? Eu também gosto muito, sobretudo, de umas edições mais recentes, em que a gente tem aí no exame uma provocação a pensar em outros brasileiros, né? Por exemplo, nos povos originários. Então, ultimamente, a gente já consegue encontrar também no CELP materiais que trazem uma outra visão em relação aos povos originários. Essa é uma tarefa que eu particularmente gosto bastante, em que mostra para a gente uma pessoa que é aí da comunidade ticuna, e ela produz bonecas, e o intuito dela de fazer bonecas ticuna é desconstruir uma série de visões que se tem em relação à sua comunidade, à ideia do povo originário. Então, só, né, a imagem, o texto, ele traz para a gente deslocamentos que são interessantes de serem pensados, inclusive para nós, porque eu entendo que um instrumento como esse também precisa trabalhar a desconstrução da nossa visão de que repertórios, ou que personagens, ou que pessoas eu vou levar para uma sala de aula. A gente está aí, né? Amanhã é o Dia da Consciência Negra, então eu quero trazer um exemplo também de uma tarefa do CELPE-BRAS que aborda essa questão desses outros olhares, de outras histórias, de outras artes, que também precisam ser levadas para a sala de aula, principalmente quando a gente pensa aqui no Brasil, né? Eu no público com o que eu li, com o qual eu lido, ou para você que está aí em outro país, para você que está aí no Paraguai trabalhando com o ensino de português, o que também daí pode ser interessante de ser levado, de ser despertado, que seja da sua própria cultura, mas que pode vir a ser discutido em língua portuguesa. Um exame que também nos provoca a conversar, então, sobre a questão da diversidade, sobre questões que nos limitam e que nos mostram outros momentos, quando a gente pensa aí na questão do desafio com cuidado, em que a gente vai falar sobre o envelhecimento da população e o que isso significa, que impactos isso traz.
A gente pode abordar questões relacionadas à leitura, né? A gente tem uma charge aí que é de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo quanta coisa ela diz em momentos em que a gente tem mais e mais que buscar informação, né? Então aí não sei se vocês conseguem ver com clareza. Estamos na escuridão completa. Tem uma lanterna? Não, só um livro. Só um livro? O que significa esse livro? O que significa esse só? Aí. E o quanto ele ilumina quem, né? A questão do risco de uma história única, que a gente vai buscar aí um paralelo lá com uma outra autora que não é brasileira, mas que nos convida a pensar uma série de questões, né? Que é a Chimamanda Adichie, sobre os riscos de uma história única. Então, a gente tem aqui isso transportado para a nossa cultura. Então, todos esses elementos são movimentos de letramentos e de aspectos culturais que podem, e na minha opinião não só podem, como devem, de fazer parte de um currículo quando a gente pensa no ensino de línguas, né, nos contextos mais diversos. Penso então que o CELPE-BRAS ele é uma política linguística em ação. É um exame que pode criar oportunidades, orientar práticas e nos convocar a formar sujeitos capazes de agir em português com sentido, com agência e com pertencimento. Quem quiser seguir mais a conversa, deixo aí o meu e-mail e o meu agradecimento. Podemos aí, né, ampliar um pouquinho nas perguntas e sempre um prazer estar aqui com você, viu, Amanda? Mais uma vez te agradeço o convite. Para aqui o meu compartilhamento. Muito obrigada, professora Natália. Sempre uma alegria tê-la conosco. E agora nós passamos às perguntas. As perguntas vocês podem escrever aqui no nosso chat. Nós também estamos atentas às nossas redes sociais, ao Facebook, ao YouTube. Então, agora é o momento da gente ter essa conversa tão importante. Romy? Boa tarde, professora tarde. Amanda, professora Natália. Queria aproveitar, né, além de parabenizar, né, pela palestra, para fazer uma pergunta que eu tenho, assim, referente ao CELPE-BRAS na questão do quesito idade. Acredita-se que a prova ela é dirigida para candidatos estrangeiros, né, de língua não materna, mais de 16 anos em diante. E uma grande preocupação que eu sempre tive é sobre o assunto, a abordagem, os temas que são colocados na prova escrita e também, inclusive, nos elementos provocadores da prova, né? Eles não seriam, de repente, um pouco adultos para candidatos mais novos que não conhecem o contexto brasileiro, levando em consideração que eles moram fora do Brasil? Essa é sempre uma dúvida que eu tenho, que as provas a gente geralmente se coloca em função de outra pessoa, como justamente a senhora explicou. Agora você é um agente de viagem, escreva um documento. Então, esse tipo de abordagem, né? Não seria, de repente, mais direcionado a um público mais adulto, que já tem experiência de trabalho? Posso já responder, Amanda? Então, vamos lá. Romy, obrigada pela participação, obrigada pela pergunta. Sim, eu concordo com você, né? E a gente tem aí o que eu acho um aspecto positivo em relação ao exame. O CELPE-BRAS ele está passando por um momento que está mostrando que muitas atualizações são necessárias. E isso é positivo porque significa que se a gente tem esse tipo de, né, pergunta e de observação que você traz, é porque significa que nós temos hoje pessoas de outras faixas etárias que também estão fazendo o exame. Então, a gente verifica que se até alguns anos nós tínhamos um público que era mais adulto, eu entendo que agora a gente também precise repensar e avaliar esse exame, porque há outros públicos fazendo. E se o exame, né, aí até pensando na questão do próprio conceito de validade, confiabilidade, ele foi pensado para um determinado público e tem outros chegando para acessá-lo, é preciso parar, sim, para avaliar. E
A gente até tinha, né? Faz tempo que não acontece o SimCelp, que era o simpósio voltado para a discussão do CelpBras, e era valiosíssimo, porque nesse momento pessoas de diversos países, pesquisadores, levavam essas críticas e a gente conseguia caminhar, né, em mais discussões. Então, eu concordo com você. Então, para responder a sua pergunta, sim, eu também acho que o CELP, ele é adulto. Será que não estava na hora da gente pensar, sei lá, no CELP jovem? E eu até penso também que o próprio exame, em relação a públicos como migrantes e refugiados, ele não foi pensado para esse público. Existe um outro momento e outras questões que também são levantadas, porque aí, para esse público, ele pode ser naquele meu, né, quarto ou quinto slide, pode ser uma catraca. E não é para isso que ele foi pensado. Então, eu acho que é hora da gente voltar a ressuscitar discussões relacionadas ao exame. Obrigada. Obrigada, Romy. Véreli, não sei se viu alguma pergunta rondando os nossos chats. Não temos nenhuma. Eu tenho uma pergunta e um comentário, né? Vou fazer aqui rapidamente. Fiz umas anotações aqui, começando pela fala da Marcela, né? Uma fala muito iluminada, né? Muito obrigada por essa fala. Eu queria só entender um pouco melhor, assim, a minha área de formação, né? Como vocês sabem, é a literatura. E eu queria saber de você como o portal ele trabalha essa produção de unidades didáticas voltadas para a literatura, né? No sentido de a literatura para esse estudante de português língua estrangeira. Existe um trabalho específico, sim, unidades específicas de literatura, ou elas estão inseridas? Eu confesso para você que há muito tempo eu não entro no portal também, então me surgiu essa dúvida. Em relação também à dimensão pluricêntrica do portal, se você quiser comentar algo também a mais, né, sobre esse conceito, digamos, eu acho que é bastante importante, né? E então essas seriam as minhas perguntas. Eu vou perguntar também para a Camila e quero fazer um comentário para a professora Natália. Camila, enfim, acho que a gente já conversou sobre isso em alguns momentos, né? Eu comecei a minha trajetória, digamos assim, né, no português língua estrangeira através do Cio da Terra, em que eu ainda atuo, né, que é o coletivo de Belo Horizonte. E então qualquer pergunta que eu te fizer vai ter um viés aí muito subjetivo, né? Mas a sua fala me despertou muita curiosidade quando você fala sobre a recusa da aprendizagem do português, é uma recusa que pode ser muito grande. Eu queria entender, Camila, essa recusa é uma recusa explícita, verbalizada, ou seria algo mais, não sei, mais interno, algo até um pouco inconsciente, porque eu já tive algumas experiências assim e já me passou pela cabeça essa interpretação. Acho que talvez essa estudante tal tenha uma recusa que talvez ela não saiba, assim, não se dê conta. Então, eu não entendi se é nesse sentido que você diz ou um sentido mesmo de evasão. E essa é a minha segunda pergunta. Como que vocês lidam com o tema da evasão do curso, do projeto? Se vocês têm aí algum, não sei, não regras, né, mas algum procedimento para lidar com isso, enfim. Tudo bem? E professora Natália, eu quero te agradecer pela sua fala, né, e pela sua presença. Nós aqui no Instituto Superior de Línguas, nós nos inspiramos no CelpBras para fazermos o nosso processo de avaliação, né, dos nossos candidatos que ingressam anualmente na licenciatura. Então, a nossa prova oral ela é baseada, enfim, no formato CelpBras. E há pouco tempo também me tornei aplicadora e eu acredito, vejo a prova assim, como uma prova muito política, né? E uma prova que oferece essa oportunidade de ter-se um contato com um Brasil muito diverso, né? Então, uma prova política no sentido dessa diversidade. Eu não tenho nenhuma pergunta muito específica, mas eu só tenho uma curiosidade
se já houve em algum momento da história do CELPE-BRAS algum tipo de, não sei se censura é a palavra correta, sabe? Mas algum desconforto por parte de algum grupo de participantes, algum tipo de situação nesse sentido, assim, porque não sei, a mim me passa essa impressão. É uma prova que ela tem esse viés político. Será que isso pode gerar um desconforto em algum grupo de participantes, enfim? Nesse Olha, sentido só. Amanda querendo saber tretas do CELPE-BRAS. Não é, eu não sei se a gente corta depois, né? A gente interrompe a gravação, enfim. Bom, mas é isso, meninas, as minhas perguntinhas. Obrigada e continuem escrevendo no chat. A gente tem um tempinho rápido, né? A gente vai até 7h45, na verdade. Bom, eu começo, então. Na ordem, né? Tá bem. Obrigada pelas perguntas, pelos questionamentos. Bom, primeiramente sobre o ensino de literatura nas unidades didáticas do portal, não tem assim um espaço para esse fim especificamente, né? O ensino de literatura ele pode aparecer eventualmente dentro da unidade, dentro, né, da especificidade do propósito de cada unidade. Então, assim, existem muitas unidades, né? Também não conheço todas, mas não existe, né, algo específico, né? Como ensinos com algumas especificidades, né? Como eu comentei, que tem o ensino para crianças, o ensino para os refugiados, né? Deslocados forçados. O ensino de literatura ele está diluído aí. Pode aparecer ou não, dependendo das unidades, né? As unidades são feitas por diferentes especialistas, de diferentes países, então isso não é, né? Não tem algo focado para o ensino de literatura, né? Pelo menos não até o momento. Depois, com relação ao conceito, né, de pluricentrismo, bom, acho que primeiro dizer, assim, que pensando no portal, né, é nesse gesto, né, esse gesto importante de política linguística, que ele vem, né, em direção à quebra dessa bilateralidade, dessa hegemonia, né, que o Brasil e Portugal têm, né, sobre a língua portuguesa. Então, eu entendo como uma possibilidade de visibilizar a diversidade linguística, cultural, né, presente nos diferentes espaços em que a língua portuguesa ela é falada no mundo todo, né? Então, acho que é valorizar mesmo essas diferentes identidades, né, que são construídas nesses diferentes espaços de enunciação. E aí as unidades, elas têm aí, elas são elaboradas por diferentes especialistas de diferentes países, né? Eu, assim, particularmente, na minha visão, não vejo que ensinar, né, o ensino de português pluricêntrico, ele não significa eu ensinar um pouquinho de cada variedade, né? Pegar uma aula e misturar, né? Eu acho que é uma perspectiva de ensino mais ampla mesmo, né? De mostrar outras visões, outras formas de organização sociais, culturais. Eu sempre tenho que fazer assim, um paralelo com relação às diferentes variedades do próprio português do Brasil, né? Que é tão rico. Né, eu, enquanto professora, né? Nascida no interior de São Paulo, né? Cresci nessa região, morei em Belo Horizonte, mas sou muito limitada, né? Então, é claro que eu vou privilegiar aquilo que faz parte da minha própria identidade, mas também não posso desconsiderar as outras, né? Então, acho que pensando nesse sentido, assim, não sei se ajudou um pouco Sim, muito, a muito. pensar aí nesse Considerar conceito, que é um conceito repertório. complexo, que a gente vai Uhum. sempre repensando, reorganizando, né? Obrigada, Marcela. Imagina. Camila? Amanda, sobre essa recusa, ela é mais inconsciente do que consciente. E ela vai justamente nas práticas de não falar o português nas interações, né? Os professores chegarem, olha, fulano só fala comigo em espanhol o tempo inteiro, ou em francês, ou em crioulo haitiano, que tem um professor que fala crioulo. Então, assim, eles, às vezes, acolher entre línguas, inclusive, tem esse desafio
de, em alguns momentos, você impor limite, porque a pessoa também vai precisar. E a gente, às vezes, pega tarefas, como, por exemplo, essa que a Natália colocou do requerimento, ela é ótima mesmo para trabalhar em contexto de acolhimento. Porque o estudante migrante, ele pode trabalhar em uma organização, em uma ONG, e ele vai precisar lidar com textos assim. Os elementos provocadores do CELP-BRAS, ainda que eles não pensem no exame, eles entram na sala de aula do PLAC porque são bons para discutir nas aulas de cultura, por exemplo. Mas aí a gente vê sempre aqueles que têm essa questão inconsciente de não falar. Em relação à evasão, também tem, só que aí a gente não consegue medir se é por uma questão de trabalho realmente ou se é por recusa da língua. Esse aí é mais difícil a gente saber o panorama. Como que a gente lida? A gente vai atrás, Amanda. Deu o primeiro mês de aula, faço levantamento com os professores. Quem não está indo? A gente vai pelo WhatsApp, um de cada vez para poder fazer. Isso mensalmente. A gente vai acompanhando pelas listas, né? Quem vai, quem não vai. Se chegou no terceiro mês e o estudante ele não vai, a gente só manda uma mensagem final e comunica, olha, estamos aqui disponíveis, quando você quiser retornar, você está de volta, porque também não queremos ficar pressionando até o final do curso, né? O curso vai até novembro, deu 3 meses que a pessoa não vem, olha, fulano, mas no início do segundo semestre a gente ainda manda uma última mensagem para falar, olha, está começando o segundo semestre, dá tempo de você voltar, você quer? O curso vai até o final do ano. É basicamente isso, muito contato por WhatsApp, porque o e-mail também para eles não vai muito bem, sabe? E do Enem, agora de outros recursos também, só para aproveitar e falar com vocês. Tem temas sensíveis que eles pedem para a gente não falar. Por exemplo, situação política na Venezuela. Já teve gente que falou, olha, não gostaria de falar sobre esse assunto. Porque também, se na língua de acolhimento é acolher dores e sonhos. Eles querem ficar, querem ser acolhidos, a gente também tem que. Mas, ao mesmo tempo, tem assuntos que eles não querem falar. Não, sobre isso eu não quero falar, não, professora. Não me sinto confortável. E nesse dia a professora pensou assim: olha, eu achei que eu estava incluindo a pessoa, né? Na verdade, eu estava excluindo sentimentos, só que sem saber. Então, isso acontece muito, questões políticas. Outros estudantes, a gente já teve casos de estudantes haitianos não quererem falar sobre racismo religioso, né? Com as questões. Não, isso aqui eu não quero falar porque é tão absurdo que eu não quero nem ouvir. E falar isso com o professor em crioulo na sala. Isso é tão absurdo que para mim não me cabe. Então, ô, Amanda, eu posso aproveitar sua deixa rapidinho para poder fazer uma pergunta também para a Natália? Ô, Natália, vai sair Claro. um CELP-BRAS aí para quem estuda português no ensino básico? Porque aqui na Argentina, aí eu já estou falando como leitora, tá? Não como pesquisadora, eu já vou como leitora no Linguistas. É, porque aqui está tendo uma demanda grande para a aplicação, para quem é menor do que os 16 anos, né? E pegando também o gancho do que a Romy perguntou, não seria bacana pensar em um modelo de prova, de avaliação para esse público também? A princípio, o que eu pensei em propor para o pessoal aqui foi o seguinte: o que vocês acham, os professores, de utilizar o exame CELP-BRAS como um balizador das suas práticas avaliativas? E vocês terem a habilidade para poder também gerar questões que sejam contextuais para os seus estudantes. Talvez esse caminho seja mais fácil. Entende? Eu comecei assim o assunto com eles também, porque eu vejo que as práticas avaliativas são um conceito um pouquinho sensível aqui. Tem uma diferença do que é concebido no CELP-BRAS com o que dá tempo para fazer nas escolas de educação básica. Mas será que para a realidade não é pensado algum exame piloto para esse público menor do que 16 anos? O INEP não quer pensar, talvez, em alguma parceria para poder pensar uma formação para professores que ensinam português, ensino básico, que eu acho que seria interessante pensar nisso, né, Rômulo? Tô vendo que você está concordando aí, você puxa para o IGR aí de Assunção também, tá? Mesmo porque a gente tem muito candidato que faz o CELP-BRAS justamente para fazer o programa estudante convênio, que é a grande procura e um grande motivo aí do nosso CELP. Então, a gente deveria pensar, mas os IGRs, eles estão mais voltados a um público de 15 anos em diante, justamente baseado em todo tipo de critério de avaliação utilizado no próprio CELP. Então, eu acho que a gente deveria pensar em cursos, né, que eu acho que vai ter muita procura, assim, as pessoas ligam perguntando, mas, assim, é para a gente pensar em cursos específicos voltados para criança, não somente aqueles de língua de herança, para estrangeiros mesmo, mais crianças, e aí continuar, né, desenvolvendo até chegar ao nosso público adulto, que é o nosso carro-chefe.
E, Rome, às vezes acontece, não sei se é o caso do Paraguai, de as escolas, os pais quererem também que os estudantes, ao final do que eles estudaram de português, tenham alguma certificação oficial. Existe uma demanda, aqui na Argentina tem essa demanda, não sei se é o caso do Paraguai, Rome. Porque não são muitas as escolas que têm língua portuguesa no currículo da escola. E duas escolas, elas recebem justamente ajuda da embaixada no sentido de viabilizar professoras de língua portuguesa. E a gente oferece a possibilidade do aluno fazer os seguintes níveis no IGR para justamente pegar o tal do certificado que é importante para eles. Então, essa foi uma solução que a gente achou. Mas a gente não oferece ainda curso para crianças, que é justamente aí um espaço que deveria ser preenchido. E não somente, né? Eu acho que a formação do IGR está muito voltada ao CELPE-BRAS, mesmo porque agora, eu não sei se a maioria das pessoas não sabe, o regulamento do Programa Estudante Convênio mudou. Agora, quem fez português no IGR e tem o diploma do Intermediário 1, ele já apresenta isso direto, já não precisa de CELPE-BRAS. Então, essa foi uma mudança que a gente teve no regulamento do Programa Estudante Convênio, justamente levando em consideração que o GR utiliza os elementos e os critérios avaliadores do CELP. Então, eu acho que, de repente, valeria a pena pensar nas crianças. Vou ser brevíssima aqui, Amanda. Bom, olha, eu acho que os barulhos que se trazem, né, as questões aí, são barulhos bons, porque mostram que há espaços a serem preenchidos. Então, se há espaços, há oportunidades e de crescimento e de difusão da língua. Isso é muito bom. Então, em relação ao que a Amanda trouxe, né, que eu brinquei aqui um pouco, olha, o CELP, ele é um exame que ele também é sócio-historicamente localizado. Então, ele vai refletir muito de momentos. E como a gente trabalha com materiais autênticos, e existe um banco de itens, né, banco de informações de textos que estão ali para irem para a prova, o que a gente vai coletar da mídia é aquilo que está sendo divulgado no momento. Então, quando a gente dá uma olhada, né, você falou assim, é um CELP mais provocativo em determinados momentos, porque é como se fosse, né, o assunto que está acontecendo ali. E a comissão ela é diversa, ela é composta por professores de regiões diferentes, de instituições diferentes, e que tem também olhares diferentes em relação às temáticas. Precisa ser assim, para que ele não seja um exame que fale da diversidade da cultura, mas que não apresente isso, né? Então, se há uma censura ou temas que são evitados, não. Inclusive, tem excelentes e muito boas discussões ao longo da elaboração do exame. Em relação à questão dos públicos, se está pensando em um CELP voltado para públicos mais jovens, não, mas não significa que isso não possa aparecer como uma demanda. Então, até anotei aqui para isso levar para discussão e como é que o CELP, o INEP, a comissão, grupos de trabalho, de pesquisa, podem, então, conjuntamente levar essa discussão né, para as instâncias que precisam ouvir essas demandas, porque se vocês trazem isso, é porque tem essa demanda. Então, eu adoro saber que existem esses espaços. Obrigada, Natália. Bom, gente, nós ficamos por aqui, né? Agora, às 19h50, em 1 minuto, nós já iniciamos aí a organização do nosso próximo painel, da nossa próxima mesa, que conta com a presença dos escritores professor Adalberto Miller e professora Jorgelina Talei, que vocês também já conhecem, né? Então fiquem aí conosco, nos assistam no YouTube, nos assistam aí pelo Facebook do Instituto Superior de Línguas. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dessas pesquisadoras, professoras, leitoras maravilhosas, professora Natália, professora Camila, professora Marcela. Muito obrigada por estarem sempre conosco, vocês são uma inspiração para mim, pessoalmente falando, e eu espero que nós tenhamos aí outros espaços para compartilhar, né? Aqui a gente tem que, né, tem um tempo aí delimitado, mas eu tenho certeza que
que foi uma discussão aí muito rica em muitos sentidos. E acho que é isso. Agradeço a Veneli, nossa querida Veneli aí da Licenciatura em Língua Portuguesa por moderar aí o nosso painel e a todos os estudantes que estão aí conosco. Muito bem, gente, muito obrigada. Professora Valentina Canesse, que está conosco também, muchas gracias por su presencia acá. Nuestra directora del Instituto Superior de Lenguas. E é esto. Graças, gente. Obrigracias. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Fiquem com a noite. gente Vamos... também. Obrigada. Bem-vindo, professor Adalberto. Uma alegria tê-lo conosco. A gente vai começar a fazer essa transição agora, né? Rome, fica à vontade. Rome vai ser a nossa moderadora. Rome e o Nestor, não é isso? Não, Rome e César, perdão. César, isso. César, Então, ele já está com a ainda gente? não, vamos aguardar o César. Beleza. O professor Adalberto está reiniciando a conexão, acho que ele teve um... A professora Jorgelina também... Ah, já está com a gente. Tô aqui, Amanda, já. Olá, Jorgelina, professora Jorgelina. Quanto tempo? Hola, querida. Tá dando um Ah, delay era aqui, não sei se é para mim. Estamos te esperando em Assunção. Então, era para estar lá, mas aí vocês me colocaram neste dia. Aí não deu certo, Amanda. Tá dando para você, delay? Tá Para dando mim, assim meu, para não pode ser a você? minha internet. Não sei, Home, se para você tá tranquilo, para mim tá dando um atraso. Tá certinho, sim. Tá Só no certinho? Deve YouTube, ser a minha só no internet. YouTube a gente percebe que tem um pequeno atraso, mas tá tudo certinho. Que bom. Então tá. É porque a internet a vezes oscila, assim, a mim costuma oscilar, aí quando oscila fica dando essas coisinhas. Professora Amanda, quando a senhora indicar, a gente começa. Já estou à disposição aqui para começar quando a professora Amanda indicar. Eu acho, Romy, que o Adalberto reiniciou e não entrou de novo, me parece. Que ainda não entrou. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho mais só e aí a gente já começa. Gente, o professor Adalberto ele me pediu que enviasse o link por e-mail
que ele não estava conseguindo se conectar. Talvez ele tenha tido o mesmo problema que eu tive, porque eu não consegui me conectar diretamente, né? Apesar, enfim, de ter o login, e só consegui entrar depois que a Vanelli me mandou a senha, o link por e-mail. Aí eu fiquei... Mas ele já está se conectando, o César também. Estranho isso, né? Curioso. Bem-vindo novamente, professora Adalberto. Eu te mandei o e-mail, perdão, que eu me atrasei aqui. Tudo bem. César também já está conosco. Gente, fiquem à vontade, então podemos começar, né? Estou verificando se o César conseguiu acesso. Sí, el profesor Adalberto está ahí, ó. Estoy viendo él. Boa noite. César. Tentando fazer um history aqui. Quando quiserem começar. Pode ficar à vontade, César. Já podemos dar início. Boa noite para todos. Continuando com a apresentação de diferentes assuntos no Congresso da Linguística Aplicada. Vamos continuar, então, agora com o assunto de escritas de fronteiras e literatura em portunhol, cultura, identidade e hibridismo. Palestrante a professora Jorgelina Talei, uma narrativa do entrelugar, o portunhol como política da palavra. Então, agora vamos escutar a professora Jorgelina, sua apresentação. Oi, Eu boa gostaria noite. Opa, que na abertura desculpa. da minha data da professora Jorgelina, né, conforme a gente combinou, ou Tá bom, tá bom. com a sua presença, né? A doutora Jorgelina, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Letras, Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo e mestre profissional em Novas Tecnologias pelo Instituto Universitário de Pós-Grado da Espanha. Ela é licenciada em Letras pela Universidade Nacional de Rosário. Atualmente é professora de língua espanhola como língua adicional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, atuando no ciclo comum de estudos. Também integra pós-graduação no programa de literatura comparada da UNILA e no programa de pós-graduação e ensino da UniOeste. Antes disso, atuou como professora na Universidade Tiradentes e na Faculdade Pio X em Sergipe, ambas com experiência em área de educação à distância, além de ter lecionado no ensino médio no Cefet-MG. É membro do grupo de trabalho A Mulher na Literatura, Crítica Feminista e Estudos de Gênero da ANPOL e coordena o grupo de pesquisa Estudos Transfronteiriços, Línguas, Educação, Política e Literaturas na Margem, integra como pesquisadora o grupo Mulheres na Edição, também do Cefet-MG, escritora, pesquisadora da língua. Ela é natural da Argentina, brasileira por naturalização, autora dos livros infantis A Língua de Todos e a Língua de Cada Um, A Menina que Falava Portunhol, Poemário da Fronteira, mais recente, Sotaque Ambulante, que a gente teve o prazer de conhecer. Mãos, ó. Com Sotaque certeza. ambulante. E seus interesses de pesquisa incluem línguas em contato, literaturas translíngues e temas relacionados à literatura e edição sob uma perspectiva de gênero. Fizemos questão de incluir a biodata da professora e agora sim deixamos a sua apresentação e aí a gente dá um sinalzinho enquanto der o tempo que com certeza teremos perguntas. Bom, então,
Boa noite, Romy, Amanda, Adalberto, César, Valentina, que son las personas que estou conseguindo ver aqui. Não sei se tem mais, não estou conseguindo ver. Então, obrigada, Romy, pela apresentação. Sempre muito generosa, sempre o pessoal do Instituto Superior de Línguas muito generosos. É um prazer estar aqui com o professor Adalberto, a quem tenho o prazer de ler, porque já li muitas coisas do professor Adalberto e hoje o prazer de compartilhar, então, a mesa. Inclusive, eu vou falar enquanto eu falo um pouquinho, vou falar do prólogo deste livro que eu tenho por aqui, que é Mar Paraguayo, que o professor Adalberto escreveu com o Wilson Bueno, poeta. Bom, eu falei para a Amanda, falo aqui para vocês, eu costumo sempre projetar, mas hoje eu fiz questão de escrever, porque eu queria fazer assim como algo mais poético, crítico. Então, vamos a ver se eu consigo cumprir o tempo, espero que sim. E aí, qualquer coisa, Romy, você vai me falando, tá bom? Bom, acho que agradecer o convite primeiro, da Amanda, da Valentina. E primeiro, um pouquinho, a Romy falou um pouquinho sobre minha biodata e ela fez questão de falar deste lugar de Argentina e brasileira. E acho que é importante, quando me perguntam assim, eu sempre falo que sou fronteiriça, porque estou neste lugar, é importante descrever o lugar, então, de onde eu estou, porque estou neste lugar que é Foz do Iguaçu, que é uma cidade relativamente grande do estado de Paraná, mas também é pequena, tudo depende de onde a gente compare a cidade de Foz do Iguaçu. E também depois eu vou falar um pouquinho da UNILA, da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Eu estou professora na UNILA, porque também forma parte de aquilo que eu pesquiso. Nesta fala que eu considero que vou falar, porque quando eu escrevi, eu percebi também que estava escrevendo um pouco em espanhol e um pouco em português, e depois não sabia muito bem em que língua que eu estava escrevendo. Então, este pequeno recorte territorial, que é dividido por um rio, o Rio Paraná, que é atravessada também esta cidade por múltiplas presenças, tem Brasil, Argentina, Paraguai, Cidade del Este, Puerto Iguaçu e Foz do Iguaçu. Então, mais ou menos é desde este lugar que eu vou falar e que também eu escrevo. O que também eu comecei, na verdade, a escrever e a pensar também sobre as línguas na fronteira e especificamente a pensar o portunhol ou os portunholes, como o próprio Douglas Diegues nos fala, porque ele sempre fala, não tem um portunhol possível, tem muitos portunhol. É algo que eu aprendi dele, quando sempre falávamos, nos referíamos ao portunhol, no singular ele sempre falava, tem os portunhóis possíveis, muitos portunhóis por aí, cada um de nós tem um. Então, Foz do Iguaçu, hoje, um pouquinho para pensar nessa cartografia, na verdade, da cidade, essa cartografia migrante, não? Que tem Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu hoje abriga 95 nacionalidades diferentes. Então, em cada barrio, em cada lugar, em cada instituição, nós escutamos diversas línguas, convivimos com diversas culturas. E claro que isso também nós podemos problematizar. Como que se dão essas línguas, como que acontecem, como que é esse trânsito. Um pouquinho é o que eu tento pensar. Não para, talvez, não tenho todas as respostas, não pretendo ter também, sino pensar nesse lugar e por isso que eu gosto sempre de falar que eu sou fronteiriça, porque foi esse lugar que me possibilitou pensar nessas questões. Quando a Romy me apresentava, eu estava em Sergipe, no Nordeste, eu cheguei aqui no Brasil há 25 anos e eu estava trabalhando com educação à distância. Então, quando eu cheguei na UNILA, meu trânsito, meu olhar, minhas pesquisas,
tudo se modificou a partir de pensar essa cartografia da cidade e a pensar também o lugar da UNILA, a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que nasce com uma proposta bilíngue em espanhol e português, e que nasce com uma proposta precisamente da integração da América Latina. Hoje, um espaço com mais de alunos de mais de 36 nacionalidades. Alunos do México, alunos do Peru, da Colômbia, do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, alunos chicunas, onde as línguas, tanto espanhol, o português, o árabe, o guaraní, o quechua e o francês, circulam siempre en todos los espacios. Entonces, desde este lugar que eu gosto primero de situar para pensar a frontera y pensar ese lugar de onde eu estou falando. Y el hecho de pensar la frontera desde acá es pensar también el territorio donde me encuentro, ¿no? Y pienso que es importante pensar desde qué perspectiva pienso también la frontera. Si es la frontera desde un cruce, desde un límite, porque la frontera siempre de alguna forma está investida desde lo nacional como una marca de protección, ¿no? Cuando los puentes que nos dividen o los puentes que nos integran. Aquí en Foz do Iguazú, en esta tríplice frontera, tenemos 3 pontes: a Ponte da Amistade, a Ponte Tranquedo Neves, a Ponte da Amistade, que é Brasil-Paraguai, a Tranquedo Neves, Brasil-Argentina, e a nova ponte, que é a Ponte de Integração, que também é Brasil-Paraguai. Então, essas pontes, de certa forma, nos integran, mas também, de certa forma, nos dividen. Cuando cruzamos el puente está investido pelo nacional, pelas banderas, ¿no? Está con las cores da bandera. Entonces nos percibimos que cruzamos, que estamos del otro lado. Cuando vemos las cores da bandera, nada más simbólico y más nacional que una bandera, ¿no? Vemos que estamos de ese otro lado cuando vemos la bandera. Entonces, Ana María Cambló, una profesora, investigadora que trabaja en la Universidad de Misiones, que trabaja de una perspectiva semiótica, ella nos dice que de cierta forma estamos siempre desubicados en la frontera, estamos en el confín. Nos colocamos siempre en duda esa nuestra identidad y nuestro ser también. Y nos interrogamos todo el tiempo si estamos aquí o estamos allá. Y no apenas esa interrogación se da en el territorio, ¿no? Eu gosto de contar uma pequena anécdota, porque quando eu chego sempre na minha casa, o telefone sempre me lembra que eu estou na fronteira, porque me aparece uma mensagem da operadora que me fala: cidadão brasileiro, você se encontra neste momento no Paraguai, porque eu moro pertinho da fronteira do Paraguai e da Argentina também. Então, moro aí meio que em um ponto da tríplice fronteira. Então, a telefonia celular me lembra que eu estou sempre nesse entre, não? Nesse entre lugar. E essa interrogação de identidade se dá também nos documentos, na língua. Esse entre nos possibilita de alguma forma pensar nesse terceiro espaço que Homi Bhabha nos falaba para reflexionar sobre otras perspectivas, otras literaturas y otras escrituras. Entonces es desde allí que quiero o intento pensar esa literatura en portuñol o en los portuñoles posibles. Y ahí ustedes vieron que voy también me movimentando entre las lenguas, español o portugués, y en ese portuñol. Y yo faço eso también como un movimiento de cierta forma, no sé si proposital, mas sí político, ¿no? Naquilo que eu defendo. Porque se eu defendo pensar en esas literaturas múltiples, híbridas o que se movimentan de alguna forma, también eu faço eso en cuanto a mi identidad, ¿no? Y ahí
eu gosto de pensar esse território inestável da língua, assim como eu estou falando. E nesse término entre-lugar, que se refere a esse espaço cultural intermediário, marcado pela ambigüedade de alguma forma, ese concepto que foi desenvolvido pelo Homi Bhabha, que lo describe como ese espacio indeterminado de enunciación, donde las identidades y significados culturales son negociados, ¿no? Além de una categoría fixa, negociamos ese espacio de traducción de alguna forma. Y en vez de pensar en esas posiciones binarias, o entre lugar representa esa resistencia, ese tercer espacio de resistencia, de creación, donde podemos criar o pensar esas literaturas en portuñol, no cual nuevas identidades emergen a partir de esa mistura, ¿no? Y del confronto de esas diferencias también culturales. Porque cuando pensamos a frontera y pensamos, yo falaba das pontes que nos unen, mas también aquellas que nos separan. A frontera no es el lugar, de cierta forma puede ser un lugar mágico, pero no es un lugar mágico o apenas mágico, un lugar de muchos confrontos, no apenas de lenguas, y a língua de poder, sino también de confrontos culturales, de diversos confrontos que se dan no día a día. Muchas veces cuando pensamos a frontera y falamos, o cuando mucha gente me pregunta, ay, debe ser muy legal morar na frontera y escutarnos, mas también es un conflicto que se da o tempo todo, entre nós y no só apenas entre nós. Então, Bhabha enfatiza que essas identidades, de certa forma contemporâneas, não se formam em singularidades estáticas, sino entre as fronteiras, entre as diferentes realidades, nos entre lugares, onde ocorrem esses deslocamentos de alguma forma. E esse espaço liminar nos desestabiliza, não? Nos permea de alguna forma, nos constituye como sujeitos híbridos, permitiendo que a historias, a identidades se articulen de una forma crítica a los discursos hegemónicos y a los discursos de alguna forma que controlan el poder. Bom, no contexto latinoamericano también es importante pensar que el concepto de entrelugar, y después voy a retomar entonces por qué, ese concepto gana relevancia debido a la historia de nuestra colonización, de nuestras fronteras culturales. Y en América Latina, digamos que se constituye un tiempo todo o permanentemente como ese entrelugar, ¿no? Un espacio de tensión un tiempo todo. Y fue Silvano Santiago, crítico brasilero, que cuñó ese concepto de entrelugar justamente para pensar esa posición paradoxal de alguna forma de América Latina y de la literatura latinoamericana frente a la literatura europea, ¿no? En su famoso ensayo O Entrelugar do Discurso Latinoamericano. Claro que estamos falando de un ensayo dos años 70, en fin, mas Santiago describe a situación de esa dependencia cultural que el escritor latinoamericano tinha, ¿no? Con un P aquí, un P lá, otro K, nos falaba Silvano Santiago, entre a metrópoli y a periferia, entre explicarse por los referenciales europeos y afirmar esa voz propia, ¿no? Local. Entonces, la verdad que ese entrelugar de Bhabha, o ese entrelugar de pensar esa América Latina, o esa posición de la literatura latinoamericana de Silvano Santiago, esa noción de entrelugar en América Latina también está ligada a esas tensiones entre el legado colonial y los proyectos de la modernidad, ¿no? Y Silvano Santiago nos argumentaba que la literatura latinoamericana ocupaba un lugar de diferimento, ¿no? E inversión en relación a esa tradición europea. Aquí voy a citar a Silvano Santiago: América Latina instituye su lugar en un mapa de civilización occidental gracias a un movimiento de desvío de la norma. Y me interesa pensar ese desvío de la norma porque precisamente cuando pensamos esa literatura en portuñol, ese desvío de la norma, o sea que ese entrelugar latinoamericano se manifiesta cuando
a periferia, este lugar de frontera, siempre periférico, subvierte a influencia europea, devolviéndola en forma de parodia, de híbrido, ¿no? De mistura, de mezcla. Que é o que faz essa literatura ou pensar essa literatura em portuñol é o que faz, devolve desde o lugar da periferia, desde a mezcla, desde estas lenguas híbridas o que se cruzan o tiempo todo, ¿no? Y pensar esa escritura, o en portuñol o migrante, es también pensar nuestro lugar en América Latina, nuestro lugar como escritores o como pesquisadores en esta América Latina, ¿no? Y un poquinho além también é importante trazer, quando pensamos, eu tenho algumas críticas, talvez, ao concepto de entre lugar de Homi Bhabha, embora claro que o concepto me permite pensar, nos permite pensar este lugar da literatura en portuñol o da literatura híbrida, mas también es importante trazer a Gloria Anzaldúa, cuando en su libro, A Frontera, su famoso libro Frontera, a Gloria Anzaldúa, escritora, poeta chicana na frontera de México, Estados Unidos, ela pensa, na verdade, o concepto de entre lugar, retoma, na verdade, o concepto de entre lugar por medio de uma expressão em náhuatl, que é a expressão de Nepantla. E a Gloria Anzaldúa, dessa forma, vive nesse estado, digamos, de nepantlismo, que é esse estado intermediário. E eu gosto de pensar mais no concepto de Gloria Anzaldúa, não apenas lo que representa, ¿no? Gloria Anzaldúa para los estudios da literatura de frontera y Gloria en sí como un intelectual, ¿no? Y esa expresión en náhuatl, sino porque él atrae más como ese concepto a partir de pensar a crisis, ¿no? A partir de pensar que se choca o que entra en crisis, a transiciones frecuentemente que vivimos en ese entre lugar. Y en ese espacio que también es importante nombrar, entonces es importante falar en esa literatura en portuñol, nos portuñoles, y es importante nombrarlo porque a nominación es una cuestión central. Entonces, cuando eu nombro a literatura en portuñol y eu faço literatura en portuñol, estou dando a existencia de algo. E eu falo isto por quê? Porque quando determinamos ou quando nombramos, na verdade, essa literatura em portuñol, também la conferimos de alguna forma com algunas características, ¿no? ¿Cómo es esa literatura en portuñol? ¿O desde dónde comienza esa literatura en portuñol? Y porque quien determina lo que podemos o no nombrar, na verdade, termina siendo las academias, digamos, quién puede nombrar o no, las instituciones, y o portuñol o la literatura en portuñol lo que faz es desviarse de lo que nombra la academia, lo que nombra las instituciones, y es precisamente en ese desvío onde ela nace, o onde ela se constituye. Y nombrarla o entonces desviarlo para conferirle otro significado a la escritura. Y aquí yo quiero retomar de nuevo a Gloria Anzaldúa en un texto na verdade, un texto de una doctoranda que es Camila Montilho da Silva, que achei muito interessante porque ela coloca que a Gloria desconstruye de alguna forma algunos conceptos, que es verdad, y na verdade a Gloria Anzaldúa o que faz é conferir, na verdade, outros significados a algunos significados posibles. Y ella trae un ejemplo da Malinche, ¿no? Y ella, bueno, nos muestra en un texto cómo a Gloria Anzaldúa desconstruye a culpa atribuida a Malinche, ¿no? Y voy a citar a Gloria cuando en un momento ella fala en su libro Frontera.
¿Y cuándo te casas, Gloria? Se te va a pasar el tren. Y yo les digo, pues si me caso, no va a ser con un hombre. Se quedan calladitas. Sí, soy hija de la chingada. Siempre he sido su hija. Y vean que en ese sentido soy hija de la chingada. En ese sentido, Azaldúa, Gloria, asume ese término chingada como una forma de resistencia. O sea que lo constituyen a verdad con otro significado, lo tira de alguna forma esa connotación negativa y lo constituye a partir de otro significado. Entonces es eso lo que tenemos que hacer de alguna forma con esa literatura del portuñol o con ese portuñol, sacarlo de ese lugar del error, de pensar que escribir en portuñol es errado, entre aspas, que hablar en portuñol es errado, que no se puede o no se debe. Es sacarlo, resignificarlo a partir de otro lugar y conferirle otro sentido. Entonces, resignificar el concepto de portuñol de alguna forma nos permite pensar en esa literatura de frontera, ¿no? Y es curioso porque siempre la pregunta en esto es, pero bueno, entonces quiere decir que escribir en portuñol está bien o que el portuñol es o no una lengua. Siempre entra esa pregunta, ¿no? ¿El portuñol es una lengua o no? ¿Puedo identificarme o pensar y entonces escribir en esa lengua? Bueno, en el prólogo de Amar Paraguayo, de Wilson Bueno, que está aquí, que antes lo mostré, Néstor Berlonger, nos dice, yo hice una traducción aquí un poquito libre, estamos ante el acontecimiento, y en este caso el acontecimiento pasa por la invención de una lengua. Y se pregunta justamente Néstor Berlonger, ¿será que fue Wilson Bueno quien inventó un portuñol maleado de guaraní? Bueno, y la cita sigue. Por tanto, esa mezcla no sigue la norma, es sí una lengua, y si seguiría, y también cuando dicen, mas una lengua, mas entonces, ¿por qué que esa lengua no tiene un diccionario? ¿Por qué que esa lengua no tiene una gramática? Porque si tenía un diccionario y tenía una gramática, no sería portuñol. De cierta forma, escribir entonces en portuñol es desobedecer a las normas, y en eso Douglas Diegues nos habla muy bien, y es evitar la contradicción, y es tal vez dejar de buscarle un concepto al portuñol o a pensar ese portuñol. A veces es simplemente resignificarlo, ¿no? Y cuando nos intentamos escribir también en esa literatura en portuñol, nos confrontamos con esas identidades que se juegan en ese lugar de traducción o en ese entrelugar que hablábamos antes. Y antes de terminar, iban a nombrar otras cositas de otros autores, pero no me va a dar tiempo. Pero antes de terminar, me gustaría pensar que tal vez pensar esa literatura en portuñol es precisamente a la pregunta de ¿existe o no un portuñol? ¿O qué es el portuñol? ¿O qué pensamos cuando pensamos es el portuñol? Más que pensar esa pregunta es pensar ¿qué nos posibilita la literatura en portuñol o el portuñol? ¿Qué subjetividades nos permite? ¿Qué literatura torna posibles? Entonces, en vez de buscarle un concepto, también deberíamos pensar desde otros lugares, ¿no? Porque escribir precisamente en portuñol es habitar esa contradicción posible, es escribir desde ese entrelugar, desde las márgenes, y es asumir la identidad no como esencia, sino como un movimiento, como yo dije antes, ese movimiento entre las lenguas. Y quería, antes de terminar, Darcy Rivero, en una conferencia, Voz Viva de América Latina, que está en la transcripción, dijo algo mientras hablaba, ¿no? Daba su conferencia,
muy interesante y que me gusta pensarlo desde ahí, y voy aquí a citar a Darcy. Dice, vivir e ir dejando trozos, pedazos de alguien pelo mundo, uñas que se cortan, cabellos que se amparan, palabras, sobre todo palabras. Palabras que tienen una vida muy breve, un fulgor entre una boca y un oído, a veces muy emocionadas, mas que después de ditas desaparecen para siempre. Ahora me piden que exactamente esta cosa rápida, esta cosa que se perde, a palabra, quieren prender en un no electrónico para que fique aí vibrando depois de mim e fique viva quando eu não mais estiver. E eu acho que isso é algo terrível, é sinistro. E ele estava na conferência no México, falando no México, e falou: eu imagino aquele homem no futuro estará me escutando, mas como eu escutaria uma mariposa batendo asa e se pergunta: o que este homem está dizendo? E em que língua ele está falando? Será o catalão? Não, catalão não é. Será galego? Não, galego não é. Português? Não é. Com certeza espanhol também não. Mas então, que língua que ele fala? Aquele homem perplexo que se pergunta não sabe que eu falo. Espanholês ou portunhol? Eu não sei muito bem. É uma língua que eu estou inventando. Eu suponho mesmo que é possível que estemos gravando o primeiro documento da língua da América Latina integrada. Eu imagino o ano de 2100, por exemplo, uma América de 1 bilhão de latino-americanos integrados em uma pátria conjunta latino-americana, tornando-se uma coisa comum. E falarão em que língua? Bom, nesta língua que eu estou falando. Esta língua, o portunhol ou espanholês? A língua do futuro da América Latina. Bom, então, essa língua do futuro da América Latina, Darcy Ribeiro já nos estava ajudando a pensar nessa contradição, nessa língua integrada, na verdade. E quando a Romy me apresentou com Sotaque Ambulante como a última produção, de alguma forma aí a Amanda mostrou antes o Sotaque Ambulante, este Sotaque Ambulante, precisamente que eu tentei fazer é pensar esse lugar de passagem, ou esse espanholês, ou esse portunhol, como essa língua de futuro, que busca uma identidade que, na verdade, não é fixa, é essa errância que nos constitui como sujeitos, e o gesto também de escrever entre línguas, entre o espanhol e o português, como aqui, como tento fazer no Sotaque Ambulante, também é um gesto de pertenecer, nesse entre, sempre a partir do que a Glória nos fala, mas também a partir de pensar o lugar de outras literaturas possíveis. Então, talvez é nesse entre lugar que eu também agradeço a escuta de vocês e a possibilidade aqui de falar. Obrigada. Maravilha, professora. E olha que o nosso tempo deu certinho, e a gente ficou com eu, vontade mais, né? eu pulei uma folha. Agora a gente vai continuar, porque assim, para o pessoal que está assistindo através do Facebook, o pessoal que está assistindo no YouTube, podem deixar as perguntas também nas redes sociais no YouTube, que a gente também vai fazer a leitura. E continuando aqui com o painel 17, que é Escritas de Fronteiras e Literatura em Portunhol, Cultura, Identidade e Hibridismo. Agora o nosso colega César vai apresentar o nosso seguinte convidado da noite. Muy lindas palavras, a professora Jorgelina, muito obrigado. E continuando com o seguinte, o professor Dr. Adalberto Muller, o assunto é Gambito, uma novela fronteiriça. O professor vai falar de a obra Gambito. E com certeza faremos a leitura da biodata também do professor, Sim, agora, agradecendo o convite dele, né? O professor Adalmi vai falar biodata do professor. O professor Adalberto Miller nasceu em Ponta Porã, é doutor em literatura francesa pela Universidade de São Paulo, atualmente leciona
Teoria da Literatura na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, é pesquisador do CNPq e da FAPERJ, traduziu Poesia Completa de Emily Dickinson pela editora Unicamp e Partido das Coisas de Francis Ponge, publicada pela editora Iluminuras. Pela mesma editora, organizou juntamente com Douglas Diegues a edição crítica de Mar Paraguaio, de Wilson Bueno. Atualmente, dedica-se à tradução para o português e para outras línguas de textos das cosmologias guaranis, como o Aivurapitá e os cantos sagrados dos Caiobá. Seja bem-vindo, professor. Buenas, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Estamos A minha escutando. conexão sempre é boa, mas hoje deu problema. Eu queria começar agradecendo a Amanda pelo convite inicial, né, de participar desse evento, e a todos os organizadores, né? Estou muito feliz de ter assistido essa grande aula da Jorgelina, que para mim foi assim, veio num momento chave, né? Do que eu estou vivendo agora institucionalmente, né? Que é de inscrever um projeto na França na área de filosofia, para pensar a filosofia a partir das cosmologias indígenas. Mas aí, como eu trabalho com cosmologias indígenas, o comitê lá da França me diz, mas afinal de contas, você não é de antropologia? E eu falei, não, na verdade eu sou de letras, eu sou de literatura, eu ensino teoria da literatura, mas já faz um bom tempo que eu fiz esse trânsito para a antropologia, porque eu queria entender os textos das cosmologias Guarani, especialmente Guarani-Mbiá e Kaiowá, e precisei mergulhar na antropologia, né? E aí, quer dizer, é claro que sempre com embasamento filosófico e embasamento literário. Mas então, o que eu ia começar dizendo sobre isso, sobre que a situação do fronteiriço que eu sou, né, é uma situação de quem saiu da fronteira, eu saí aos 16 anos da fronteira Brasil-Paraguai, ou seja, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, né? Mas a fronteira nunca saiu de mim, né? E ela continua em tudo que eu faço, quer dizer, tanto na minha atividade acadêmica de pesquisador, quanto na minha, digamos assim, na minha atividade como escritor e como tradutor, né? Eu não deixo de pensar nunca a fronteira. E aí, quer dizer, como eu fui convidado para falar sobre essa novela, né? Eu poderia também entrar num diálogo com a Jorgelina, que ela falou coisas muito importantes, né? Mas eu vou falar um pouco da experiência de ter voltado para a fronteira, depois de ter viajado por muitas línguas e muitas culturas. Quer dizer, antes da pandemia eu estava me aproximando da língua russa, na verdade, né? Depois de ter passado pelo alemão, pelo francês, pelo inglês, né? De ter morado nos Estados Unidos, de ter traduzido a Emily Dickinson durante 7 anos, né? Totalmente mergulhado numa das autoras mais difíceis da língua inglesa. Mas durante a pandemia eu voltei para a língua da minha mãe, né? Que é o Guarani, e comecei a estudar Guarani. E esse estudo acabou me levando, né, a um mergulho também nessas culturas. Acabei estudando o Kaiowá, o Guarani Kaiowá, né, que no Paraguai é próximo do Pau-Itavuterá, né, e o Mbiá Guarani também, me dedicando a uma nova tradução comentada, filológica do Aivurapitá, né? Organizado pelo Leon Cadogan, grande Leon Cadogan, e que também foi traduzida pelo meu amigo Douglas Diegues, né?
de quem eu sou amigo, aliás, de infância, né? Eu e o Douglas, quer dizer, o Douglas e eu, porque ele é mais velho que eu, né? O Douglas e eu fazemos parte de um mesmo círculo familiar, e eu assisti o nascimento do portunhol selvagem, né? Então, estou muito familiarizado com o trabalho do Douglas, com um trabalho que eu admiro muito também, que eu acho que é uma grande voz nessa literatura fronteiriça, né? Mas, a partir desse retorno para o Guarani, né, que foi também um retorno para o Paraguai, né, fazendo aulas durante a pandemia com uma professora paraguaia, né, a Marcelina Recalde, fazendo aulas de Guarani, mas voltando para o castelhano que eu falava de infância, eu fui também, nessa mesma época, quer dizer, eu acho que na pandemia todo mundo se dedicou a uma espécie de um hobby, né? Alguma coisa que não estava prevista, né, institucionalmente, e eu comecei a escrever essa novela, né? Esta novela que é o Gambito, né? Que é esse livrinho aqui, e depois eu acabei publicando com uma bela capa do Douglas Diegues, e que é uma homenagem ao Grande Sertão Veredas, que foi um livro importantíssimo para mim, né? Quer dizer, um livro que me ajudou a me definir como brasileiro, porque assim eu sempre tive, apesar de ter estudado no Brasil, né, eu sempre tive muita dificuldade de me entender como brasileiro. E o meu momento, acho que de maior crise, foi justamente o momento que eu fui para a Universidade de São Paulo, né? Mesmo no departamento de francês, que é um dos grandes departamentos de francês de ultramar, né? Um departamento muito tradicional na França, eu senti o peso institucional de estar numa universidade que quer pensar o Brasil, né? E eu sempre me perguntei, bom, mas até onde eu estou disposto a pensar o Brasil, né? Dentro de um modelo uspiano, né? E, afinal de contas, quem sou eu para pensar esse Brasil, né? Então, de certa maneira, o Grande Sertão Veredas, que é um livro que eu já tinha lido umas 3 ou 4 vezes, foi um livro fundamental para mim, me certificar de que eu era brasileiro, né? Mas, antes disso, eu já tinha passado por Cervantes. Acho que foi o autor que mais me marcou em língua espanhola, né? E o Cervantes, claro, Roa Bastos também, evidentemente, né? Mas o Cervantes me marcou assim, um autor que é fundamental para a definição do que eu acredito que seja possível escrever em termos de ficção, em termos de criação literária, né? O Gambito ele é um pouco uma brincadeira, né, de um escritor brasileiro ou brasiguaio, né, que quer escrever numa espécie de um castilhês de Opará, né, e que é também um tradutor, quer dizer, que está tentando voltar a essa origem fronteiriça, né? Então, ele é uma história sobre um período que eu não vivi, né? Na verdade, eu nasci nesse período, que é um período que a gente poderia dizer que é um período clássico do contrabando, né? Fronteiriço. É o momento em que, em Ponta Porã, o contrabando se resume, sobretudo, a café e uísque, né? Sobretudo o café, né? Também gado também, né? O contrabando de gado também tem uma história muito longa, mas particularmente o contrabando de café e uísque é muito forte nesse momento, ou seja, no final dos anos 60, né? E que vai ser o momento também que o contrabando começa a ser invadido pelo tráfico de drogas, né? Ele começa a se transformar, né, no que vai ser depois o modelo do tráfico de drogas, que vai se impor e vai se tornar aquele que define a fronteira Brasil-Paraguai, a minha fronteira, né, a fronteira de Ponta Porã. Quer dizer, a minha infância se deu exatamente no momento em que se dá essa transição, né, do contrabando clássico para o tráfico, né, que foi um momento de muita violência, e eu vivi essa violência, como a Jorgelina falou,
nenhuma fronteira é fácil, né? E essa, sem dúvida, é uma das fronteiras mais difíceis da América Latina, né? Essa fronteira de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, continua sendo, infelizmente, né? E hoje, isso amplificado para outras questões que vão muito além do tráfico de armas, né? Que envolvem as grandes organizações, as grandes facções criminosas e tudo isso. Mas então a história do Gambito é uma história de um pequeno contrabandista. E é óbvio que ao pensar esse contrabandista, eu vou pensar também a relação entre o contrabando e a fronteira, né? E entre o contrabando e a tradução, porque na verdade as duas coisas fazem parte, são duas formas culturais, digamos assim, que estão presentes em qualquer fronteira, né? A forma do contrabando e a forma da tradução. A maior parte das fronteiras, não todas, né? Mas quase todas elas desenvolvem mais ou menos uma dessas formas, né? Então, o meu protagonista é um pequeno contrabandista de café e uísque, né? Mas ele, curiosamente, ele é também um grande enxadrista, ele é um grande jogador de xadrez, né? É por isso que o livro se chama Gambito, né? Quer dizer, o centro de organização do romance, né, é justamente o jogo do xadrez. Quer dizer, então a fronteira ela vai ser vista mais ou menos como uma espécie de um tabuleiro, né? Onde está sendo jogada né, uma jogada histórica e decisiva para a história dessa fronteira, que é o ponto exato em que o contrabando clássico, digamos assim, vai desaparecer e vai se transformar no tráfico de drogas, né? E esse ponto é marcado por uma violência extrema, né? Então, o Gambito é um romance policial, mas é também um romance de gangster, né? Que bebe muito nas influências que eu tive do cinema, né? Sobretudo do cinema noir e do cinema de gangster, mas também da literatura noir, né? De Dashiell Hammett, né? E de muitos autores que me marcaram, Rubem Fonseca, né? Foi um autor que me marcou muito do lado da literatura brasileira, né? O novo romance policial, mas tudo pensado a partir de uma construção que é bastante cervantina, digamos assim, né? Que é justamente o fato de que o personagem ele é uma espécie de... A gente não sabe se ele é verdadeiro ou falso, porque ele é tão absurdo, né? No meio de tanta violência, um grande jogador de xadrez, né? E no meio de um lugar tão inóspito e tão distante de tudo, né? Você vê alguém que está pensando a realidade, a própria realidade fronteiriça a partir do jogo do xadrez, né? O livro se chama Gambito, não tem nada a ver com a série da Netflix, né? Justamente em função do fato de que o personagem coadjuvante, que se chama Chino, né? Ele é uma pessoa de origem indígena do Paraguai, né? Todo mundo aqui é paraguaio, todos os personagens são paraguaios. E esse personagem é o guarda-costas, né, do protagonista, que se chama Augustin, né? E esse personagem traz dentro dele toda a história toda a história trágica da desconfiguração cultural pela qual passaram os indígenas no Paraguai e no Brasil, né? Quer dizer, e que vai ser jogado também num cenário de violência extrema, né? Quer dizer, tudo que ele vai conseguir, como é bom atirador, né? Ele vai acabar sendo o guarda-costas de um pequeno contrabandista, né? Mas ele tem uma relação muito especial com esse contrabandista, quer dizer, uma amizade profunda, né? Por esse contrabandista, e os dois são uma espécie de Sancho Panza, de Dom Quixote e Sancho Panza dentro do romance, né? Que não deixa de ser um romance policial, mas tem essa estrutura desses dois amigos, né? Que estão diante de uma aventura, digamos assim, né? E além deles, quer dizer, no meio deles tem essa personagem feminina, que é a Lucia Bastos, que é uma brasileira, né? Uma brasileira criada na fronteira, evidentemente, mas que vai ser muito marcada por essas histórias de violência e vai ser muito marcada
pela violência contra as mulheres, né? Quer dizer, a fronteira já é um lugar extremamente violento, e ele é muito mais violento ainda com as mulheres, né? Sobretudo porque elas se veem nessa posição de fragilidade extrema, né? Num lugar que é muito inóspito, que é muito violento, né? As condições de sobrevivência das mulheres são muito mais difíceis, né? E elas acabam sendo mesmo, né, muito manipuladas por esse universo extremamente masculino, extremamente violento, extremamente poderoso, né? Então, para não falar muito, eu queria ler um trechinho que é justamente um trechinho um capítulo que se chama sobre essa personagem, que é a Lucia Bastos. O capítulo se chama Reina no Cai, porque todos os capítulos do romance seguem uma estrutura de um jogo de xadrez, todos os capítulos do romance remetem a um jogo de xadrez que está sendo jogado, né, ao longo da história, portanto, o título Reina no Cai, ou seja, Rainha não cai, né, vai mostrar o papel que ela tem justamente de rainha dentro dessa história, né? Então, eu vou ler agora um trechinho do Gambito, né, desse romance. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Ótimo, Broca. Nadie sabe realmente por dónde se anda en la frontera. La frontera está en todas partes. Vos entrás por una calle en un país y salís por la otra en otro país. Es como un laberinto o un tablero, un juego con tantas reglas, complicado al principio, luego también repetitivo. La gente se acostumbra a jugar sin trampa ni cartón. Una bicicleta cruzó el campo de visión de Alcindo Wengel. Era un hombre de 30 años como máximo, pero llevaba un hijo en la barra delantera y a su mujer y un bebé en la trasera. Volvían a casa el niño de la escuela, el padre probablemente de una obra de construcción, la madre quizá de la casa de una dama de la sociedad contemporaneense. El niño habría pasado la tarde en la casa de crianza Dona Sebastiana. Los niños crecen. Para los padres, las reglas del juego son claras y el objetivo es solo uno, seguir vivo y esperar que sus hijos estudien y mejoren su vida. Pocos lo conseguirán, porque la escuela se interrumpirá cuando tengan fuerza en los brazos y las piernas para hacer el trabajo tembiapó duro y pesado. Entonces repetirán lo que hicieron sus padres, o irán a trabajar en el campo, cortando mate, conduciendo un tractor, ordeñando vacas, limpiando el suelo de la casa de campo. Los que se pierden de este camino caerán en la tentación del contrabando o la prostitución. Hay muchas formas de prostitución, pero todas giran en torno al dinero. El estatus también, dicen, pero el estatus es dinero. La elegancia cuesta, pero hay personas que pagan más por ser elegantes. Lucía Bastos, como sus cabellos. Venía de una familia antigua, pero su madre se casó con un brasileño camionero y pionero paulista. Era un hombre rechoncho y pueblerino, y solía golpear violentamente a su mujer y a su hija para empezar el día después de un cigarrillo. También bebía y jugaba a las cartas y a los dados con el dinero de los abuelos y bisabuelos de Lucía. Una niña que sale de la pubertad y entra en la pobreza queda desprotegida. Incluso dentro de los sueños, los castillos de España se desmoronan. Y esto engendra dolencias que con el tiempo pueden acabar en cáncer. Así que cuando sus padres estaban a las puertas de la miseria, su padre ya había vendido el camión, bebiendo cachaça toda la tarde. Dona Nache, que é um grande contrabandista, dos chefes do trânsito, Dona Nache se apiadó y le ofreció un trabajo en un almacén. Pero él ya estaba interesado en la hija del brasileño, que había heredado el pelo oscuro de su padre y los ojos verde mate de su madre, así como el blanco de su piel flor de mora, que de por sí tenía un fondo de cambao oscura, como su pelo espeso rizado de ninfa queraná. Dona Nache
traficante de vidas ajenas, supo invertir antes en lo simbólico y pagó su baile de debutante en el Tenis Club y Ponta Porã, además de enviar dinero para que su vestido de seda ñandutí destacara entre todos los demás. Probablemente esta fue la causa por la que aquel actor famoso de una telenovela de Río de Janeiro, invitado a ser el padrino de las debutantes y con él que también contribuyó Hipólito Anache, acabó teniendo que ser llevado a toda prisa al aeropuerto internacional de Ponta Porã por los sicarios de Don Anache. Le dijeron al actor atrevido Taú que si volvía a pisar la frontera le darían de comer sus huevos a las gallinas, que ciertamente devoran más despacito, pero lo devoran todo con sus afiladísimos picos. El actor brasileño, por supuesto, nunca volvió, pero Lucía tuvo su primer desengaño amoroso serio. Soñó días y noches con el actor de novelas, imaginando que vendría a raptarla en un caballo blanco y ella ya estaría vestida de novia y cabalgarían por la larga playa al atardecer al son de las olas y de los violines. ¿Por qué la gente asocia los violines con la felicidad? Creen que la felicidad es un nido de pájaro, el paraíso Guaratú. Se olvidan de que Raná, la felicidad puede esconder un nido de serpientes. Puede que en el mundo sea distinto, pero la frontera es así. Então, quer dizer, essa é um pequeno desenho de uma dessas personagens que se movem na fronteira, né? Depois ela vai ser, evidentemente, ela vai se transformar na amante do grande contrabandista, né? E é como a secretária e amante do contrabandista que ela vai conhecer o pequeno contrabandista e enxadrista, e aí começa, né, uma relação bastante complicada, porque é um pouco um Pulp Fiction, né? Do pequeno sicário, do chefão se relacionando com a amante. Aqui não a esposa, mas a amante, né? E essa é mais ou menos a história, quer dizer, eu tentei escrever numa língua que é também um castelhano um pouco inventado, um pouco fronteiriço, evidentemente, e que vai aqui e ali pingando gotas de Guarani, né? E que termina em homenagem ao Wilson Bueno com um glossário também, né? Um elucidário, de maneira a trazer o Guarani para dentro da narrativa. Essa é mais ou menos a estrutura da história, né? Professor, realmente emocionante e é interessante como a gente fez, né, um conjunto, um trabalho do que é a fronteira, né? Hoje a gente trouxe isso e justamente para falar um pouco mais sobre isso, agora a gente vai abrir uma pequena sessão de perguntas, mas a professora Amanda já tem a primeira pergunta justamente para esse tema tão interessante. Professora. Obrigada, Roma. É que a gente está com um tempo bastante curto, então me pegou aqui de surpresa, na verdade. Bom, não tenho uma pergunta. Na verdade, eu queria fazer um comentário e também queria ler um fragmento dos textos de vocês que me chamou muito a atenção. Vou começar com a professora Jorgelina, né, pela ordem das apresentações. Eu acho que eu já fiz esse comentário para você em outro momento, né? Mas depois da sua vinda à Assunção, em que nós tivemos a oportunidade também de desconstruir um pouco do nosso preconceito acerca do portunhol, eu, muito preconceituosa, me dei conta, né? Eu acho que agora eu tenho tido mais o impulso de me deixar criar em portunhol, sabe? Assim, né? Nas pequenas coisas, nas pequenas falas, na mensagem de WhatsApp que você manda, sabe, para uma paraguaia, um argentino, um brasileiro, enfim. Então, tudo isso me faz entender que essa conexão ela é muito mais explícita, né? Um pouco daquilo que a gente... Isso vem, né? E aí eu tenho um poema seu, no Sotaque Ambulante, que de cara foi o poema que eu assim, me identifiquei muito, eu só queria
recitá-lo aqui brevemente, depois se você quiser fazer um comentário, que é o Crianças, que esse poema me fez chorar, inclusive que eu gostei muito dele, que ele diz, né? Crianças que se juntam em outro país, saindo da sua pátria para começar tudo de novo em um novo lugar. A dor, a alegria, a mistura de ser e não estar, no mesmo corpo de antes, desse teu lugar que não é o mesmo e costuma te machucar. Quando falo minha língua, é como se eu voltasse àquela idade de criança ao brincar. Nos restíbios da vida, sempre ambulando, para poder ter outra oportunidade. E esse verso, para poder ter outra oportunidade, me toca muito, porque eu acho que é um pouco da sensação que também, como uma mulher migrante, tenho ao viver aqui no Paraguai. Quer dizer, parece que é uma outra vida sobre a sua vida, assim, uma outra oportunidade. Então, eu queria, na verdade, te agradecer por esse insight e, mais uma vez, parabenizar pelo texto e pela sua fala tão afetuosa, tão criativa, né? Depois eu falo também, professora. Eu tenho uma pergunta para a professora Dalberto, mas se já quiser comentar para não ficar muito fragmentado. Vou comentar um É. pouquinho, Amanda. Obrigada, a gente falou sobre isto, sim, em Assunção, quando eu estava, e aí, na verdade, assim, sobre o problema criança, nunca me falaram. Porque o sotaque Não, porque o sotaque ambulante tem identidade, línguas, tem um poema que chama Portunhol, enfim, então a gente acha que vai um pouco por lá. Tem uno que chama Porto, que fala dessa migração que nós andamos. Mas agora que você falou em crianças, eu fiquei lembrando do que falou o professor Adalberto. Primeiro, tenho que falar que eu tenho aqui, tenho a Gambito aqui. Eu tenho, tenho a Gambito aqui. E então, quando você falava de criança, olha, o professor Adalberto, eu notei aqui. Ele falou que durante a pandemia aprendeu, ou voltou, na verdade, ele voltou à língua da mãe. Então, de certa forma, é esse se reconectar, como nos reconectamos nessa fronteira que acaba não saindo de nós em nenhum momento. E aí, o Grande Sertão Veredas, que levou ele a se pensar enquanto brasileiro. Eu fiquei lembrando que, quando eu vim no Brasil, foi a primeira novela que eu li. Então, assim, como que temos muitas coisas que nos conectam também em algumas épocas, não? De criança, adolescência, enfim, da madurez. O crianças, eu pensei por quê? Por essa relação da língua, esse voltar à língua, porque quando eu cheguei aqui, nesta fronteira, eu ficava me perguntando como será uma criança, e aí foi que nasceu meu primeiro livro, que é A Língua de Todos e A Língua de Cada Um, que está por aqui, ele se caiu, eu tinha este aqui, que é o livro infantil, e que, na verdade, ele nasceu a partir disso que tu traz, e que o professor Adalberto comentava desse voltar à língua da mãe. Porque eu ficava me perguntando como será uma criança migrante que chega a um país que não fala a língua de todos e atravessa os espaços institucionais, não? Então, aí eu pensei, e essas crianças, como é buscar outra oportunidade em um lugar que já não é delas? E acho que o que eu vivi também a partir da UNILA foi, com essas crianças migrantes, foi que elas, na verdade, elas se comunicam nas suas várias línguas, em seus repertórios linguísticos. Somos nós que temos esses preconceitos em relação às línguas. Y por pensar que a língua se constituye como una gramática, un diccionario con normas, normativas, en fin. Y no somos tan libres como as crianças para criar. Tal vez por isso que te tocou tanto, Amanda. Me tocou bastante. Obrigada, professora Rogelina. Professora Dalberto, eu tenho uma pergunta, mas eu queria ler um fragmento que me chamou muito a atenção, que é do capítulo Enroquecírio, porque tem uma cena que é tipo um café, uma reunião, e essa cena me trouxe para o texto, porque é um pouco, às vezes, o que eu vivo na minha experiência também
migrante, né? Então é uma personagem, Conceição, né? Ela se aproxima de um grupo de pessoas, ela vai dizer assim, eu vou ler como eu vou conseguir, né? Porque tem aqui um Diopará e a beleza, né? A diversidade do texto é essa, porque tem aqui o espanhol e português e Diopará, e tem termos que eu acredito que seja o Diopará. Então ela vai dizer assim a Conceição: Conceição le sirvió la leche contrariada. Usted, paraguayos, ¿verdad? Se escribe así, tá? Assim, ¿no? Usted, paraguayos, estraga el gusto de las cosas. Quando Calixto empezó a tomar su café, Conceição empezó con la plática. Pero ahora me cuenta, seu Chino, ele anda metido con mujer, ¿no anda? ¿Qué le voy a decir, ña Concepción? Uno no puede hacer nada luego. Efectivamente, el uno era él mismo y no podía hacer nada luego. En eso, el héroe ya entraba en el comedor, con el pelo engominado, oliendo a loción de lavanda, vestido con una camisa larga de lino, sonriendo como un indio baja. No se parecía al mismo que hacía un rato había saltado de la cama y salido huyendo con la cara de trasnoche. Se le olvidaba el peligro. ¿Qué le iba a decir uno? A Calixto no le apetecía para nada el rol de Sancho, no creía en proverbios necios. Por eso, en esas horas prefería el rol de Dulcinea, distante, imaginaria, alejada de tribulaciones terrestres, tan solo a la espera de un andante caballero que le tenía en vidros de fantasías. Mientras Calixto imaginaba, Capitão Saracutinga bebe pinga no coité. Olha que legal isso. Conceição cantava, había servido a Agustín unos huevos con chicharrón que le gustaba demasiado y le dio mucho gusto que su hijo estuviera limpio y con hambre, que sí tiene que andar los niños sanos. De tan contenta que estaba, cantaba las músicas palenqueras mientras empezaba a freír a unas empanadas de arroz. Capitão Saracutinga bebe pinga no coité, atira as flechas para cima, vai acertar em quem não quer. Eu achei esse texto muito, muito bom. Aí depois segue o diálogo, né? Quieres una voltita de arroz, seu Chino, né? E esse Diopará, enfim, eu vejo como Diopará, depois, né, você vai me dizer. Mas eu achei muito, muito legal. E também, né, parabenizo pelo texto e também a generosidade, né, de inserir aqui no final, esqueci o termo agora, o glossário, né, do Guarani, do Diopará, achei muito massa, muito legal. E a minha pergunta, na verdade, é uma curiosidade, assim, em termos de construção ficcional, mas que também fala um pouco da nossa subjetividade, eu não sei, né? Então, a protagonista do romance é uma personagem cindida, né? Uma personagem que, ao mesmo tempo, é um contrabandista, é um intelectual, é uma personagem que joga xadrez. Isso não é comum, assim, né? Não é uma coisa que todo mundo faz. E em que medida, a minha pergunta é, em que medida a experiência da fronteira, ela cria identidades que são mais propensas a essa diversidade tão extrema, quer dizer, a essa abertura para o mundo, a você permitir-se ser como a água, né? Quer dizer, você se adapta, assim. A experiência fronteiriça, ela imagino, então, assim, extremamente importante para a construção dessa personagem, que ao mesmo tempo que é um bandido, é um intelectual. Isso ressoa na vida? É mais ou menos essa a minha pergunta, e muito obrigada, professora Dalberto, pela fala. Espero tê-lo aqui conosco presencialmente em algum momento também. Obrigada. Poxa, eu que agradeço, porque esse capítulo é um capítulo muito especial para mim, assim, por várias razões, né? E gostei muito da sua leitura. Eu queria dizer inicialmente que, com exceção do Tino, todos os personagens desse romance são reais, tá? Olha só. Absolutamente todos. E é claro que quem é da minha família identifica imediatamente, né? Eles só não conseguem identificar o Tino, justamente, né? Todos eles são super identificáveis. Então, é claro que eu desloquei os nomes e fui criando deslocamentos internos, né? Assim,
eu sou um proustiano, né, de nascença também. O Proust foi o romance que me formou, além do Cervantes, né? Como vocês viram, eu fiz literatura francesa e o Proust é um autor fundamental. Essa coisa de trabalhar com personagens reais, mas ir modificando os nomes e algumas características, né? Para você também, né? Não denunciar, sobretudo porque na fronteira, se você usar os nomes, você está praticamente denunciando e muitas vezes até condenando uma pessoa à morte, né? Então é muito delicado, assim. Mas, então, a Conceição, por exemplo, né, é uma personagem afro-brasileira, né, que está na fronteira, como muitas outras, né, que a gente conhece, que eu conheci desde pequeno, quer dizer, tem justamente esse um dos contrastes da fronteira do Brasil com o Paraguai é justamente, né, você tem do lado do Paraguai, você tem um universo indígena que abre você para uma perspectiva não europeia, né? E do lado do Brasil, eu acho que quem vem do Paraguai tem uma perspectiva afro-brasileira, que também te abre para uma perspectiva não europeia, né? Então é um encontro de 4 mundos, né? Digamos assim, a Conceição faz parte justamente desse encontro, quer dizer, dessa cultura africana no Brasil. Essa cantiga que ela canta, na verdade, eu peguei da obra de um amigo meu, que é grande poeta e etnógrafo mineiro, que é o Edmilson de Almeida Pereira. Ele tem um estudo sobre a tradição banto-católica em Minas Gerais, porque a Conceição é mineira, ela é de Minas Gerais, né? Então, essa cançãozinha que você leu na verdade, é uma canção tradicional de Minas Gerais, da tradição banto-católica, né? Que eu desloquei também, né? Essa personagem existe, mas ela não é exatamente assim. Então, eu acho que a fronteira é justamente esse lugar em que, né, como a Jorgelina falou, eu nem fazia ideia que tinha 70 se falavam 70 línguas em Foz do Iguaçu, uma coisa impressionante, né? Quer dizer, uma das coisas que me marcou em Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, sempre, eu falo para as pessoas às vezes não acreditam, né? Eu falo para a minha mulher, olha, ela fala, não, você é do interior, mas não, porque ela é de Niterói, Niterói também é interior, né? Do Rio de Janeiro. Ela fala, não, você que é do interior, porque você vem lá de Ponta Porã. Eu falo, você não sabe, Ponta Porã é uma metrópole, né? O conglomerado Ponta Porã Pedro Juan Caballero, nos anos 70, já tinha videogame, já tinha vinhos franceses, uísque importado, a gente já tinha acesso a muitas coisas que no Brasil nem se imaginava serem possíveis, né? E sem contar na passagem de pessoas do mundo inteiro que passavam por lá, né? Chineses, coreanos e tal, né? Os chineses vieram depois, né? Mas japoneses, coreanos, etc, etc, né? Então é isso, eu acho que a fronteira é esse encontro de muitos mundos, né? E sobretudo no caso da Conceição e no caso do Tino, quer dizer, eles são dois, o Tino e a Conceição são um personagem indígena e uma personagem afro-brasileira, né, que se encontram falando uma língua que é uma língua múltipla, né? Esse Diopará, que é uma língua variada. E isso eu acho que é a coisa bonita da fronteira, né? Tem coisas muito feias, mas isso eu acho que é o lado realmente, né? Isso que a Jorgelina estuda, né? Esse aspecto linguístico, eu acho que é o lado mais interessante mesmo. Obrigada, professor. Muito, muito bom. Muito bom texto. Chegou o momento da despedida. Quando a conversa é muito boa, a gente não quer finalizar, né? Então, aguardamos aí, estendemos o convite também para o professor Adalberto, para a professora Jorgelina, que já esteve conosco no ISL, também para estender estas conversas para os alunos aí da licenciatura em língua portuguesa. Eu agradeço e deixo a despedida com o nosso colega César. Chegamos ao final desta noite. Agradecemos a professora Adalberto e a professora Jorgelina e também a professora Amanda, quem organizou todo este congresso de linguística para esta noite.
Entonces, vamos a continuar mañana con los faladores, con outros temas muito interessantes como hoje. Então, boa noite para todos e tudo bom. Gracias. Obrigadas. Só quero, né, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, comentar que amanhã nós também vamos ter mais mesas da licenciatura em língua portuguesa, temos também mais 2 painéis e muitos outros painéis de muitos outros conferencistas, professores do mundo todo, né, mas contamos com vocês para as nossas mesas também, que começam aí às 18 horas e vão até 9, 9h30, né, mais ou menos isso, depois dei uma olhada na programação, e acredito que será na sala 1, não tenho certeza, né, fiquem atentos às nossas redes sociais, que amanhã teremos lá a informação completa. Mas é isso, gente, muito obrigada e boa noite para todas e todos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada aos moderadores, Romy, César, obrigada.